Because the entry, the idea, the theory from DRX, remarkably solid in that moment. Coming back in with the double dash and the flash. Completely caught these players. In fact, he got not even anti-flash. Just tucked in the corner, unable to be punished and not really noticed by Hyunmin. Nearly sat on top of him, didn't he? Okay, now both teams have an op. You heard Nat's comment at the end there. They wanted the op, but they've given it to PHANTEKS, and they're doing something fast. Conversion player through mid. iFlash Gaming, Go for a bit of a slip potentially. Slower through A main as well, but it does give them that A-link control. DRX have been happy to tie a map so far, just give up all the control. Playing deep tucked onto the side, trying to anchor it down. But double dash forwards, backwards, and that's just looking for the information. That's it. Okay, saturate, drop down. Was that zone saturate? Oh, Nat's got caught. I think it was young. Hello guys, hello. I'm here. Hello sir, hello streamer. Now they're going back into a slow contact A hit. Knowing that the defenders will have started to again. Kiki double. Towards it. Already to rumble of a footstep stun. Ricochet back in the way, but Bane kind of just baited and left out into the open conversion pass of his own. Dropped out. Hyunmin lights out with a shot like that. Looks ahead clean off that, and the shot missed. Hold on, that's going a bit wide. Nice one. The kills are definitely going away liquid. Just freeing, left alone now. 1v3 for him. Plant kore de bhai. Jack's able to get planned down and a really solid position on the site. Spike planted. Tough spot for freeing. Yeah, team's not going to be able to buy in the next round, but you might feel like you need this one. What are his chances of winning a 1v3? They're low. Chances of winning the next round are going to be low with light buys as well. He needs an opening pick here. Key crouched up on a fixed angle now. He just wants to save the rifle. Conservative here. If he'd been given some level of a freebie, possibly he would have gone for it, but Team Liquid are really running this in an unusual way, and I think it's throwing DRX off. When I've watched a lot of the Pacific teams play this double duelist style, they are a little more straight up about it. They're running side execs. When Team Liquid are doing it, they're running the waylay ult at the start of the round just to take space on A, and then they pause for 30 seconds, something like that, maybe even longer, for the defenders to spread back out, and then they re-exec into A. You can tell us, I mean, it's twisting DRX's brain. Yes. Into pixels. I mean, they don't know what's Discord going on. Mako unlucky to not be able to get this kill cleaner because then he couldn't have been traded. Had to swim out super deep and ended up getting caught by Trex. And then they were still in a 2v3, but Camo was doing a great job of getting in behind his players and shutting down anyone on DRX taking a peek. Now the DRX economy is broken, but the ults at least are gone for Liquid. Key problem. Players grouped up here from Team Liquid. Looks like all in, honest. আমার আওয়াজ ডাবল আসছে How do they deal with this one? See if they send that. Nah, because আমরা Discord-এ কথা বলছি and as well as আমরা ওটা শুনছি তো doesn't get much done into this spot. So that double dash is there, but he's blinded up. How does it matter? I mean, Discord is আমার তো কানে আসছে। Don't realize that Kiko's already in. It was that double TP still. The team ready. Rifles well trained onto the choke point. Flashback. না Firing off. এখানে আমার স্ট্রিম দেখছি You see when Team Liquid run a more standard set B exec, DRX, all the defensive protocols are ready. So the fact that Nats has called these little pump fakes in previous rounds appears to be absolutely vital to getting them to a 6-6 half. It says 6-6, but it's just a PHANTEKS winning a 1v4 in this spot. ডাবল শোনাচ্ছে তাই বললাম ডাবল মানে একই আওয়াজ দুবার করে শোনাচ্ছে স্ট্রিমে সেটা ভাবলাম Incredible back and forth beginning of this map. A bit of an unknown for both teams, middling in the map pool. Nats on waylay. A ridiculous way to begin a rematch between two teams, especially when they're both excellent at the next one coming up on Abyss. আমি দুটো জায়গা থেকে ইনপুট দিয়ে দিলাম না But that's the first kill given up. No trade in sight. 27 seconds left to play with. Alongside Bane. Bane is low. That is natural. But this would be a world-class clutch. It really would have to be. আমি একটা ভালো কথা Getting বলছি all the সিম্পল information চালু as করে well রাখ now. Mentioned Griff going to be hot on his heels alongside the Prowler still. Hold on, Mako's down. Inside the Dimensional Drift, there's no way you can try and make a play towards this one here. DRX, Bane with a defuse, sticking this one. Flashback has it covered. The health though, down to 32. And PHANTEKS also, almost, made a miracle a reality. DRX stays strong though for a 6-6 half. And that's with Team Liquid winning the pistol, calling some nice rounds, throwing DRX's defense off.
We'll see if the Mosquito comp can twist the brains of Team Liquid's anchors when the sides are swapped coming up. It's going to be an interesting look at the approach that both these teams have to this double duelist on Corrode. Ball, tu Bangali ball? Bangla buji as well. Le, ami Bangla buji. Before we get into that as well, let's hear from Lou. She's down in the crowd right now, standing by. Yeah, problem ye hai ki problem है हिंदी आगे बढ़ो here at KC Arena, and the first question I wanted to ask you is, all those players on stage have been playing in the Tier 2 before, so does it make you dream about playing champs, and how long is it going to take you to be there? Donc tous les joueurs ont évidemment été dans le T2 avant d'être ici. Est-ce que ça te fait un peu rêver, et combien de temps ça va te prendre avant d'être ici aux Champions? Forcément, en rejoignant l'académie, ça donne envie de jouer les Champions avec une équipe française. Et je pense que l'année prochaine, ça pourrait être possible avec AC. Oh, avec KC, maybe with KC next year, KCVCT, this could be possible. I like that teasing from you, Pa. Very good answer indeed. And the second question I wanted to ask you, you did amazing with KCBS on the reveal role this year, but I wanted to know, who's your role model? Who are you looking up to as a reference? Donc, qui est ta référence en matière de rôle? Tu as été très fort en reveal cette année, mais c'est qui ta ref? Au début, quand j'apprenais le rôle, c'était vraiment Léo de chez Fnatic. Mais là récemment c'est vraiment rien. I think that's a pretty good answer indeed, une bonne réponse. So my reference has been at the beginning of the game Leo from Fnatic, and we miss him of course, and now it has been Riens from Team Heretics, two very good players indeed, and we're gonna see if there's gonna be a reveal diff here on Corrode. See you. So far these teams evenly matched 6-6 here, even with DRX ending up losing the opening pistol. Managed to drag it back nice and even here, and we'll take a closer look as well at that Coinbase Econ report. Pick your poison. We'll go for Nats, shall we? We'll take a look at the guy. It is a player that you might not expect to be on this role, on this agent. First time that he's ever played a duelist. It's also a bit odd to see him often going in. He had a couple of lurk rounds. He was picking out the outlaw and the... It's like a weird blend of how a duelist might play and how he might play. Yeah. So now that the team's on defense side though, how perfect do their retakes look? How good are the site anchors? People like Trex, people like Kiko, potentially even Patty in these spots. Can they push away Hyunmin? This is his first appearance as a duelist. In 6 games played. First time. But even I have not seen him. I've seen him playing controllers, initiators. And so far, it's interesting. Controllers. If there's ever a time to pull it out, it's certainly not terrible. Recent times, I'm sure Cypher we get to see how they perform on the defense. DRX. Patient at the beginning. Will there be potential to trap them? They know how these comps work, but now gearing up and grouping up for this B hit. They actually have double Sheriff posted on an aggressive line over towards A, so they should be fairly ready for this B hit. Here it is, backing in double. Oh, what a shot! Magnetic to the dome of Kiko, and that revealing to the back Grayson. His position noted. Maka with the quickest supporting Liquid, you know that. Man could go down now. Fully concerned over towards heaven. You can see the ping from Bane. I'm sure this team's watching it and covering it, but they immediately take up control and residency in that elbow area. Huge difference between how good and how coordinated DRX look on that BXX. I'll have to uninstall Valorant. This team's going to be able to play off his contact here from this position. Just hopping up on top of the boxes. Nats just claimed the one life. A lot of damage done though, and Paddy and Nats low enough here that the gust of wind is going to be bringing them down at this point. Discipline from DRX should reign supreme. And okay, given that one, Nats learning up a bit more, has to really push back against all that util and a peek on top of it, so DRX gets that pistol. Round 13. That's exactly how the coaches have drawn it up. Double dash in. No value from the flash there. In fact, if anything, it was actually Trex that was pushed off the line. Both Vice flashes. The attackers actually finding more value. Really solid stuff from DRX. Showing how it's supposed to be done with comps like this. And now pistols even on both sides. First for Liquid, second for DRX. पहले एक बार हम किए थे laptop और PC में. Seen an attempt at a play. Seen this one before, but that's getting caught on the wall.
Can get over it here. It's very much all in though. The rest of the Team Liquid willing to take that space here, and they're going to be hearing the rumble of the footsteps. DRX calling for this one. Rolling retreat. Nice shot. Don't give away any guns. Nice shot. Flashback's a little committed. A little stuck. And the open match still gets the 2. And Flashback is, as you mentioned, nice. hand committed here. Hand though, surely. What is happening to Classic? Still getting it done, Kiko. Unfortunately though, the last one left. A little bit of damage, picks up the gun. Guardian in hand. Damage is actually the name of the game here, right? Damn. Free and Flashback and Bane don't have guns that they want to take into the next, really. Yeah, But it's fine. So, they'd like to retrieve some of these weapons that have been dropped down, but they are miles away in Abyss. You've got to get a bit of a marathon sprint on if you want to claim them. might be able to get it. I don't know. It's so far मैं away, इस पे man. screen share किया हुआ है Discord पे उससे They देख had सकता है 2 players that didn't buy fully in that round. Unmuted. But that's it. Everything else is not really that useful for a bonus. Don't claim any of the guns either. So pretty decent damage being done there. Raichu. That's going to make DRX's bonus have a lot less sting to it. Having said that, the 2 rifles have been given over to the 2 duelist players. And I think Hyunmin and Flashback between the 2 of them could still cause a lot of damage. Come on, Odin. What? Good for it. They both have full armor as well, so Nat's Outlaw is not going to hurt the duelist players. That's taken a very deep peek. As it being a duelist player, I'm not so he's just going to remain on that angle. Much. It's not bad because he can use his dash in order to disengage. Competitive scenario. He decides to give it up. Usually initiators, controllers, but also sentinels, they do. Maybe a bit cautious from DRX, worried that Team Liquid are going to run something aggressive against them because the previous round was so all in. Just no, this is me. I am the fed bit. You are shit player. That just takes the angle anyway. देखो अभी क्या हुआ? Lots to watch though. They have no space. Yeah, looking on either side here. DRX are starting to get some control of the map, but they're trying to push back Nats, but Nats has already gone over the A-Link. Real slow going. चांडक तुम्हारे लिए बोल रहा था. Onto the flash. Players are maneuvering, swapping sides all over the place here. You do have to do something here, DRX, before the time gets to 30 seconds. 40 seconds, that's a lot of damage down onto Flashback. Couldn't quite claim that kill onto that. Okay, start to take their space now on A. Player, 34 seconds left, and they could get pushed back even more. Dash forward now from Hyunmin. To hinder for a hinder. Banter, a couple of straight shots on top of it, but the stalwart defense occurring onto the side. Thorns at your feet, a lot of damage being done here, but still DRX are claiming the kills. Carrying in a corner here. Maybe carve out a bit of space for his team to get back in, but a plant down for DRX. Oh, nice shot! Time element. Oh, final moments. This is what micro adjustments from Bane as well. Just snap straight back to the cranium. Camo's done. Nats though, still remaining here. Just thorn in their sides. Control over Alvo. No more contesting happening from DRX. वैसा हुआ था भाई. We'll be able to see this one. Gun first, then the body drops. Nats is finished. मतलब उसका IGLing यार उसका जो motivation दे रहा था भाई वो game में हालत खराब है टीम का. You get to the actual portion of the site exec. I think you're seeing the difference between the comfortability of these 2 teams. He's one of my favorite IGLs actually. It's the duelists again. It's the way that Hyunmin and Flashback play off each other. I really wanted an IGL like that. Okay, there's a hinder thrown out, which is nice to stop Hyunmin from getting too deep. But then all of the flashes come through. A flash for Hyunmin, the clone comes out as well. The player on site is so blind. It's pretty turnable, bhaiya. Koi baat nahi. Abhi bhi time hai. Off the railings. Yeah. But it's this play here. Turnable तो भाई 12 1 से हुआ हुआ है, 11 1 से हुआ हुआ है. Nicely for Hyunmin. And भैया Flashback is right behind. अगर वो they didn't play bad match against nice blind man. It's so difficult for Team Liquid to deal with. याद है आपको हम दोनों देख रहे थे. Economy dies here as DRX wins the bonus. बाप रे बाप. DRX looks so clean. Another trap play for here by Team Liquid. That's a stun. Lay it down and that just sits on it like an egg. 11-1. The difference in terms of the execution of these ideas is palpable. Flashback is deep up mid though. Risking handing over a gun, especially with Kiko clearing that one up. Kiko का aim अच्छा है हमको. Maybe a chance for it to be reclaimed. अरे भाई. Kiko right now for Team Liquid. DRX जीत तो Great armaments. सत्ती एरको लिक्विड हेड मेरे नहीं तो here, which could still हमारे साथ लिक्विड फैला नहीं आता DRX जीत है. And the 2 players with guns on the opposite side of the map. Don't care. दूसरी टीम में जय जीतो. Play. Haven't really been mentioning the stakes too much because honestly we've been infatuated, I think, with just the idea of Team Liquid's comp, but
It's elimination. One of the last chances. You said PRX advance into playoffs. To get a continuation of your year. सेन तो क्वालीफाई करेगा जो the number 1 seed coming out of the EMEA. The team that just lifted the trophy in that region. Los Angeles Airport expect to be able to make playoffs. Whole year is relatively disappointing for them. Yeah, they haven't managed international events. Oh, yeah, playoffs in any of the events this year. Trex, don't write him off. And Kiko. Hey, up. Damage being done and kills. He's running fully away from the match. To the spray and play here. We're talking storylines. Outlook खाने के बाद उसको मारा, उसके बाद 2 और को लिया. That's exactly what we were talking about. There's a bucky anchor in the site. And if you just get smoked off like that, it's gonna feast. This kill is mid though that Kiko got. I don't think should ever be happening. Free lands at 140. And then re-peeks back in, and Kiko's aim is so sharp and precise. But if DRX had hit the A side and managed to deal with Trex's Bucky anywhere in the last 30 seconds, they would have been in a great spot. Is this a trap again towards B? PHANTEKS has commented on that chat. PHANTEKS official YouTube. Prowler forward. For a good gun, Bucky. Going to try and take the fight, it's delayed. Pinned around to the side, but that flashback, he's found himself a little pocket, and that's his out of there. He's going to play in the rest of his team. Kill found, that's 2 players potentially spotted out here. Flashback. Nice. Get his acknowledgement on swing the back forwards into that one. Hyunmin cannot be stopped, cannot be denied. Alongside Pain. Methodical and surgical. It's the way that DRX just really able to take sights like that. Details missing again from Team Liquid. They didn't have anybody holding contact over towards B main. He wants reaction. Kiko actually tried to throw a smoke somewhere else on the map before the paranoia. So there's a timing window there for Flashback to tuck into the bricks angle. He wouldn't have had that timing if someone had been holding contact, and he wouldn't have had the timing if they paranoid off rip. But because they did both, because they made 2 small errors there with their setup, it allows DRX to get the punish on the trap play. It's all just about experience, man. The areas that Team Liquid are tripping up, and where DRX are flourishing, it all comes down to just timing, playing these comps in sprints. DRX have had a long time coming into this tournament to refine this theory, and they've hit on something really nice. And Liquid are a bit more desperate, trying to swap over to this last minute. Pull it out. Extra 10 for it. So yeah, just here, I mean, they need to apply forwards. But because they're doing a delayed, there's nothing for the gap that's just created in that space. That will partition a second. Flashback can insert himself. Intel UHD দিয়ে Valorant খেলি। Integrated graphics. Almost from the get-go, to be honest. Decided the opening pistol round, but at this point Exec has been an enormous problem for Team Liquid. You know exactly where to into the heart. I think that calls for some specific obviously Hyunmin's been amazing at dodging danger and recognizing danger too. This looks like an ult. Yeah, conversion pass is going to be unleashed here. Actually, the 9-4 overloaded and overlapped on top of each other. That's a Venn diagram of death you don't want any part of. Kiko's out of there. Didn't want to play a part towards it. Back with the DTPs. Flashed up. Still hard commits onto it. Flashback! Confirmed for the rest of his team. Bodies still flooding in. Team Liquid trying to get going! But you can't do anything against Flashback. 3 removed and the last is known. Paddy is going to be not long for this world. What the fuck is happening? Dropped down at 23 health. Bye. এটা তো পুশ করা উচিত না। Multiple positions he's going to have to clear, but Mako's got his eye on all of it. The B exec is so nice. Hyunmin even goes into a different position this time, dashes a little closer towards the right side. Mako combos it with a TP and is in a really annoying position. But it's Flashback who just barrels in there, taking up all of the space and hitting spray transfer with a Vandal. Every Chinese team is out for now. Team Liquid forced to take attack timeout. DRX are flexing their muscles out there. Nothing that Team Liquid have tried is working and high to chance stop the hit into B. Going to be out today as well. And this was a nightmare for them last time. Someone we saw them said play the on same Abyss thing about Sentinels winning. And we the all attack know what side on Abyss. Yeah, Sentinels bahar. Team Liquid couldn't really figure out how to stop I also predicted Sentinels. The only rounds that Team Liquid won on defense were they full pushed out on
PRX के साथ भी अच्छा खेला था before the execs could even happen. अच्छा no, there's the decider match. I forgot. Yes, really struggle with the combo of this Waylay and Yoru. They had some time to look at those VODs, they've had some time to prep. So the next two maps coming up, maybe we'll see some more kind of anti-strat stuff. But Gigantex or XLG, even when they know what's coming, they cannot stop it. That will be also a good match. Gigantex. The big problem is, even if you know where Hyunmin is going, if Hyunmin lands coming out of his dash and sees that he's going to die, he immediately teleports away and you've kind of wasted your time. He's so consistent. And then he just plays in flashback afterwards. And yet, if you don't punish him, then he sticks his dash. And then he's in a really deep position. Often coming up with a kill. Yeah, I think the theory is really nice from DRX. And the timing and the execution of it is beautiful too. A lot of pressure here on Liquid, bad money. Bad money and the gambit of this KREO pick not really working out in their favour. Early days yet in the series, of course. Team that loses. Sentinel now the Sentinel. So we'll see if Team Liquid. Sentinel. Trash team actor. But for DRX themselves, trash once team actor, কিছু পারে না, বড় বড় কথা বলতে পারে। Their exits have been working out beautifully, so don't switch it up. Again, same similar pathing, just puts himself deep. Gonna play the rest of his team in. Full evacuation here from Team Liquid. They don't want to play onto the side. And because Hyunmin doesn't see the danger, he sticks it. Nice one, Mako. Heaven TP, play aware. Yeah, they want to fight this forwards. Mako's just TP'd onto বুঝতে পারি না জেকেনের মতো প্লেয়ার কিরকম How do you contest with this? You can't, man. It's overwhelming. Flashback and Hyunmin, this dynamic duo takes sights by storm. And they're so good at going immediately and taking elbow control, aren't they? The deeper smoke from Mako, so that when it TP's up into heaven, no hesitation with it. He knows that nobody's going to be able to punish him. It's not like he's taking into a smoke that somebody could be hiding inside of. Just on the edge of it. On the edge of the hindrance. Exactly. It's really good stuff. Zekin বাস থেকে ঢুকে আসছে Zekin পুরো তাকিয়ে আছে Zekin দেখে উনি বাস থেকে ঢুকে আসছে কেন they're really putting down কি খেলছে ভাই এর থেকে তো আমাদের ম্যাপ পজিশনিং কারেন্ট ম্যাপে Hyunmin এর 13টা কিল মাত্র ঠিক আছে ফ্ল্যাশব্যাক আর মাকো বেশি round is all DRX now. Hyunmin has a very big role and petty. Want to set them up. Paddy. Land a shot. Flashback taken out early. Could be big for them. বলছি ম্যাচ প্রোগ্রেশন তো রাউন্ড ওয়াইজ বলছি রাউন্ডের লাইফ positioning over towards B. He has an ultimate to be able to shut down a B exec. So DRX have to try something different space create করছে না But they've got 5 opportunities to close out here on their opponent's map pick. আর তাকে অন্য প্লেয়ার ট্রেড করে যাচ্ছে এভরি টাইম Let's look at alt নিয়ে এখন shit বুঝে গেছে Aim to pretend like it's just him. Camo hopefully not clear, but a Prowler, yeah, it's a last minute adjustment towards it. Paddy fall back. No kills found, we'll have to concede and give up most of that space now. Drifting back away. A player's getting pushed back, but DRX calling for a B split. Nice idea from Mako, down a player. Making moves now. It's a double dash to try and clear. Wele is that good? I don't It's going to be heard out here by Team Liquid. It's still have a lot of Wele needs support. Control is going to be vital to hold on to now. Team Liquid. The Trex. When Wele enters the site, Kiko. You need someone They're just trying to hold elbow. Have a TP up top. Nice on the edge of it. Kiko, though, is not going to be caught out twice here. The fight towards elbow is going to be anticipated. It's a steel guard that's been primed, held, ready, waiting. 5v3. Not actually being used. 5v3 here. Team Liquid feeling like they maybe have to use absolutely everything to get this round over the line. Being pushed to the absolute limits, even with the player advantage here. Looking for a safe spot to try and hide in here. Horn for a horn. Going to be dealt with, dropping down out onto the side of Shorties. Could be doing a bit of damage. Forward is the fight to be taken, but Hyunmin cleaned up and now the rifle back. Ready and waiting. Yes. Too many targets. Overwhelmed here. Vayne beyond real in that spot. It's too much. So a successful burst of 5 to be put on the board for Team Liquid if they want to try to take this to OT. But I'm personally not a fan of using that steel guard towards the end. I can understand the logic of you just need to close out the round. Your opponent's on match point. But if you're not able to win a 5v3 without an ultimate like that, then I don't really see how you're going to be able to win another 4 in a row. You don't have access to it. I think you need to be saving those
Now DRX can just run into B. They can literally just run their B exec and they don't have to be worried at all. Even if PHANTEKS was here with a fade ult, I don't think it would stop them. Someone has to trade different options, and now he's just straight back to the well. There's no guarantee you will kill, but there's a guarantee they will be distracted. That seems like a second to it. To the corner here, dimensional drift forward is going to be the first. Obviously. I will not say enter here for DRX, just seeing if he can catch a sight and does see it, hears it. Nice one. Judge in play, double dash forwards now as well, knowing that the sight is completely given up. And a fight to be taken, yes. Flashback, he's not scared, doesn't cower against it, even knowing he's up against that Judge. And fight to be taken here, but that Nightball doesn't connect, no clearance forward it. Camo, he's there with a trade, but this is too much to deal with at this point. DRX players ingrained onto the site and whistled down one at a time. Camo left to stand against it. Sharp on the first, but can he land the second? 3 more players to deal with. Overdrive now popped off. Looking for a freebie, but the discipline of DRX is just far too good. Very shots as well. Damage being done. Definitely tickling and dropping these DRX players down, but it's all up to Bane, and Bane just finishes it. Forcing Kama to do the backflip. Map 1 goes the way of DRX. Let's see what Abby's doing. Team Liquid with a big risk here, going over towards Corona. Map that they're 1 and 2 on, now 1 and 3 all year. Putting Nats on the waylay, but coming up short. DRX's theory just way too strong. It's time to see as well if Team Liquid have done some learning from the last time they played off. Abyss is going to be next. Don't go anywhere. You don't want to miss it. So analyst, so let's say, yes. Now that I'm a mom, things are different. So guys, what do you Verizon's think different of too. this epic They let matchup? everyone in my I mean, family epic choose map. different plans. We get what we want and we save money. Love that for me. An update is required. Financial system. তোরা যেভাবে বলিস তোদের জিজ্ঞেস করতে হয় না কবে নয় আউচ System updated. হোক হোক একটু পরে হোক এই ব্রেকটা হোক দুটো ম্যাপে ম্যাচে খেলবো 5 মিনিট ESPORTS World Cup, where we are starting off with Valorant. If you want to win, Right, you have to be the best. So looking for revenge. Operation করাবে না An expectation. Yegan da yayı var. अरे also भैया have you ever tried the M Labs? Have you ever tried M Labs जितने ये लोग promote करते हैं? क्या Have you ever tried M Labs? I have tried but बिना मतलब बहुत ज्यादा मेरे को नहीं समझ में आया सच बता रहे हैं Even I don't understand make sense. और ये sensitivity वाला मेरे को तो और समझ नहीं आया भाई कभी I did not try the premium version obviously এই রোনাক কোনো অ্যাকচুয়ালি সেরকম কিছু ডিফারেন্স হয় না বেসিক্যালি হচ্ছে গেম সেন্স যেটা আমাদের নেই দয় কাটটা কেটে দে ভাই আমার র ওটা আমার দিয়ে না আমার নেই বলেছি আমার দিয়ে না আরে না সব লিজেন্ড সব লিজেন্ড কেও নিয়ে ও আচ্ছা হ্যাঁ স্বামী স্ত্রী না এটা ব্যাপার আছে বলছেন ব্যাপার আছে সরি বেসিক্যালি দেখো আমার এম আছে ঠিক আছে প্যানিক করে যায় গেমে ঢুকলে কম্পিউটার তো ওই জন্য খেলতে পারি আচ্ছা আমি এম হেগে দিই আমার এখন এটাই বাজে লাগে লাইক দ্য কনফেশনস আমি ডিএম এ ঢুকে খেলতে পারি এমনি ম্যাচে খেলতে পারি না তো ওকে এম আছে না custom DM custom DM না মাল্টিটাস্কিং করলে তখন নরমাল ডিএম এ আমি মারতে পারি বাট ব্যাপার আছে যখন ইউটিল ইউজেজ আসে ঠিক আছে বাট প্যানিক সিচুয়েশন আসে তখন হয় না মোটো স্কিলটা তোর খুব খারাপ তাই তো রেসপন্স করতে পারে না কগনিটিভ স্কিলস এবার এটাও বলে দাও না কগনিটিভ স্কিল আছে ভাই বাট রিয়েল লাইফে ঠিক আছে ওটা গেমে কাজ করে না তুই যেখানে দরকার নেই সেখানে লাগিও লাভ আমি ফোন দেখি কি ফোন নেওয়া যায় এটা S24 40,000 আমি গরিব ভাই নাথিং এখন ইয়েতে আসছে তো নাথিং 3 Pro নিতে পারো 25,000 নট 5 নিতে পারো 25 সামথিং বিলিয়ন ডেজ আসছে নিয়ে নাও আমি বিগ বিলিয়নটা আসছে বলি আমি নেব তো তোমার বাজেট কত
30 to 40 30 to 40 Okay, 30 না nothing. রিয়েলমি না চোখ বুঝে 30 না আর নয় না না ইস না রিয়েলমি GT3 GT6 না কি এটা 7টাই আজকে আগের দিন ইউজ করলাম, ভালো ইউজ করেছে। অপটিমাইজ না একটা টাইমে আমি রিয়েলমি UI লয়াল ছিলাম, অপটিমাইজ বাট এখন রিয়েলমি মেরা বেশি কেনে, ক্যামেরাটা ভালো বলে, ঠিক আছে। আর ফিরে দেখো না না রৌনক ক্যামেরার জন্য বলছি না রে বড়া, এমন আজকে আমি না। গেমের জন্য গেম খেলার জন্যই হ্যাঁ, বলছি। 8+ Gen 3 দিচ্ছে, খারাপ কি দিচ্ছে? গেম 8+ Gen 3 খেলে ভাই। হ্যাঁ মানে 8 Gen 3 8 Gen 3 আচ্ছা 8 Gen 3 I'll 13 আরও shower and দিচ্ছে। come back. হ্যাঁ রিয়েলমি দিয়ে দেয়, রিয়েলমি আমি ইউজ করেছি, রিয়েলমি আমারও আছে একটা ফোন। তাই রাইচুকে পাঠিয়েছি দেখ, এইগুলো দেখছিলাম আমি 5 কদিন আগে। সিরিজের ছিল ওটা। পোকো S7 একদমই না, একদম না। এই শোপো Okay. নিও না। রিয়েলমি ক্যান্সেল OnePlus 13s, OnePlus 13R নিতে পারো, আইকিউ বেটার। আইকিউ এর একটা প্রবলেম আছে, আইকিউ তোমার ফান্টা চয়েস অতটা অপটিমাইজ না, ঠিক আছে, যতটা OnePlus এর অপটিমাইজ। ওকে এবার কি করছে, এবার অ্যান্ড্রয়েড 16 এর সাথে আইকিউ আর ভিভোর যেটা করবে হলো এক্স সিরিজ যে মডেলগুলো রয়েছে ভিভোর, আর আইকিউর যে সিঙ্গেল ডিজিট যে মডেলগুলো যেমন 13, 12, 14 ওইগুলোতে অরিজিন ওএস আনবে। অরিজিন ওএস হলো এখনকার অ্যান্ড্রয়েডের মধ্যে সব থেকে স্টেবল ওএস এখন অবধি। তুমি যদি ইউটিউবে ভিডিও দেখো বুঝতে পারবে, অনেকটা আইফোনের মতো কনসেপ্টটা করেছে। এবার ওটা যদি আসে তো আইকিউ হবে, আর নয়তো আমি সবার ফার্স্ট প্রেফারেন্স রাখবো OnePlus 13R নিতে পারো, OnePlus 13R 35,000 OnePlus এখন ভালো ভালো মডেল বার করছে। ভি সিরিজ গুলোতে অরিজিন দিচ্ছে এখন। হ্যাঁ হয়তো ভি ফার্স্টে এখন এক্স সিরিজে দেবে, তারপরে ভি সিরিজে দেবে। আমার V40 ভাই ফান টাচটা ম্যাটার করে না, তো প্রসেসরের উপর ডিপেন্ড করে। কে বলেছে লিজেন? ভাই আমার হেভি ডিউটি চলে, ঠিক আছে, 4K তে তোর রেকর্ডিং, তারপরে এডিটিং, ওটা হেভি ডিউটি। শোনো দাদা লিজেন, তোমার হচ্ছে তোমার দেখো আইকিউ হলো একেবারে টপ নচ রয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু তোমার এদিকে শরীর পুরো লেদিয়ে যাচ্ছে, তুমি তোমার আইকিউ নিয়ে কি করবে? আরে ওটাই হচ্ছে ব্যাপার, আমার তোর যে প্রসেসরটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে হাইফাই, কিন্তু তোর যে ওএসটা আছে ওটা পুরো হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি তোর বটলনেক খাচ্ছে। 전혀 예상하지 못했었고 ফান্টা 보자마자 조금 অপটিমাইজ না, আমি বলছি অপটিমাইজ না, কিন্তু ভাই মানে যদি আমি জাস্ট বিল্ট ইন থেকে দেখতে চাই খুব অপটিমাইজ, মানে ওর ভেতরের যে হার্ডওয়্যার আছে। আমি যদি এখন মানে লাইক আমি তোকে বলছি, আমি যদি এখন একটা ফ্ল্যাগশিপ স্যামসাং এর একটা ফোন যদি নিই যেটা মানে হাই মানে S24 আলট্রা যদি নিই, ঠিক আছে, আমার ফোনের সামনে আই ক্যান লিটারালি কম্পিট উইথ দ্যাট। Thank you, Jeremy, and best of luck. মানে আমার V40 ওকে কম্পিট করে দিয়ে ওকে ভাই পে করে দিই। আমি এটা 2 বছর ধরে ব্যবহার করছি, আমার 2 বছর চলছে। না স্যামসাং এর সাথে করলে হয়তো হলো হতে পারে, স্যামসাং এর বেশিরভাগ এক্সিনস স্ন্যাপড্রাগনের ওয়ান ইউআই প্রপার। আমার এটা 2 বছর আগে যা পারফরম্যান্স দিত, আমারটা স্ন্যাপড্রাগন আছে, ওই স্ন্যাপড্রাগন 8 সিরিজ যেটা আগে ছিল আসতো আমার না না 18 না 21 22 আসতো আমারও 888 আছে 888 প্লাস নাকি আমি রিয়েলমি GT2 নিয়েছিলাম তখন ছিল ফার্স্ট জেনের পরে জেনারেশনের আগের মডেল Gen 1 Gen 2 এখন যে Gen 1 Gen 2 আছে না তার আগে আসতো 888 প্লাস 845 365 এসব ইউজ করেছি ভাই। আমার প্রসেসর যা আছে মোটামুটি আমি তো বিজেএমএ খেলতাম তখনই তো নিয়েছিলাম আমি 888 নিয়েছিলাম, তার আগে ছিল আমি পোকো F1 ফার্স্ট ফোন গেমিং এর। আমি গেমিং এর জন্য ফার্স্ট হচ্ছে পোকো X2 Pro, X2 Proটা ইউজ করে খুব ভালো লেগেছিল, তারপর আমি নিয়েছিলাম X3 Pro। Isolate a fight against Kiko who's scanned, and then the team is all set up. আমি প্রথম নিয়েছিলাম F1 থেকে খুব ভালো লেগেছিল F1 আমার। That was the best Poco phone. They just looked okay, sorry, Snapdragon 7 Gen 3. When they were going for those hard execs, just Poco F1 Poco সিরিজের একটাই পরের এটা ভালো পারবে, আর that was the best Poco phone মানে Poco F1 F1 best Poco মানে best Pocoর best phone. Oh my goodness, I hope Coach Lohan can give us some clarity ভালো মানে সব হাগু
Hey guys, Jen here, and I have Lohan of Team Liquid on standby with me. Now, Lohan, I have to ask you about Netway. Why, what, who, where, when? আমার কাছে XLG Pro আছে এখন হাতে আমার কাছে আরে আমার কাছে তুমি AliExpress থেকে শোনো রৌনক দা তুমি একটা যদি ফোন যদি সলিড নিতে চাও তাহলে AliExpress থেকে তুমি আনিয়ে নাও কারণ ওটা তোমার আমেরিকাতে দিচ্ছে ওটা Asus এর যে Zenfone 10 আছে ওটা নিতে পারো এটা দারুণ কোয়ালিটি বেরোবে না 100% ওটা একদম ওটা ওই ওদের ওখানকার ফ্ল্যাগশিপ মানে আমাদের এখানে Samsung এর S24 Ultra যদি কোনো কারণে আরে আমি তো বলছি বেরোবে না কারণ তোর দেখ যারা রিভিউ করে ঠিক আছে টেক আনবক্সার বলে আরে ওই মালটার নাম আমি ভুলে যাচ্ছি মিস্টার বিস্টের মতনই হাইপ আছে ওর ঠিক আছে একবার না আমেরিকান আরে কি আনবক্সিং থেরাপি ওরটা তুই দেখবি ও মানে ও তো ফালতু কথা বলো না জেনুইন জিনিস দেখায় ও ওখানকার সবথেকে ফ্ল্যাগশিপ ফোন মানে আইফোন কে টক্কর দেওয়ার মতো একটাই ফোন বের করেছে Asus মানে তো প্রসেসর ফল্ট বেরোলে Asus কে দিয়ে দিবি Asus এরই কোম্পানি আছে তো আলিবাবা থেকে তো আলিবাবা থেকে জিনিসটা শুধু খালি ট্রানজিট হবে এখানে মানে আমেরিকান মার্কেট থেকে এখানে আসবে এবার বলো যে মডেলটা তোমার ইন্ডিয়াতে লঞ্চ আরে বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে সার্ভিস অর ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট আরে আমার কথা শোন আলিবাবাতে আমি লাস্ট অর্ডার করেছিলাম বন্ধুর জন্য PS5 ঠিক আছে তো ওই সময় অফশোরিং দিয়েছিল অফশোরিং ওয়ারেন্টি এবার PS5 টা ইন্ডিয়াতে লঞ্চ আছে আরে তখন লঞ্চ করেনি তখন লঞ্চই ছিল না তখন ছিলই না আমি 2016-17 এর কথা বলছি ওটাই তো বলছি ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করেনি আমেরিকাতে আগে কি বলছিস আর PS5 তো তখন তৈরি হয়নি তখন PS4 ছিল PS4 এর কথা বলছি না PS5 এর কথা বলছি देयर মাস্ট বি সাম প্রবলেম ইন ডেটস ঠিক আছে সেটা কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু মানে আমি যখন PS5 একদম অফিশিয়ালি আমেরিকান মার্কেটে লঞ্চ করেছিল তখনও কিনেছিল তো আলিবাবা দিকেই ও আনিয়েছিল তো অফশোরিং ওয়ারেন্টি ওকে দেওয়া হয়েছিল আর ও ক্লেমও করেছিল 2021 না 22 It's such a statement of confidence going into what would be their first global event. ওয়ারেন্টি তোকে কোম্পানি দিচ্ছে and you if you are offshoring তোকে ওখানে তোকে কিছু মানে প্রোভাইড করতে হবে ডকুমেন্ট দাম কত DRX this is their bread and butter but let's see Brand and Saisho they can deliver today. আমি দেখে বলে দিচ্ছি ইন্ডিয়ান মার্কেটে ইন্ডিয়ান মার্কেটের ডলারসে দেখা রৌনকদার বাজেট আছে কিন্তু 30 থেকে DRX right now are a different beast. They're a team determined to make it out of groups. That is flagship phone baba ওটা 30 থেকে 38 এ হাউ লাইক আমি বলছি স্যামসাং আরে ভাই আমি বাজেট শুনিনি আমি বলেছি একদম এ ক্লাস ফোন চাইছো হয়তো ঠিক আছে না ভাই কত পয়সা এ ক্লাস ফোন নিতে গেলে তো 70 তাহলে তোমার যদি ওই বাজেটটা দিতে তো ভিভো নিয়ে নাও না তুমি ভিভো নিয়ে নাও দারুণ চলবে I think back to DRX when they started this year in Bangkok and they came in there and now হলে তুমি Xperia মাল নিতে পারো এখন Yoru with the Teho but Xperia couldn't close it out in big games. It just eventually fizzled. They've got to, as you say, continue this momentum. They've got some great ideas. The kill trip. Team Liquid lost both pistols on this map last time they played on it. হয়তো গেম আবার ফোনের গেম So strong. হয়তো মানে হেভি আমি যেমন ওটা নিয়েছিলাম আমার কারেন্ট against Camo but it's spotted out they hear it close to denying নিচে যাব না the opportunity really for DRX to strike do some real potential damage that's already taken out life flashback onto the top section hindered for a moment Pico up towards the top DRX though clean with it kills are collected in their name and already you see the story এখন টিকে আছে আমার যেমন XP Proটা মাদার অনেকেই আমার XP Proটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ওটা ঠিক করেছি আবার এখন চলছে to get his chance to ঠিক করতে কি হয়েছে 24 তো 34000 দিচ্ছে
Motherboard তো same আমারও X3 Pro get at least the one, but he's alerted the rest of the squad to his position. এই তুমি S24 Ultra দিকে যাও না 34000 তো দিচ্ছে Amazon 34000 হ্যাঁ Needs another kill, doesn't feel safe enough to go for the plant in this spot, just spotting the barrel. barrel. আমি প্রপার শুধু পারফরম্যান্সের দিকে যাচ্ছি, মানে পারফরম্যান্স বলছি কি বলছি, একটু কন্টেন্ট হলো, একটু ভালো ভিডিও হলো, 24 ভিডিও কোয়ালিটি হচ্ছে হবে বলেই তো বলছি, আমার তো ওটা ভিডিও বলতে তো মেন জিনিস নয়, তো আমি গেম খেলি তো বেশি। ভাই ভাই দিচ্ছে ভাই S24 Ultra এখনো 84000 টাকা দাম। তুমি পাগল হয়ে গেছিস তুই। Asus ফোন Ultra না FE আছে, ওর FE S24 FE কথা বলছিস। দিকে বেশি নেক থাকে তাহলে Asus কেন বা Huawei is mounting, the heat turns up, come up. Huawei না কথা Huawei It's a mid-speed. DRX now whatever. So this like a disaster উড়িয়ে দেবে নাকি হাওয়াই practically জিনিসটা practically বাদ practically যেটা তোমার আফটার সেল সার্ভিস OnePlus এর সার্ভিস টাইপ সার্ভিস আছে প্লাস সিকিউরিটি আপডেট তো দিচ্ছে তার বছরে হয়েছে 6 বছরের সিকিউরিটি প্যাচ নয় করে তুমি 6 বছর চালিয়ে দিতে হবে অন তারপরে কি আমার যেমন দেখো না আমার আর হচ্ছে তোমার ফিচার আছে that are being placed by Freeing. OnePlus ও করা যায় সাইডের বেজেলগুলো তো OnePlus ও এখন যে কোনো মোবাইল গুগলেরই তো বার করে দিয়েছে না নিতে পারো গুগল রিমোটই তো বার করে দিয়েছে মানে আমাকে একটা বন্ধু বলছিল পিক্সেলে, ওই তো বললাম আমার প্রাইমারি ক্যামেরা, হ্যাঁ জানি ভালো sidelines that he's playing. ADS up with the ball. Don't a lot to really contest with here. Obfuscate the entry here for Team Liquid. DRX trying to get back into it and flashback. Definitely even it out. That Marshall in hand. Pixel 9 আসছে 34 মতন। Firing off from all positions. আরে S24 যদি 34 এ দেয় ওটাও তো দেবে না, কারণ দুজনে একই লেভেলে 40 তে দেবে। আজকে এর দাম 35 ওটা S24 being able to help Kiko. হ্যাঁ ওটা FE আর S24 Ultra তোর 65 thinking about a backstab. Yeah, the longer this goes on, the more FE তে Exynos processor রয়েছে আর S24 65 এ দিচ্ছে ভাই ক্রোমাতে potentially by DRX maybe gain a bit more ground. Timing missed out here. I got পুরনো মডেল এক বছরের পুরনো। তুমি আমাকে একটা কথা বলো, তুমি ফোনের পেছনে এত টাকা ওয়েস্ট করে গেম খেলার জন্য গো ফর Asus Ally। আমি গেম খেলার জন্য এসএসএ কি নেবে কারেন্ট ফোন থেকে বেটার ফোন নেব, দ্যাটস মাই হ্যাঁ তো মানে আমি যাব ওটা ফোনে দেখো আমি তোমাকে বলছি, তুমি যদি বলো যে Realme GT7 নিয়ে পারফরম্যান্স আর গেমিং একসাথে চাই, ঠিক আছে পারফরম্যান্স আর গেমিং একসাথে চাই, ইটস আ বুলশিট, তুমি কোনোদিনও পাবে না, ঠিক আছে ওটা যারা কমিট করছে পারফরম্যান্স আর গেমিং তো একসাথেই পায় মানুষ না। পারফরম্যান্স বলতে আমি মানে আমি ওএস ভিডিও রেকর্ডিং ওএস ভালো চলে না 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 ওটার কথা বলছি, মানে আমি বলছি আইফোনটা যেরকম আমরা দেখি একটা পারফরম্যান্স ফোন, ঠিক আছে ওটা মানে আমাদের স্মুথ ট্রানজিশন চলে, চালিয়ে মজা লাগে, ঠিক আছে। আর গেমিং সেকশন হচ্ছে প্রসেসর বেসড এন্ড মানে জিপিইউ বেসড, ঠিক আছে মানে ওটা মানে থার্মাল ভালো থাকবে, পারফরম্যান্স ভালো থাকবে, অনেকক্ষণ ধরে গেম চালালে ব্যাটারি থাকবে, তো ওই দুটো জিনিস তুমি একসাথে কম্বাইন করে কোনোদিনও পাবে না, কোনো ফোনে পাবে না। in his forward spot to be able to clear iPad ভালো ফোন থাকলে obviously iPad তো তোর কি পারপাস কি নরমালি মুভি তোমার নোট মুভি দেখার জন্য আইপ্যাড কিনছে, তাহলে iPad হ্যাঁ মুভি দেখার জন্য তো iPad কিনেই মানুষ। তুই একটা কাজ কর, আইপ্যাড যদি কিনিস তাহলে অরিজিনাল স্টাইলাস ছাড়া ইউজ করিস না, রেটিনা গ্লাস চুদে যাবে। Just a Marshall in the hand for the flashback. He's going to need some eagle eye. না বলছি মানে একটা প্লাস্টিকের তবে এইটা সত্যি কথা বলবো 34000 টাকা, তো ওইজন্যই বললাম 34000 টাকা কেন কিনতে যাবে, 10000 টাকা কি ভার্সন কম্প্যাটিবল নেবে না, ওর ভার্সনের উপর ডিপেন্ড করছে। Here for Team Liquid, they don't get bonus. স্টাইলাস বললাম তো ভার্সনের উপর ডিপেন্ড করছে, তো চলবে না কেন, রানিং চলবে, রাইজু চলে জানিস তো, আমি তোকে বলছি কারণ পাড়ার দোকানে স্টাইলাস দিয়েও কাজ চালাতে পারিস, দারুণ চলবে। না পাড়ার দোকানে কেন ভার্সন 1 দিয়ে চালাবে, কতক্ষণ চলবে সেটা হচ্ছে বড় কথা। আইপ্যাড মিনিটা বেশি বেটার হবে।
আইপ্যাড মিনি কিনিস না, খুব ছোট। তার থেকে বরঞ্চ রেডমির ওই ট্যাবটা কিনে নে, বড় আছে, সস্তাও আছে। না ভাই 13,000 টাকা 13 না 20,000 টাকা প্লাসটা প্লাস। আমার কাছে 35,000 টাকা স্যামসাং এরই ট্যাব ছিল ভাই, ওটা আমি বিক্রি করে দিই। এক স্যামসাং, তুই ভাই স্যামসাং বাদ দে তো, মানে গরম হয়। তুই কি বিজিএমআই ফিজিএমআই মানে কিছু খেলিস? যদি খেলিস তাহলে নো ডাউট আইপ্যাড হাত ছড়িয়ে খেলবে নাকি? ক্ল আমি মোবাইলে গেম খেলি না। হ্যাঁ ভাই আইপ্যাড 11 জেনারেশনটা বাতা ওটা নিলে বলো, ওটা 28 না 32 এরকম কিছু একটা দেবে বলে। এই আইপ্যাডে কি M2 চিপ লাগাচ্ছে নাকি বি লাগাচ্ছে? বি সিরিজ একটা ফোনের পিছনে দরকার নেই না, তুই পিসিটা ঠিক কর। এটা একটা কাজের কথা। আরএম রেস করে dodges the knife as well, so it keeps his utility up. And if they go back into B as the spike starts moving towards Mako, one of the things that Mako was doing last time these two teams played on defense was that he was playing over towards the area that Flashback's in right now, and then he was throwing a smoke on top of B and TPing into You will not regret it. ঠিক আছে, নতুন motherboard gets this kill. I'm squaring up for it, so 140 to the dome. ভাই ম্যাকবুক এয়ার এর ব্যাটারি দেখেছিস ভাই? আরে ম্যাকবুক আরে আমার ম্যাকবুক আছে কিন্তু এটা কমছে না, এই দেখো না 15 আমি একটা ম্যাকবুক অ্যাকচুয়ালি সঙ্গে করে একটা আইপ্যাড ক্যারি করছি, ঠিক আছে? আমি I don't think 3 is going to get caught by ক্যারি করব, বিশাল ভারী হবে। Spotted. Realme তে কি UI আছে? Realme UI into this one, Camo deep into the spawn, angle freeing, gets the press forward. Realme already used kori pressure behind him, Comer's finally come through, Bane's already found his first kill, up towards the top. Realme এমনি ভালো ফোন, অনেকদিন চলে ভাই, লঞ্জিভিটি আছে ফোনগুলো, চলতে থাকে তো। Nice round from Team Liquid to get in. Pressure on DRX. X7 Pro 5 They can do together. last device ছিল Realme 7, ওটা আমি বাবাকে দিয়ে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে? তো আমার রিয়েলমি ফোনটা ওটাতে কি হয়, মাঝে মাঝে কল ঢোকে না, ঠিক আছে? Marco's left into that 1v3. নেটওয়ার্ক ব্যান্ডের খুব Struggling, see if he can bait out the টাওয়ার shot. লাইন Let's claim it, but time's প্রবলেম out. হয় Take এটা the পোকোতে হয়েছে, বাট এটা যে কোনো ফোনে making প্রবলেম moves to হয়। make the play. এবার So ডিপেন্ড হচ্ছে কোনটা বেশি ব্যান্ডের হচ্ছে, উপর কখন নেটওয়ার্ক ওটা ব্যান্ডের অ্যাকচুয়াল নেটওয়ার্কের প্রবলেম না ফোনের নেটওয়ার্ক থেকে প্রবলেম, situation like that. ওটা সত্যিকারে বলা মুশকিল। Very low. হ্যাঁ, যদি কোনো জিনিস রেগুলার হয় খুব I love the positioning. রেগুলারই হয়। When you're playing against the KO, you do need to put your sights set up for someone else to play around. So he lets Bane play outside with the trips, with the cages. আরে আমার এটা তো অনেক সময় হয় সিম কার্ডে দোষ Team হয়, Liquid, টিমে দোষ হয় অনেক সময়। they realize that DRX are playing offside, and they get a dash through into heaven. And that allows Camo to get so deep, and even wraps back around. Look how much pressure Bane and Freeing end up under in the back of the B side there, back of the A side, sorry. Because Camo's on the full wraparound. Both of these teams taking a lot of learnings from the first time they played a bit. এয়ারে 90,000 টাকা মানে কোনটা 90,000 টাকা? M2টা 90 আর has a gate crash as well to get back to safety. কি প্যাডে I love that recon. Does put a lot of pressure on the mid lurk. নিলে তো 70 That's just missed the timing onto that. বহুত দাম নিচ্ছে ভাই, ম্যাকবুকের থেকে দাম বেশি। He had his hand off the mouse, he was scratching his nose. ম্যাকবুক পেয়ে যাবো। Commit to it now though. এক্স্যাক্টলি ওর কমে পেয়ে যাবে, তুই আরে এয়ার কেন নেবে? Only has এয়ার কেন মরিয়ে হ্যাঁ ও আজকে আছে না কালকে আছে? ম্যাকে কি ও আজকে তো 21, আমি ভাবছি 21 আর কালকে। অ্যাপলের প্রোডাক্ট কেনার ইচ্ছা আছে, কিনব পরের বছর। অ্যাপলের কিনলে ভাই ট্যাব অথবা ম্যাকবুক, আর কিচ্ছু না। piece together. মানে আইফোন ইজ লাইক ছাপড়ি থিং হয়ে গেছে, প্রত্যেকদিন নতুনত্ব বার করে দিচ্ছে। কিনবো না আমি ভাই, আইফোন আমার বেকার লাগে টু বি অনেস্ট। তাতে আমার স্যামসাং এর থেকে অনেক বেটার। কিছু নেই ভাই, ক্যামেরাটাকে এদিক ওদিক গুঁজে দিচ্ছে খালি, কিছু চেঞ্জ করছে না। কে বলেছে আইফোন ভালো না? ভালো না, হোয়াট ইজ নিউ ইন ইট? আরে নিউ এর কি আছে? তুই আইফোন 14 আর আইফোন 16 ক্যামেরা ডিফারেন্স কি? শোন প্রাইস ইউ আর পেইং, ঠিক আছে? ইউ উড এক্সপেক্ট সামথিং নিউ এভরি টাইম, ঠিক আছে? তো ওই দামে বেসিক্যালি তুই ইউ ক্যান হ্যাভ ওয়ান ফোন, না ইউ একেবারে ক্যান হ্যাভ ওয়ান ট্যাব। লিজিয়ান আইফোন as well, just trying to cut off that mid avenue so the rotates can't come in. আমি কি বললাম, তো যদি ইউআই বেসড পারফরম্যান্স দরকার হয়, তো যেটা মানে হাতে চালিয়ে মজা এসে যাবে, উফ কি লাগবে, স্মুথ ট্রানজিশন লাইফের, ইউ ক্যান গো উইথ আইফোন। এবার আইফোন তুই যদি ইউজ করতে চাস ফর ইউর পার্সোনাল পারপাস এন্ড প্রফেশনালি, ঠিক আছে, ইটস নট আ গুড ফোন। কারণ তুই ওই চার্জার খুঁজতেই থেকে যাবি যখন ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবে।
Look how difficult it is in a spot like that. ব্যাকশিটে কাজ এখনো করছে না ভাই, ক্যামেরা পাল্টে কি হবে ভাই? ব্যাকশিটে যেটা লুজ মোশন আছে সেটা ঠিক কর না ভাই আগে। কোথায় ভাই? আমি 17 এর কথাই বলছি, 17 এও ব্যাকশিট চুত আছে। Whether it's a fast push out through B or Mako just taking a walk down mid with flashback. আমি 2025 এর কথা বলছি, এটা DRX 3 rounds in a row now. বলছি দাঁড়া তোকে। Disappearing away from them. To be honest with you, Apple 2025 MacBook Air 13 inch M4 and they didn't have that much weaponry, so fair enough. 16 Round GB. 4, they lose a genuine rifle round where Liquid have a really good game plan. 5 is them. It's not like they really got started with the meat of this hard. 18 বলছি তো, এটা হচ্ছে সবথেকে ডিসেন্ট, এটা হচ্ছে সেলফ রাইট। 50 এর উপর চলে যাবে। তুই তোর পারপাস কি, মানে কি করতে যাস? নরমাল মুভি দেখবো, ঠিক আছে। তার জন্য তুই 8000 টাকায় পেয়ে যাবি আইটি। এটাই তো বলছি আমি, রেডমির মাল বলছি তোকে হয়ে যাবে আরামসে। Give them some confidence in playing the slower rounds. শোন না, হ্যালো মানে তুই কি এর প্রো খুঁজছিস বল তাহলে? কালার এটার জন্য হ্যাঁ, তো 13 ইঞ্চি পুরনো মডেলগুলো প্রো খুঁজে নে, 2020 যেগুলো 21 যেগুলো আছে। This tag timeout was called with only 10 seconds. MacBook কেন? Corley didn't really like from Mako and just hit the panic button. It's hard to tell that. It's not always the case, but it's a possibility. হ্যাঁ বল। Picking up an operator and looking to play over towards B. That's what the action is. Paddy's there, deep knife against it, just in case there is that deep push up. One away, the dimensional drift is flashback. On the angle now, it's a flash and a peek. Good coordination from Team Liquid, but no dice, no kill to be claimed. It's a nice flash to push the opera away, like you're saying, because the drone was on the other side of the map. Trex hasn't committed it yet, but he's holding aim A. And now that they've pushed the opera back, Trex would be looking for a little more B information to move the spike towards A. Timing on PHANTEKS' knife and the position of freeing could be important. Here's Paddy. There's the knife lineup. Very deep from freeing. Yeah, he should be out of range of this as soon as it lands, and indeed he is. Deep push out for a bit more information over towards B. There's players committed. Camo straight past and up and over most of these trips. The Cam's not going to be spotting the signs of him unless he heard the noise cues. Freeing's running though. They're doing a B fake and it's working. Yeah, it's pulling players away. Flashback though, claims a life, and that's tucked up close. Bane is the only one to try and push back this A hit that's about to be coming in as well. He's going to be hearing the footsteps calling. Guys, we made a mistake. It's all on Bane. It's a good trade from Trex. Straight in. Camo deep into their spawn. Double dash from Yumin. Choice up there. That is elite. That is an unbelievable 3K from Camo. The Kigo's not done yet. Eating up the scraps. Flashback just trailing off in mid, but that is unreal stuff, like you said, Josh. I mean, Yumin trying to play his team in. Expecting a trade, but that is pinpoint accuracy here. Everything about that round is amazing, but the mechanics for that 3K are what seals the deal. Because freeing should be favoured there. When Camo's crosshair is dragged so far away to get the waylay, no shot Camo should be winning that. And yet the brains and the brawn are online for Liquid on their attack side here. That's calling a beautiful fake, playing the macro really nicely. Camo getting into unexpected positions every time. Round 4 and round 6. Outplaying freeing setups when he himself is actually playing around PHANTEKS KO quite nicely. Yeah. Straight back down to the eco here for DRX. There's layers to this. It's like parfait. Team Liquid. Significant learnings that they've had. It's damage through the box. Flashbacks on 10 HP. And DRX pulling out a pretty similar idea on the eco to what we saw earlier on, where they go for that kind of pressure down mid. They haven't actually got anybody deep tucked towards pillar, but the threat is there. Team Liquid will be worried that someone is in that spot. There's a lot of angles as well to test with here for flashback. What a shot, though. He's on. That is magnetic. Second headshot that he's landed onto Nats. That Marshall. Now we're going to see similar signs here for that exit that's coming through. Camo has to updraft though and dash back to safety as well. Didn't want to fall off the edge of the map. Mako's doing very decent work indeed, but it will eventually be felled. Classics can only do so much in a spot like this, and it leaves it just down to freeing. Slipped the net, straight past him here. There's a lot of damage done. Camo, one shot would have done it. There was a chance in a world. It's salvaged here by Liquid. Now, he's saving him. Yeah, he is. It's an interesting smoke from Kiko in heaven as well. It's
it doesn't actually block off the defenders. I don't know if he missed it or whether it was supposed to be weirdly placed like this for them to be able to get a kill through that little track angle, but looks very odd to me. Rifles back in the hand of DRX. They took attack timeout right before the big rifle round in round 6. They need this one to go their way. Liquid couldn't get anything done on their attack last time two teams clashed on Abyss, and now everything is working perfectly. Big gun in the hands, and that's it. That operator! Reaction time test has failed. Vayne will punish him for it. The Hunter's Fury now offloaded deep into the back. They use to try and punish these players that are just coming in thick and fast, trying to get themselves into the B side. Already flooding all the way back in. This is really quick from DRX. They're trying to make the most of this one. Inside of the chaos, drop to the knees as Paddy is going to be able to give them a little bit of information from that high ground angle, but no res in sight. No, you can't get that res. No. DRX call for the pause here. Waiting for the right time to strike now, but that conversion path is offloaded. Kiko is caught in it. Smoke to play in himself, but he's that last one left, and now they know exactly what's up. Hinder on the hinder. Surely will do it, but the bullets raining down. Human's life not in vain. So DRX going for a more flood defense style here, something that worked quite nicely for them on Corrode as well, if you think back to what they were running there. Instead of trying to play a little slower, they had bodies in position very quickly. Took a lot of ults to do it. It did, yeah, it did. But coming out of the smoke on quite a fast pace, to be honest, I mean, also gifted a bit of an opener there too. Vayne very out in the open. Not really the way that you want to be playing, but somehow gets the better end of Nats anyway. The attack side op doesn't work. Team Liquid do not go for it again. The slower rounds where they've been able to embed camo into deep positions are the ones that have been winning for Liquid. And they hear this Cypher camp being placed, so they know that Freeing has changed his setup. They know that it's over here towards B. They might be anticipating that the deep trip, like you said, if they're thinking about the overall bigger picture. Unexpected to be in a different spot. Flashback still. All trained onto the ankle. Ult deep in spawn. Yeah, Kiko is going to be sowing a bit of chaos now. Confusion into the ranks of DRX. Looking to see if they can clear this guy out, but across their placement, pretty impeccable at that. Kiko still a nuisance, still this player is going to be doing all that damage. Flashback though, still getting active over towards it, and attention drawn for just a second is enough for Kiko to go down here. Big reveal with that neural theft. Flashback, so damn consistent. Put an operator in his hands, and this guy rarely misses. Trex backing up here, but again, it's just two players to play this versus the 4 of DRX, who have the Hunter's Fury, but only the one tool to play in the post. It's going to be a difficult ask. Shock darts are going to be the first wave of things. Freeing just full sticking this one. Half not, well, it's half earned at least, but there's a kill claimed. Half again, that's another dart. Needs to be dealt with, and Flashback just covering all the appropriate angles once more. Wide swing, and you're facing right into the boomstick. Flashback will punish you anyway. He looks remarkably good here with the operator. আমি এগুলো ইন্টারনাল ব্যাপার বলছি ভাই ওদের কাছে তো ভাই কোম্পানি লে অফ করবে কিন্তু আচ্ছা একটু দাও না খেলা and that unleashes Flashback. এটা ভালো এটা করবে এটা দারুণ লাগবে এটা স্টাইলাসটা কিনে নিবি খালি He's been good in previous ones as well. এটা সেকেন্ড স্টাইলাসের চলবে না এটা সেকেন্ড স্টাইলাসের কানেকশন নেই আমি একটা ভালো কথা বলবো top of the scoreboard for DRX. ওয়াইফাই প্লাস সেলুলারটাই নে ওয়াইফাইটা শুধু নিস না আমি একটা ভালো কথা বলছি এটা অনলাইন দেখছিস দেখ আমি বলবো দোকান থেকে দোকানে গিয়ে কিনবো আমি দোকানে গিয়ে কিনি আমার অনলাইনে সব ভয় লাগে এই তো একদম ঠিক ভয় আলাদা কথা অনলাইনে ও রিলায়েন্স থেকে কিনিস না বলেও কিন্তু ভাই রিলায়েন্সে দাম বলে জানিস ভাই বাইরে তার মধ্যে আবার ভুলভাল মাল আমি মাউসের জন্য মাল দিয়ে দেয় বড় রিলায়েন্সে রিলায়েন্সে তোর খারাপ মাল দিয়ে দেবে গোছিয়ে দেবে বড় কিছু বুঝতে পারবি না প্রমাতে মনে দাম প্রমা খুব ভালো
ক্রোমা জেনুইন মাল বেচে ক্রোমা জেনুইন মাল বেচে তোর ওখানে মানে ওয়েবসাইটে যা দাম নেবে ওয়েবসাইট শোন ক্রোমার একটা ভালো জিনিস হচ্ছে তোর ওয়েবসাইটে যা দেবে তার থেকে কম নেবে দোকানে গেলে আরে হ্যাঁ সে তো অবভিয়াসলি আরেকটা জিনিস আছে আমরা গেছিলাম রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি ঠিক আছে রিপ্লেস করে দিয়ে দাও একটা বন্ধুর সাথে গেছিলাম হ্যাঁ ওখানে তোর যদি কোনো অ্যাপেলের কোনো ডিভাইস থাকে ওটা তুই চেঞ্জ করেও ট্যাব নিতে পারিস এক্স্যাক্টলি আমি অনেক বন্ধু নিতে গেল ঠিক আছে ওখানে গেছিলাম হঠাৎ করে ইচ্ছে হয়েছে ট্যাব নেবে এবার গেল ক্রোমাতে ঢুকলো দেখলো আগে আইপ্যাড দেখলো তারপর ভাবলো যে স্যামসাং এর ট্যাবটাও নেওয়া যায় ঠিক আছে দেখলো স্যামসাং এর এখানে দেখলো একটা দাম দেখলো তারপর স্যামসাং এর স্টোরে গেল এখানে আরো সস্তায় সময় না গিয়ে ভাই তোদের তো রুবির ওখানে ধারে কাছে মনে হয় ইয়ে আছে অনেকগুলোই তো মনে হয় তোর ইমাজিন আছে ইমাজিন বলে ব্যাপার না ক্রোমাতেও ওই সেম অ্যাপেলেরই লোক থাকে ওরাও দেয় সেমই কলকাতায় কোনো অ্যাপেলের নিজস্ব ইয়ে খোলেনি এখন ওই ইমাজিন আছে তো ইমাজিনটাই তো অ্যাপেল না অ্যাপেল স্টোর খুলেছে দিয়েছে আমার ডায়মন্ড আমার নাগের বাজারে ডায়মন্ড প্লাসে আমি ইমাজিনের কথা বলছি না ইমাজিন হ্যাঁ অ্যাপেল স্টোর ইমাজিন দুটো একই তুই লেকটাউনে থাকিস নাকি হ্যাঁ কোথায় round 5 লেকটাউন I think it was maybe it was round 4 it was round 4 they got Camo as an updraft dash into heaven and he managed to get into a really deep spot over at back A. And then round 6, they got him over all of the trips in A. And again, he was able to cut off the rotates. Those are the two massive gun rounds that they won in order to put 5 together in the middle. So I'd be looking to go back to something like that. I mean, not the exact same strategy, but the same concept of trying to get Camo very deep somewhere. Maybe even as an insert in mid. Try to take a ton of mid control, push back, flash back at the start of the round, and then instead of having Nats lurk, show Nats somewhere else on the map, and get Camo to try to pinch the defenders as you go back into an A exec. I mean, you could leave Nats as an insert, I don't have a problem with that either, but general concept, try to get somebody behind enemy lines. I'm seeing that. Might be exactly what they're trying to go for here. Deep pings from Team Liquid up through mid. TP primed. Kiko looking to get onto the high ground nice and early. Flashing a dart. Punishing a potential walk-up. And no flashback here. He's been playing on sites early on. He's going to pull his attention away here. The knife towards the back there. Bane is in a bit of trouble here and he needs some help, but he's not going to be able to get it. Big map. Reinforcements are late coming. Still ADS stuck. That's a bit overzealous there. Well, now you've lost the smokes. Kiko's a great aimer, so I don't mind him taking duels like that, but now Liquid are in a bit of a tough spot. And it will allow Flashback to go nuts defending these sites. We saw what happened last time, that when he didn't have smokes in his face, he was feasting. Exactly right against the operator. Still worried about our mid-control. Team Liquid wait for the minute mark and now start to make their moves back up. They didn't break the door at any point here, so they're not really threatening a pinch onto Hyunmin in A heaven. Trip's still there too. That's a tag onto Nats. That's funny. It makes, though, with a cage. That is funny. It makes it look like it's only Nats in mid. It really does. The rest of his team hiding straight behind, but the Dimensional Drift is going to be clearing up those unknowns soon enough. 3 spotted out, just the one missing. Flashback right deep behind them. Double dash as well. Pulls the attention against once more. Up through heaven, this is Freen is being squeezed. A bit of a hammer and an anvil here from Team Liquid. Does get the rewards that they were looking for. Still Hyunmin's there. Fast, trying to make this play all the way through. Team Liquid losing their insert player in through spawn. Yeah, Nats went down immediately. Convergent pass now. Still going to be offloaded to see if they can clear this up. Might even get that connection onto Trex. It's up to Camo to see if he can defend this one. High ground, dodging that one. Sharp. Good shot onto Hyunmin. Drops down to respect the angles here. It's a 2v3 that DRX have been left in. Waiting for Maka to see if he can do anything here, but he just might just miss this one. Yeah, tucked to double box. Not expecting that PHANTEKS was going to be there, sitting nice and tight. Flashback, time ticking away from him. Want to make a play for it. Noise bait, like he could be running away. Not enough though to get the betterment of Camo. Camo's aim's been really nice. He's saved them in a couple of important spots. He's been the big playmaker, honestly, overall. Hitting that shot onto Hyunmin and denying the retake that came through. Admittedly, a little delayed after the Waylay ultimate, but Camo dodged it anyway. He's the key player that is giving Liquid a potential lead at the half here.
Have they got another game plan? This play up through mid was quite a nice idea from Team Liquid. Got to imagine that that's what Lohan had called for them. But do they go back to that? Last round of the half to do something. I mean, they might realize that Freeing's been putting one of the trips up through mid, because obviously Nat's got caught by in the previous round. That means the site that the Cypher's playing on should be a little weaker. But Freeing's been doubling up with Flashback, and Flashback is so nasty with this op. Still locking it down towards B. Team Liquid taking their time. Ease it into the position of where they want to try and send it. Over towards A, looks like that might be the goal. No kill trips though. This is DRX playing up close and personal. Flashback. Excuse me, Hyunmin and Mako. After eventually dropping off, they hear the presence of the turret. No, drone, I should say. Yeah, no tag onto Hyunmin there. Yeah. Oh, PHANTEKS takes the orb. I was thinking, is he going to be playing for like a post-plant null command here? But playing for the other orb? Yeah, is he going all the way back for the other orb? And if so, no, just going for a fake play over towards B, but with no bodies behind it. So how quickly did DRX realize that this is not real? 35 seconds. DRX still holding this one. It's Mako and Hyunmin. Crossing the lines, it's a one-way for Mako to play off of. Paranoia comes out and has to TP into the one-way absurdity that might be occurring. Mako has worked them! 3 kills ripped away in the blink of an eye. The IGL want a play to make, but Team Liquid are not done yet. Could all be on Bane here, Bren. And that's sticking that pick. You're going to see it now with the plant. Bane wrapping around. Missing a few shots. Guardian, not the weapon for the job, but he picks up that upgrade anyway. Needs to know where these last 2 players are. They know the presence last spotted in through mid. Kiko's there waiting. Paranoia primed. But so much damage done to these Team Liquid players. Advantage has got to be to DRX playing into this attack. Forcing it out. Cam also spotted as well. Flashback way out of dodge of it, but Kiko still lands the shot. Disgusting work from him. Now Bane's left in an impossibility. Sticking to half already. That's onto the corner, just trying to bait these players way out into the open. Found the first, and he knows where the second is. Time ticking though. Bane's gonna land, and he landed! He will! Liquid Stick towards the Harvard Briar. DRX bring it even at the half. বলছে দিগুলো আরে না আগের বারে করেনি পিসিবি থেকে ট্রায়াল না করলে কোথায় করবে আগের বারে করেনি Looked worrying, and Flashback wasn't able to catch the kill on a Kiko. But this game is back and forth, and just like on Corrode, 6-6 half, both teams looking very even. But as we saw in map 1, that does not mean you're making it to OT with both of these teams still neck and neck. Ton of fun as well. Which way this series is really going to be settling? মায়ের অ্যাকাউন্ট ছিল কালকে অফিস থেকে টাইমে ফিরলে কালকে আবার হবে কালকে এমআইবিআর এর খেলা এই পাস আসু পাসু অ্যাড চলছে রাইচু বলবে পাস দেখবে আশপাশ তুমি থামো তোমার রাত তোমার বিকালবেলার এখনো মাথাটা গরম হয়ে আরে ও কিছু করার নেই ভাই ও সব সময় থাকে না ভাই সেম স্ট্রিং তুমি কোনো সময় থাকে না আরে এটা লেদুস মাল ঠিক আছে কি হবে গেমের জন্য এরকম করছিস ভাই কি করেছে আরে আমি দেখ শোন রাইচু ফুল ট্রাই হার্ড করেছে ঠিক আছে আমিও ট্রাই হার্ড করেছি এবার না আমার শর্টস গুলো কানেক্ট হচ্ছিল না আমি ট্রাই হার্ড হয়নি আমি এত ডিসঅ্যাপয়েন্ট হয়ে গেছি আমার নিজের গেম প্লেতে আমি চুপ করে গেছি আর রাইচু ভাবছে আমি হয়তো ইগো দেখাচ্ছি তুমি দেখি সেটা এবার দেখো একটু হ্যাঁ আমি এত ডিসঅ্যাপয়েন্ট হয়ে গেছি আমি কোন রকমের টেনেছি ভাই ওটিতে ওটিতে গিয়ে আর হয়নি আর ছেড়ে দিয়েছি আচ্ছা ওটি ওভার টাইম দূর এসেন্স ছিল লাস্টেরই 5 মিনিট একটু দেখো অবস্থা দেখো কোথায় শেয়ার করছি স্ক্রিন হ্যাঁ একদম বাজে খেলেছি সকালের রেস্টটা সিরিয়াসলি আরে এখন তো রিপ্লে সিস্টেম আছে ভাই এখন রিপ্লে সিস্টেম দেখা ওর পিওভি থেকে দেখবো দেখ আমি নিজেই বলছি আমি বাজে খেলেছি আমি নিজেই বলছি আমি বাজে খেলেছি দ্য মোমেন্ট ইউ রিয়ালাইজ ইউ হ্যাভ আ রিপ্লে সিস্টেম ওটাই ভালো বলো ওটাই দেখে এখন টাইম আছে হ্যাঁ দেখা কইয়ে কর দাঁড়া অনটাও ও ভ্যালো হোয়াই ডিড এখন বলে হোয়াই হ্যাভ ইউ রিপ্লে সিস্টেম না দেখতেই পারে মানে আচ্ছা এটা কি ওয়ালপেপার ইঞ্জিনটা ভালো আছে ইনস্টল করব হ্যাঁ আমার তো ভালোই চলে আমার ওয়ালপেপার ইঞ্জিনের থেকে আমি বলবো ভাই লাইভলি ওয়ালপেপার ডাউনলোড করো ফ্রিতে প্রচুর ওয়েবসাইটস আছে লাইভ ওয়ালপেপারের
আমি তো আমার তো এমনি ওয়ান পিসের যে ওয়ালপেপার গেম তো খেলছি ঠিক ভালো আছে। লাগলো নতুন কিছু ওয়ালপেপার লাগিয়ে দিলাম। মানে অ্যাকচুয়ালি তুমি ওয়ালপেপার ইঞ্জিন থেকে যদি তুমি ডাউনলোডও করে নাও মানে ওখানে যা দেবে ওইটুকু দিতে পারবে, আলাদা টাকা করে আবার কিনতে হবে। আচ্ছা দাঁড়াও, প্রাইমের ওটা ক্যান্সেল করি। কি প্রাইমের হয়েছে কি একটা সেকেন্ড কি হয়েছে লিজেন কি আরেকবার ওয়ালপেপার ইঞ্জিনে সবকটা দেয় আমি জানি না, আমি জিজ্ঞেস করলাম আবার। ও কিন্তু কনফিডেন্টলি বলেছিল যদি ওকে মানে ওকে যদি ব্যাটা চেপে ধরেছে সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে দৌড়। এক সেকেন্ড, আমি বললাম যে প্রাইসের ওখানে মানে প্রিমিয়াম এডিশন মানে আলাদা প্রিমিয়াম পাওয়া যায় না কোনো এডিশন কিচ্ছু হয় না, একটাই মানে সব ফ্রি কিনে সব লল। আরে সত্যি কথা বলবো এখন কিনতেও লাগছে না, ঠিক আছে, এখন টরেন্টে তুই পেয়েই যাবি সেই। না ওটার মধ্যে তো একটুখানি আরে ওর ভাই তো ডাউনলোড করলো, ওখানে তো দেখাচ্ছে আবার অনেক ব্যাপার স্যাপার করতে হয়। হ্যাঁ ব্যাপার স্যাপার তো করতে হবে, একটু ফ্রি এর মাল খেতে গেলে তো ভাই একটুখানি আমার দরকার কি আছে ভাই, আমার কাছে ওয়ালপেপার ইঞ্জিনই রয়েছে, আমার কাছে ওই টরেন্টের মালই রয়েছে, কিন্তু আমি বাইরে থেকে আউটসোর্স করিয়ে নি। ভাই লিজেন কত নম্বরে আছে? এটা লিকুইড ওরে স্ক্রিন শেয়ার নেই। ট্যাপ চিপলে তো মনে দেখায় না। এই তো এবার এখানে হ্যাঁ এখানে কিল গুলো কোথায় কোথায় দেখায়? ফার্স্ট রাউন্ডে মুততে চলে গেছিলাম কিল দেখতে হবে না, তুমি পুরো ম্যাচটাই দেখো, আমি ফার্স্ট ফরওয়ার্ড করছি না। হ্যাঁ এটা মুততে চলে গেছিলাম, এটা দেখি লাভ নেই। দেখো ফার্স্ট পুরো টিম ফাইট নিচ্ছে এখানে, ঠিক আছে, এখানে ফাইট নিয়েছে, ফাইট নিয়ে মরেও গেল আর দেখি চলে গেছে কোথায়। আরে দাঁড়া এই কি হলো? তো এই যা ইটেক্সে চালালি আটকে গেল মনে হলো। লেখে গেল। ওকে 3v2 ये फ्री कैम করে না, ফ্রি ক্যাম ভি চিপে না, ফ্রি ক্যাম হয়ে টিমকে যাবে। নেট করেছে না আর একটা অপোনেন্ট। আরে কেন মারতে গেল হাট বাল। আরে তুই ফ্রি ক্যাম করে নে, ফ্রি ক্যাম ভি চিপে না, ফ্রি ক্যাম হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্পেস চিপবি না, উপরের দিকে মাউস স্পেস চিপলে পজ হয়ে যাবে, উপরের দিকে মাউস তুলে ডাব্লিউ চেপ দেখো উপর দিকে। হ্যাঁ ওটা অভ্যাস নেই না এটা ইউজ করা সেরকম। হ্যাঁ কি হলো, কিসের আওয়াজ হলো? লিজিয়নের পিওভি দেখছি, মজা আসছে। ওই ঘরে এই ফ্রি ক্যাম্পটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে অলওয়েজ, এ তো মজা পাওয়া যায়। একদিন লল এন্ট্রিও নিতে পারছিলাম না, এত ভয় কাঁপছিল। ডুবেজিও মরে গেছে এখান থেকে। ভাই ফ্রি ক্যামে কিন্তু এই ফিনিশারটা হেভি লাগলো, মরে হাওয়ায় উড়ে গেছে ওমেন। হ্যাঁ ইট ইজ গুড, ইট ইজ গুড। All due respect to the skin holder. তাহলে ইকুইপ করতে হবে আর কি, আমার আর কি আছে, ইকুইপ করলেই পেয়ে যাবো ওটা। ও রৌনক দা যাই হোক, আজকে যদি ডাইনো আসে বলো আমার অ্যাকাউন্টে খেলতে, আমি আর সিলভারে থাকতে চাই আজকে না। মনে হয় না খেলবে। ও আগের দিন ডেক্সটারের অ্যাকাউন্টে দুটো ম্যাচ খেললাম। হ্যাঁ দেখেই জিতেছিস। হ্যাঁ দেখলাম ওই দেখ দেখলে অবস্থা দেখলে। কি আরে আমার বডি ব্লক করে দিয়েছে নিয়নটা। কি বলে ভাই বডি ব্লক করে দিয়ে দেয় ভালো হবে। পিওভিতে দেখবি। হ্যাঁ পিওভি আচ্ছা ঠিক আছে থাক। আরে সাইফারকে দেখতে পাচ্ছি। পিওভি নাকি এটা? পিওভি কোথায় কি হয়েছে পিওভিতে? আমি ব্লাইন্ড হয়ে গেছিলাম, নিয়ন আমাকে পাশ দিয়ে ঠেলে দিল বডি ব্লক করে, আমি নড়তে পারলাম না, মরে গেলাম। আমার 0.1x এ দেখাচ্ছে। ঠিক আছে ফাস্ট করি, এটা সেটেল করলো। ও সেটেল ডিআরএস বাড়া, ডিআরএস কেও হার মানিয়ে দিল, ধাক্কা মেরে আমাকে সরিয়ে দিল হাওয়াতে। ও নিয়নকে মারছিল, ও নিয়নকে মারছিল। না না ওটা ঠিক আছে, তুমি কি করছিলে? নিয়নকে মারছিলে কেন? ফ্রেন্ডলি ফায়ার নেই? আমি কনফিউজড কোথায় রয়েছে। কি হচ্ছে ভাই? তুই কি এটা মিম বানানোর চেষ্টা করছিস? I'm going to enjoy this replay system. এগুলো বেসিক্যালি স্ন্যাপশট না একটা, ওটাকে জুড়ে করেছে। তুই জানিস তো এই রিপ্লে সিস্টেমটা হতোই না যদি UI5 না থাকতো।
হ্যাঁ আনরিয়াল 5 আর অ্যাকচুয়ালি বেটার হয়েছে আনরিয়াল 5 10 আমার এপিএস পাচ্ছি নাহলে ল্যাপটপে খেলতে পারতাম না আমি কারণ এটা বেসিক্যালি পুরো সিমুলেশন হচ্ছে ওমেন আগে যাচ্ছে রেস পিছনে দাঁড়িয়ে আছে বাহ এই গেম প্লে ভাই আরে তো যাবো কি করে তুই ওকে এন্ট্রি দিবি ভাই রাইজি ওকে এন্ট্রি দিচ্ছে ওফ এন্ট্রি কোনদিন তোর থেকে পেয়েছি তুই একবার একটু ব্যাক কর গুলিগুলো একদম তুই ইয়োরুর পেটের কাছে নিয়ে যা ক্যামেরাটাকে ফ্রি ক্যাম এই রে দাঁড়া পেটের কাছে নিয়ে যাও পেট ইউরো পেট কোথায় এটা এদিকে আচ্ছা ইউরো নাম্বারটা কত 5 হ্যাঁ না ইউরো পিওভি দেখি না ইউরোর পিওভি দেখতে হবে না আরে শোন না তুই তুই শুধু 0.1x করে হলো দেখ তুই ঠিক আছে হ্যাঁ এবার দেখা শুরু কর 0.1x বা 0.25x খুঁজে পাচ্ছি না পেয়েছি হ্যাঁ এবার দেখবি ঠিক আছে গুলি দেখ কোথায় গেল প্রথম গুলি ঠাই ফুটো করেছে তারপরে দেখ বুকে 0.1 এ আরো মাঝখানে 2-3টে গুলি আছে ওর মধ্যে এই অ্যানালিসিস সেশন যদি ভাই কি দাবি এক সেকেন্ড দিস ইজ নট ফেয়ার শুধু আমার অ্যানালিসিস কেন হবে ভাই সবার হবে সবাই না বলে না ক্রস এটা মাথায় থাকে তাই দেখতে চাই 0.1 সেকেন্ড তোর মতো নুনুতে ব্রেন না সবার ফরহাদ ভাইয়ের সুপ্রিম ভাই আমার হেডশট নুনুতে মারে बाप रे बाप फरहान चुप हो जाता भाई फरहान चुप हो जाता अब बोल रहा है सबको चुप करा दे নিজের ভাতের থালা উল্টাচ্ছে সেটা দেখা দিয়ে নেই লোকের ভাতের থালা দেখছে इमा मैं क्या आगे चला गया योरू तो यो ब्रदर यो রকস্টারের থ্রিপিন প্লাগ পুরো দেখ থ্রিপিন প্লাগের মতো লাগে আঙ্গুলটা ও বাবা এবার দাঁড়া স্মোকটা উঠবে এই মাঝখানে রাখ ভাই শুধু অ্যাঙ্গেল দিয়ে হবে না ওই যে একটা গুলি কোথায় গেল ও তো ব্লাইন্ডেড ঠিক আছে ওটা তো এটা সিনেম্যাটিক বানাতো এটা দিয়ে আর তুই আমার একটা কথা বল তুই দেয়ালে গুলিগুলো করছিস কেন ঠিকই তো জিজ্ঞেস করেছে এটা আমি বলছি দেয়ালে গুলি করছিস কেন এই গুলিটা ঠিক আছে এই গুলিটা ঠিক আছে মাটির মধ্যে কেন গুলি করছিলাম জানি না কোথায় মাটিতে গুলি করছি আমি বুঝতেই পারছি ওটা র্যান্ডম র্যান্ডম ঠিক আছে ঠিক আছে ওটা কোনো অসুবিধা আচ্ছা এবার দেখবি হ্যাঁ না না এবার তো আসলো মোমেন্টটা ইস দাঁড়া 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 এই একটা বেরিয়ে গেল বডিতে লেগেছে পেটে বাদ এগুলো দেওয়ালে দর কতগুলো পেটে মেরেছিলাম সব হজম করে বলছে না এসি বলছে ও ইয়া বেবি ডু কি সব হচ্ছে Omer is so unfazed, bhai. Omer is so unfazed. এবারে ঠিক আছে টাইম ল্যাপস হচ্ছে এটা ইওর রেস হলো 8 নম্বর তো রেজের টাইম ল্যাপস এই রিপ্লে সিস্টেমে ভালো একদিকে মানে ওই হার্টটাকে বন্ধ করে দিয়ে ফুল একদম সিনেম্যাটিক নেওয়া যাবে মন্টাজ বানাবো আগে একটু কিল ফিল কর হ্যাঁ ভাই কিল করতে লাগে না ভাই কিল হয়ে যায় এই দেখো হয়ে গেছে কষ্ট করে স্প্রে করেছে ভাই লাস্ট গুলিটা লেগে গেছে ভাই এখানে ওমের পেছনে আওয়াজ করে দিয়েছে তাই তো করলো ওখানে রাইজুর প্ল্যানের পদ মেরে দিয়েছি আমার দিকে তাকাচ্ছে এটা কি গুলি করে ছেলে দেখ ভাই লিজিয়ান পছন্দ করে না বাবা মা তো কেউ বলে ও নিজেকেই নিজে বলা পছন্দ করে এটা কি ধরনের লজিক লিজিয়ান এটা কি ধরনের লজিক একবার এই শটটা ওসা বাদ দে ডোন্ট বি সিরিয়াস ঠিক আছে ডোন্ট বি পার্সোনাল ডোন্ট বি সিরিয়াস ইউরো না কে মারলো হ্যাঁ ইউরো মেরেছিল এরে চ্যাম্পিয়ন্স টাইম আকাশে ভাসছে আমি একটু খেয়ে দিয়ে আসি তারপরে খেলবো একটা ম্যাচ হ্যাঁ এটাই ছিল
মা খেতে দেবে 2x করে একটু আগে বাড়া তারপর ওইখান থেকে হেভেন পিক নেবে তখন এই ডেক্সটার ডেক্সটার বলছে এটা কাস্টম হোক না কোন রয়েছে তো লোকজন এই তো DRX জিতছে কাস্টম চালু করব হ্যাঁ DRX এখনো জিতছে হেয়ার সিরাম ইউজ করিস হেয়ার সিরাম না এতটাই হেয়ার সিরাম আমি একটা ইউজ করি ডাভের একটা ইউজ করি আমি মানে আমার না বেসিক্যালি ওটা প্রিয়াঙ্কার যাই হোক দিদি ওই জন্যই জিজ্ঞাসা করলাম দিদি হয়তো পরে ওই জন্য তোকে জিজ্ঞাসা করলাম ওই মানে সিল্কি রাখার জন্য চুল বড় বড় সিল্কি রাখার জন্য ডাভের কি যেন একটা নাম মানে একটু গোল্ডেন কালারের আমি নামটা একদম দেখে বোতলটা পাঠাতে কেন রে সৌভিক তুই কি তেরে নামে সালমান খান হবি নাকি কার্লি হেয়ার না বড় করছে এই জন্য এবার আমি বুল কাট রাখবো এটা তো অন্য শো এটা না যখন আমি তোকে ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবো বুঝতে পারলি তো পাঠিয়ে ওই জন্য দিদি করে বলেই জিজ্ঞাসা করলাম আমি হয়তো তুই হয়তো করিস এর পরের রাউন্ডটা পুরো ম্যাগাজিন খালি করে দিয়েছিস ওখানে আমি ভাবছি একটুখানি আমার চুলটাকে একটু ওকুড়ুন ইয়ামামোতোর মতো বানাবো ভাই ইউরো 5 তো 4 নাকি ইউরো 5 ছিল তো হ্যাঁ আচ্ছা জাম্প মারবে কোথায় দেখ হেভেন ক্লিয়ার করে না করে কোনো আইডিয়া নেই কোথায় কি করছে ওয়াল নেমে গেল নিচে কোথায় দেখবো আমার পজ দেখাচ্ছি তো তোর স্ট্রিম আমার না রাইচু স্ট্রিম দেখছি তো ও আচ্ছা আবার বের করেছে আরেকটা রাউন্ড আচ্ছা তুই লাস্টে ওটিটা আমি যে নিয়ে গেলাম ওই রাউন্ডটা দেখ কি করেছো তুমি ওটি নিয়ে গেছি ওটি হ্যাঁ ওটি অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেছে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেছিলে হ্যাঁ দেখি অপারেশন তুমি করলে নাকি ওর না নিজে কি দিল্লি দিয়ে এসছো আমি করেছি অপারেশন দেখে নে আচ্ছা 12-14 গেছিল চেয়ারে বসে নিজে ভুলেই গেছে একেবারে মানে কোন রাউন্ডও দেখে নিচ্ছি দাঁড়াও তুমি চাপ নিচ্ছ কেন হ্যাঁ লাস্ট রাউন্ড দেখ ওটির লাস্ট রাউন্ডটাই আমি টেনেছি কন্ট্রিবিউশন দেখেছিস 9টা কিলের কন্ট্রিবিউশন ভাই তুই এখানে থাকলে আমার নিচে থাকতিস জানিস আমার একটা কথা বলতো এই লিজেন আমার সামনে থাকলে না তোমার গলা টিপে তোমার ওখানে ফেলে দিতাম ঠিক আছে রাইচু টিমে যদি ভাই প্রতীক না থেকে যদি তুই থাকতিস তুই আমার নিচে থাকতিস তুই খিস্তি গেছিস আচ্ছা শুন এই রাইচু ওই তোর ওই অ্যাকাউন্টটা দিয়ে খেলছিস একটু বের কর যেদিন পুষান এলো তুই বেরিয়ে গেলি রেগে মেগে গিয়ে ওর উপর ঠিক আছে আমার একটা কথা আছে 9-20 তো হ্যাঁ এটা দাঁড়াও আমার একটা নটা কিলা পড়ে দিলে আমি 30 লজ্জা লাগে লিজিয়ান 30 এফপিএস এ 20টা কিলা তুই 9টা কিলা বসেছিলিস ওটা ওয়ান্স ইন আ হোয়াইল সবাই করতে পারে দেখ তুই কোথায় এক সেকেন্ড কোন লিজেন্ড কোন রাউন্ডে তুমি ওটি নিয়ে গিয়েছিলে গো এই দুটো রাউন্ডে এটাই দুটো কিল করে হ্যাঁ
to find that second person that actually carries the game. They had a really close match against PHANTEKS. Obviously, it got less close as we got towards sunset. It's really unfortunate for GX that their best map is also PHANTEKS, the best team in the tournament's best map, and that didn't go their way. But Ara was just outstanding on that map 1 of Ascent. I think GX had such a great read of how to play into that Sage comp that PHANTEKS was rolling with, and he absolutely feasted. It's a huge win condition for this rookie to prove himself on the global stage, to feel comfortable early on, and I think taking a map off of PHANTEKS while playing like that, no better way to build confidence. And I'm glad you mentioned PHANTEKS because here's Gerbinio reflecting on their loss in our Omen Player Moment. The feeling like after losing it's always the same, like you feel a bit down, like depressed. But overall, this loss is not that depressing like some other losses I have, because we faced the best team, I feel like right now, and we fight them back. The score was 2-1 at the end, and we could have closed it like on Lotus, I think. Some runs we did some like mistakes. As I said, like it's currently one of the best teams in the world. We lost the game, but we fight it till the end. We can like fight them back. We can have close games against them, we can win them. I think that's the main thing and main lesson from this game. Tucked inside Boathouse, Cypher YouTube coming up, and Patman's trying to clear them out. The perfect opener, but Cloud is ready on the swing. 2, and there's more coming. He might just be ready. What a flash from Flickless again! The setup is too good! So when I think about Champions, like, it's something big in my opinion. Like, it's the biggest tournament right now, with the 4 best teams from every region, the best players. And for me, like, it's big achievement to be there. Also, like, looking back, like before the last split, I was a bit down. The things weren't going right, like I couldn't like get into playoffs even. And right now I'm here, so it's big achievement for me and for our team, because of course I didn't went here alone, and I hope there will be more. Oh, I love Gerby, but the thing is, some of these players are definitely less well known, so I need you guys to push to the non-knowers why Westside versus Happyway is a banger head-to-head. Yeah, I want to first pick up something Josh was saying the other day. Happyway, most underrated player that most people do not know his name. I couldn't agree more with that take. This guy was incredible in CN, but he disappointed in the first game that they showed up and played here. Absolutely made up for that in this Sentinels game. His lurks were highly impactful. He was excellent when anchoring on defense sides. This was a Happyway, you know, if you're a VCT CN player. But we saw that greatness from Westside as well. One of the best aces in your sleeve that you can have is a player that you can insert somewhere in the map. They know that they're going to be alone, that you maybe recur to them later in the round, but they feel comfortable with that situation, being the ones making that kind of disruption by themselves. That is Happyway. Westside, on the other side, I would say that he is more of a team player, and in the sense of he will improve every single chance for GIGABYTE to win a round if he joins later. Does that make sense? It does make a lot of sense. It does make a lot of sense. And speaking of Westside coming in today, Jen Lee had a chance to catch up with him and find out what he's expecting from this matchup. Hey guys, Jen Lee here with GIGABYTE's Westside. Now Westside, we all know you guys all have insane amount of firepower, but when it comes to XLG, your opponents today, they also come from a region that is notorious for being super aggressive and also very unpredictable. So what do you think you guys can exploit from the side of XLG? Hello everyone, and for today's games, I think it's not gonna be harder than it was on PHANTEKS. I think PHANTEKS, to be honest, is more unpredictable and more crispy, and I just expect this game to be less shaky for us. So a bit of an easier day for you. I hope so. Okay, good luck. We'll see how that goes. Thank you. Hi, Westside. I felt like that was a pretty reasonable take. What did you think? I love the fact that GIGABYTE are never going to be nervous. I think that in EMEA we saw the same face, and it's like, we win, we lose, we lose. We're going to try and do our best. It's not the kind of team that it's going to get. It's not easy to get into their heads. Yeah, it's easy to feel better against the game when you play PHANTEKS so close. Yeah. Yeah, and of course, it's only fair we let Happyway have a word as well. This is what he had to say to Jen Lee earlier.
Hey guys, Jinli here once again with this time XLG's Happyway, who is looking very cute and happy at the moment. Now, Happyway, you guys eliminated the Sentinels, and as of yesterday with DRG getting knocked out of Champions Paris, you guys no longer have to fight for your spot in the CN region. Does that change the mentality or the mindset when it comes to you guys performing in Champions Paris? No, we just play like normal. Yes. Okay, now any voodoo plans for today? Yeah, we're gonna use PHYPERX. Yeah. Okay. Because last time GIGABYTE worked, so maybe today also work. Okay, let's see if the voodoo plan works. And thank you, Vera, for being here. Appreciate it. I love the West Side cosplay. You reckon West Side lent him his hat? Yeah. Probably, yeah. I think that they're all very friendly. Kind of happy to be here. Oh, happy way to be here. I love that. And finally, Raga is happy to be here. Finally. Good. This guy's been so self-critical, I think, when you look at what he posts on the internet, even just some of his demeanor on stage. And in my opinion, he just needed the game where he takes over, where he plays like he does in CN to built that confidence globally, and that's exactly what the Sentinels game was. He played really incredible in this one. He was excellent on the Neon to end the series. He looked great on the Sage as well with their triple Senti comp. This is the Rarga that needed to show up for Shilai Gaming to go on a run. Because he was probably in the back of his head, you know, in the back of his mind thinking, oh my god, I've performed so well regionally, now I go into a global. Everybody's going to be looking at me to be the absolute massive star of this team, and I just... Performance anxiety. Honestly, I have it too. Yeah, but he is the guy who you need to show up. And I think that kind of mentality, that anxiety, it felt like it permeated further in XLG. And I'm really hoping getting that win is what's going to break that and make the team really realize that they belong here. They're at the level. It's an all-rookie team, but they have an opportunity to go to Champs playoffs at their first ever champion. Yeah, such good storylines between these two teams today. Now that XLG's place in VCT is safe, we wonder if they could be the first VCT CN team to make playoffs here and the only at Champs, or could GIGABYTE continue their miracle run, one we have seen time and time again in EMEA. Let's send it down to the stage and find out. Shilai Gaming versus GIGABYTE. We realize that we come with this. Playoffs is on the line for these two wildcard teams here at Champs Paris. Both of them have already done some of the unthinkable, and one of them will get to continue their miracle run today. Question is it going to be XLG or GIGABYTE? And what do you guys make of the match? Okay. Bind is going to be the first one. I know and I remember the struggles that I've seen from the side of GIGABYTE. So XLG is just speaking into their weaknesses. And for me, GIGABYTE speaking that ascent means so much, because for the guys of you that do not know at home, RYZEN, they joined in the middle of a stage. Kid you not, the first map that they played was Ascent against Fnatic, and they won it. So for me, this is such a statement. I think XLG made a great decision in not picking into the Lotus. After beating Sentinels with that triple Senti comp, I think a lot of people would have expected them to do so. But instead, they leave it to be the decider, knowing that GX is going to leave it open, which grants them the ability to pick the side so they can start on that attack, where they're so much better on that map. I am a little bit nervous with GX because a lot of their quote-unquote miracle run has been on the back of that Sunset. They've had that luxury of playing a lot of Sunset. So with that getting removed, is more of like a question mark, I think, at this point on how they're gonna look. I think this was a smart map video for both of them. I think that for XLG deciding, as you were saying, the Sunset has been so pivotal for the side of GIGABYTE. They make them feel comfortable, and it might give them the chance to snowball. But let's think a little bit of how we can get to that Lotus, because I think that especially with the stakes, it looks very, very likely. And in that end, I gotta give the edge to XLG. Yeah, I would agree. I think even if you prep for it, that triple Senti comp is hard to play against. But I'm still curious if we can even get all the way there. I'm not sure how confident I feel in XLG's bind.
played against PHANTEKS there, got at least 9 rounds on that map, but I wasn't in love with the Gecko Sky comp that they were running there. I think it's a little bit out of fashion these days. I think that playing into that sky limits some of what you can do for getting mid-round info because you don't have any of those refreshable tools, and you're also trading off the very fast, almost instant defensive rotates that you would get with putting a Yoru in that slot instead. Yeah, at the end of the day, XLG like decided to play the bind. That is something that they wanted to like. Not sorry, Pipson's doing his thing already. Not already. Game hasn't even bloody started yet. What was I saying? Yeah, XLG, they decided to pick this map against PHANTEKS, and that was probably the end of the beginning. Well, that is definitely not a race. That is a waylay. And Raunak, after seeing everything that we've been seeing here globally, he wants to add on. Why not? There's been a lot of excitement about the waylay, but what's distinct here is that it's a solo duelist. So when Raunak goes to entry, he cannot just dash in, throw his utility, and then refract out. He actually has to be the one to get the entries. And in that way, I actually like the waylay a little less than the Raze on this map. So very curious what the game plan is here for XLG. Yeah, and especially when we look at GIGABYTE, them playing the deadlock probably is the first thing that needs to stop. Especially that wall is going to be so important and so pricey for the side of GIGABYTE. Yeah, and it's a very important game too. So I have to hand you over to very important people. Here's Pansy and HYPERX. Yeah, thank you so much. VIPs, apparently. That feels nice to be said. He messed up. Well, anyway, we have a bit of a game that I think most people probably wouldn't have expected to see here. Did not think we'd be here. Yeah, this is again. I want to see one-sided होते पर GX बेर होते पर one-sided. Playoffs potential to get themselves situated and exceed expectation. A lot of us were very excited by the revitalized GIGABYTE, the new look they brought, and XLG elevating to what we knew they could potentially do. Yeah, and especially with things like now having obviously the secondary weight off their shoulders. Actually, as I say, Africa's picked up with a wallbang actually from Happyway, and that's going to spur things on here for XLG. Yeah, certainly will. Sky. So they slow down to West Side still around, and a fair fight for him to be had. You've been singing this man's praises, and you can see why from the very word go. Bring it to a 3v3. The Rauna's position could be lethal up here. Actually gone unchecked here, and actually it's Grabinho to find it. That's wild that Gruby got that. Now I'm left now. That's going to change things for XLG. Coconut and Nomad isolated from each other. Coconut's position going to be rewarded. XLG, maybe GIGABYTE work for their in their opening games. There's nothing to say about that. Confident start here for XLG. Double smoke সব ম্যাপে বলা মানে এমন না ever so slightly usually pretty confident তো বাইন্ডে ডাবল স্মোক খেলা ভালো ব্রিম আর বাইন্ডে আবার ওমেন জায়গা ব্রিম খেলা বেটার অনেক সময় বাইন্ডে ভালো আমার ফ্ল্যাশ টিমে থাকে ফ্ল্যাশ না থাকলে ওমেন ঠিক আছে সব ঠিক আছে আমাদের সবার আগে সিনার্জি আর একটা আইজিএল দরকার ভালো আইজিএল একটা রয়েছে I mean we're leaning heavily on Raunak আমরা আইজিএল খুব ভালো করে না থাকলে আমরা হারি আমি দেখেছি ও সোয়েটে থ্রো করে দেয় না প্রিমিয়ার থ্রো করে না প্রিমিয়ার থ্রো করে and you want to get more confidence behind it, but what a stark contrast to the others. এই ভলটা আছে এই ভলে তুই আরামসে কন্ট্রোল নিয়ে a team like Sentinels not feeling yourself then. এই ভল আছে আমার be the perfect remedy. Some of those সব দিয়ে করছে purely there is related issues, but also XLG as a whole, we know that secondary objective no longer belong to their heads. No, they've got eyes firmly on the prize here. Belong TP দিয়ে রাইট হুকার সামনে থেকে করে belong TP in support as well. Lovely. Good confidence builders here. You speak his name and he gives you one of those. Now, this is going to be a relatively well brought up XLG for this round, so you kind of expect the outcome, but seeing someone like Raunak get started early, it's got to be great for that confidence again. কিচ্ছু করা যাবে না So though West Side a beast with the pistols. আবার ম্যাচে সুইচ করব. Do any damage here? Maybe take away a weapon or two from XLG, but actually spammed off the corner there. Now down to 37. Going to make things very difficult for him. Trying to min-max as he can, but I think the outcome
is defined. 4 kills for Raga. A man that should be building this confidence and capability on these stages, round by round and game by game. Again, a very respectable performance from them up against Sentinels. Certainly got us right back on track. And it wasn't the Sentinels' strength, but I said the অষ্টমী বলবো আমি অষ্টমী নেই এবার এবার কোনোদিন নেই performance in my head that sticks out would have been the loss to at the time almost the anomaly of where they really did start to stretch their legs in stage 2. Okay, so pick up the pace a little bit here. I love this with the judge as well. It's so complimentary. Raga, so brilliant. Opening up space here for them. Still going to allow Westside a bit of play. This pace has been punishing from XLG. They know what they want, and then chasing it. Rubino trying to find an off angle to play from, not going to get it. And now look who's still waiting. Happy way. Oh, the judge! Gets away with his life. Unreal. Tag down, but gets shut down. It's just Cloud. Try and recover something here in round 3. I've been so impressed with XLG. I didn't know where to put my expectations with this side. But game by game. Well, I thought I did. Yeah, I think most people thought they did. Right now, Happy Way picking up where he left off. A quiet start to things, but you think about that map 3 against Sen. He was sharp as hell. Yeah. You can really see the momentum start to build throughout that series. Especially on a round basis, they were very good at stringing together. I love that pathing from Raga there. Yeah, Flicker, so I mean, timing inside that poison. Smoke take to agon করতো দেখতে না পেলে হয়ে গেছিল ও এসকানো টোজি the Giant X slow to start, so not necessarily outside it. Well, I wouldn't say comfort zones, but the realms of expectations for them. But I would like to see some of the players start to be a bit more present. We've obviously seen Westside already getting his name on the board, but just getting into the game, they're starting to feel out the game. Even throwaway rounds. Still, for me, the two that stick out there are yes, absolutely. State their name a little bit. Good flash here, Raga. সামনে অনেক খাবার থাকতো তোমাকে একটা খাবারই খেতে হবে That's good early work. 1 minute 15. তোর বাবা force, but তোর মাকে নিয়ে এটা ভাবে I don't say standard default, but a passive default waiting to maybe feel out if there is a stack, if there is aggression. We can see where a little bit of that trap is currently waiting. Well, if XLG have done their homework, they'd know Giant X like to go aggressive on some of these eco rounds with the pistols and potentially a scrappier purchase. Certainly want to be diligent. God, they've drawn the reaction. Maybe trying to capitalize. Oh, nice shot! Good job done there. Fuming about that. Bino, what a shot! আচ্ছা 25 তারিখে 27 তারিখ আছে এই তাহলে কি নাম জিএক্স গুরুগোবিন্দ Westside in a 1v3. Have to say Gravino. He's not going to get a completely free round against a team like Giant X. They will put you through your paces. Westside, they're sitting deep. They're not going to give him any freedom to work in. No, very safe pair of hands. With Happy Way 4-0. XLG off to the dream start. A substantial cushion now. Homeland does so well to handle this aggression through the TV. Even with the stun connecting. Yeah, he ate the stun as well. I didn't catch that on the skybox. Oh, I didn't see it. It's the 3K up and about. Letting him know. But again, sometimes it takes a couple rounds for Giant X to get going. You're alluding to how we see that operator in play. Let's see if they can get on the board. It's been a quiet start. Nice shot. Oh, but that's a loud start into this round. Aura instantly taking the wind out of Raga's sail. দেখলি দেয়ালে বাউন্স করিয়ে কেমন খেললো তুই তো ওপেনে দাঁড়িয়ে বট ছেড়ে মারিস Giant X have really cemented their ওই অ্যাঙ্গেল ক্লিয়ার করতে ওপেনে দাঁড়িয়ে বট ছুড়ে ওই অ্যাঙ্গেলে তুই কি ক্লিয়ার করবি so these heavily stacked executes পুরো প্রফেশনাল ভাই প্রফেশনাল হলো না ডায়মন্ডের থেকে বাজে ভাই এরা না এগুলো গেম সেন্সের ব্যাপার ঠিক আছে এখন দেখবি এদের অনেক সময় এম একদম ভাগভাগ এম হয়ে যায় হ্যাঁ কি করছে আরে আগে দিন জন কিউটি হেগেছে দেখিস something like that but they have drawn a কি যেটার উপর XLG লোটাস হ্যালো
একদিন জন কিউটি XLG লোটাসে হেগেছে ভাই XLG কেজের সাথে কেজে ব্লাইন্ডেড এমএন থেকে ঢুকলো লোটাসে মানে ইয়ে থেকে ওই লিঙ্কটা দিয়ে এমএন থেকে আর কি এতে ঢুকলো ও ট্রিতে বসে আছে পুরো একটা ম্যাগাজিন স্প্রে করলে একটা গুলি লাগাতে পারেনি They're going to be going up against the favorable site. Two players here, but Ara still with that operator and a great slow from the pain shell. Invest the Seekers and the pop flashback side, but they've got to try and scale out here. And Ara's doing very well, very well. 3 big kills, making this such an uphill struggle for Happyweight. A 1v4, the only thing on his side is the time. 140 minutes, na? 140 minutes. Giant X handling that back and forth very diligently. Absolutely, and really contributing to the, like I said, it's about damage control in some of these rounds for Giant X. Look for them to aggressively find these opening engagements and sit back and really play against the আর কি আছে আর তো ই আছে না না সেটা স্পিনার আছে টিমে মানে পিচে স্পিনারের জন্য খুব একটা নেই মনে ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ As you almost said there, sitting deep quite literally too. এখানে দুখানা ক্যাচটা ইম্পর্টেন্ট দুটোরই এই ক্যাচটা ঠিক আছে দাও মানলাম জনের সময় এটা না এটা 3 নম্বর এটা যে ছাড়লো individual positioning from Ara. Looks like it might be a set piece here from Giant X. আজকে তিনটে ছেড়েছে Switch over to A. Heavily invested util towards the entrance. Flying down. Nice. Yeah, maybe. Finally. I think it looks like the kind of এর 3 নম্বর ছিল আজকে এটা 3 নম্বর দুটো ছেড়েছে একটা হার্ড ছিল একটা হার্ড ছিল একটা হয়ে যেত They're so aware of it. They've been doing their damn homework. They have got the playbook themselves. XLG dismantling Giant X's plans in a blink of an eye. অভিষেক শর্মা তিলক বর্মা আর আমার এইগুলো এই তিনটেই নতুন আছে আবার আজকে আন্ডার 19 সিরিজ চলছিল অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া টিমে নাকি শর্মা শর্মা বোলিং been approaching the game. Yeah, West Side going to be shut down here as well. It's a flawless round here for XLG. ভুলে গেছি নাম They have looked into this one. And the sort of round that you'd almost expect to come out. This has been the pillar of Giant X's success in EMEA. So I was expecting that kind of deep flash, maybe the dizzy through, the burst coming in, you know what I mean, like the full commitment behind, but stretch খেলে তো ওই 1440 by XLG. And we've kind of seen XLG having to face maybe opponents that aren't as easy to prep for until now. Now you've got a little bit more footage on Giant X here coming through. You're starting to see some of that real build up to this point. 5-1, Mike. Oh yeah, monster on the loose. Side still here towards 8. Going to be plenty of space made, but actually Ara does find no man in the back lines. Okay, so a bit of a trade-off, right? It's a shower stack, basically, for Giant X at this point. Four players here, one on CT, and then XLG trying to stay alive between it. Now, you do have Viva with that ult, which is pretty important at this point, but I'm looking at Ara's timing here. Is XLG trying to commit somewhere together? The ult's actually just going to be invested, trying to force him out of showers, but it's just forced to fight forward. Ara brings down the hammer for the reaction in the right place. Right here. Going to be able to see a bit of the spike, so they know when to react to this. And well, sadly, not going to get what you want there from the wingman. Viva still on guard duty. Finds some good time, brilliantly handled. Rubinho in the 1v1 and Happyway on the other side. He does need to overdo it. This divide still marvellous for them. Needs to start making a move with the paranoia. Grubinho's been outdone in this one. Happyway just has to play to the time. XLG. Clear na kore ki kore korbe? I love what they're doing. We are seeing the best version of them here. Yeah, absolutely. They're so well equipped. What Giant X likes to try and achieve in terms of early space control, early aggression. Even here comes right down to the wire. মনে হয় তুই ওর চেয়ারে গিয়ে বস তুই মুতে দিবি providing so much security. We need a vibe strike as well. We lost a couple early on, right? So we need someone to pick up. Again, the timeout, I was almost expecting one previous, but a bit ahead of most likely a Giant X. Now trailing by 5. Concerning start. দুটো হারপি কেনে রাখবে একটা লাল একটা নীল about first maps in general, slow to get into maps. Sovik to damn sure. Can't really allow that to be a backup. You're not really allowed slow starts.
in these caliber games, in my mind, I think it's one map, one versus PHANTEKS, right? They went one up versus PHANTEKS. Yeah, the caliber here is high, right? Even against maybe teams you weren't expecting to be as good. As I said, XLG coming through in CN's 4th position, but they've managed to get such an incredible position here. And to my eye, this looks like a very prepared side. এখানে কোনো They ক্যাফেই নেই understand the ভাই tendencies of কলকাতাতে Giant X. ভালো They কোনো are ক্যাফে নেই এখানে exploiting them well. কিছু নেই এখানে And I'm also looking at the performance here. Cloud and some of the best games. Monstrous. We've seen the best of him. আরে সল্টলেক একটা ছিল গেমার্স ডেন বলে ওটা উঠিয়ে Not দিল what you want to be seeing from some of these players. I don't need them to be the superstars. ওই দেখো ক্যামেরাম্যানের জুমটা দেখ কোন ছেলের দিকে যাবেই না ওরা জুম ওখানে করে আছে Patience being displayed. ভাই We're going to be spotted towards the TP. Exactly the same Asia time. Cup We're নয় going to এরকম spur things on হচ্ছে towards A, so ওয়ার্ল্ড কাপ হলে ভালো Side আসতো and Flickless going to have their hands full. Good one. TP taken here. The spike gets lost in a bad position. They still need to work on this one, and now they can backfill the space behind. So Flickless needs to land the shot, and the tag's not going to really do the job it needed. That bounce back on the menu, with the TP then coming out again from Giant X. It's messy here. This can still go both ways, and the TP again. So rotation on rotation. তখন দিয়ে বসে নি এত বসে আছো কবার তুমি বলেছো বলো তো ভালো Potentially to cat. Oh well. এই কি কথা ভালো খেলা হবে বল Could have been. মেসেজ করলি Wouldn't go anywhere near that. The floor is lava. Yes, it certainly is. বিকেলে The করেছিল timing clean for the first there for Happyway, but বিকেলে কেউ আসলোই না কেউ তো আসলো Viva wants to police this. Ara desperate to get it and fighting hard for it too. Lovely work from him. Yeah, one to the good and a rifle recovered now. So Grabinho and Ara both have weapons. West side to shut down Coconut. There he is now on to just Raga. Sheriff দিয়ে নাকি পুরো রাউন্ড মার করে দিল Grabinho, but still West side. Pivotal kills for him and a lifeline gained. And coming out of minimal investment as well. Giant X will find their second. Again, the mini-map just looks so chaotic sometimes. Giant X will pounce on any opportunity they see. Well navigated by XLG to set themselves into a post plant. Again, this is the sort of thing you don't want to see one person coming out to control the extremity versus Giant X. It has to be. Let's make it 6-6. Yeah, I think it's a bit of a wake-up call that the mechanics are starting to heat up here for Giant X. Again, you had Ara hitting 2 lovely shots in that. You had Westside pivotal. And Ara's had that lovely optics in getting that operator, maybe starting to feel out this server a touch more, but back into things. ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ স্ট্রিম দিচ্ছ ইউটিউবে না No back plan yet to this. রানিং ইয়ে করে দিতে এক্ষুনি Like noted early. Yeah, trying to slow down any progress initially. Copyright. Ara has found. হ্যাঁ তো পুরো বিসিসিআই মারবে ডাইরেক্ট So that's going to draw the rotation here. Yeah, they're starting to read into it well. Giant X getting a bit of an understanding of what XLG have been doing. Nice team দেখেছো ওটা উইন্ডো শেয়ার And gap closed though from Raga. Can't quite get to him. Westside gets to live. ইউটিউবে চলছে আমার চলছে It's fantastic. উইন্ডোজ মানে ল্যাপটপ দিয়ে করা আছে না Any স্ট্রিমটা scale up on the side, leaving Viva isolated and now dead. Brilliant work there. Yeah, Giant X love playing around this trip underneath Ugra. It's just such an awkward piece of utility to overcome. Sure, he's got Raga the ability to dash across, but move ahead of the snake, and the crunch is always beautiful from Giant X. Really putting life on the line. Really love it. It wasn't even necessarily a bad idea for Raga to try and gap close the backside. They'd isolated You Westside. see the pressure Westside's under. He's got the marshal. He's flashed up. মোস্টলি তোর মিডিয়া কন্টেন্ট Ton of pressure coming his way. থাকে তখন ওটা বন্ধ করে দেয় দুটো ল্যাপ দুটো ডিভাইস দিয়ে একসাথে কি করা হচ্ছে The Giant X do time and আমার time again. There's synergies when you start seeing Giant X work together. জাস্ট আছে দুটো সেপারেট আর কি The first couple হ্যাঁ of দুটো rounds. সেপারেট চলছে একটা ল্যাপটপে আমার স্ট্রিম চালু আছে Lackluster to start, পিসিতে but বসে আছি as আমি you said, and আমার আওয়াজ build কম up তোদের once আওয়াজ they get সব going. And যাচ্ছে once এবার Kumar hit, suddenly we started to see a bit more of a fight back for them. But XLG have time for themselves. It felt like the opening plan, right? Like the opening looks, how they were to handle it, time for that first layer of adaptation. না মোবাইল থেকে ওই যে এলগাটো যে স্টিম Maybe a little bit of tweak. স্টিমটা আমার আরে আমার ওবিএস এর সাথে কানেক্ট নিচ্ছে না ওটা Massively. OBS in terms of their Streamlab লাগিস না মাত্র fundamentals, in terms of না synergy নরমাল ওবিএস এ কানেক্ট হয় আমি আমার সেট করা আছে when it comes to utility. কাজ করে আমার Certainly here,
XLG can ল্যাপটপেরটাতে ছিল বাট এখনো ওই ল্যাপটপে সব করা সেটা আমাকে একটু দেখিও তো কারণ আমি একবার ট্রাই করেছিলাম হয়নি ঠিক আছে টিম না থাকলে তখন ডাক দিয়ে দেখে নেব Do you have the pit here? A couple of other ultimates as well. No Man and Viva close by. Opening advantages. Ara's been giving them so many now. Started to see it in just that previous round on Happyway. Versatility and positioning too for Ara. Previously noted on that A side of the map. Seen him in showers, seen him down long. heavy মজা লাগবে GX বাইরে হয়ে গেল একটা চায়না টিম needs to go through the motions of trying to identify where he is as well. ভালো টিম জানি বাট একটা চাইনিজ টিম থাকলে একটু থাকবে না রিপ্রেজেন্টেশন So force a little deep, but that first sight line opened up for XLG. Free কি করে জিতবে ভাই GX কে হারি যদি যায় তার মানে বলাই যায় না যে ফ্রি জিতবে scout things out really. Yeah, I guess you've got Coconut in there as well, but it feels like they're trying to utilize that more for that full sight take. But again, for No Man, that dog, once it's utilized, once it's invested, you got to hope that you found what you wanted on it. Benefit being here, they're going to have the Seekers to execute onto A, and they're going to potentially have a pretty good idea. It's only two. Bit of hesitation here, maybe just an audible. I can't imagine anybody over towards the B side has spotted anything there, so a full cancel on the A here. They'll be walking into the stack of Giant X. Walking into Ara, that's what scares me too. Do they even note this? Seeker is going to go through to it, and there it is. Happyway's timing fantastic to crunch in towards Suka now. We're looking at the rest of the site though. Oh, they're taking the TP on this. Trying to be slippery, but 19 seconds is I was risky. Say, yeah, there's a trip through the wall here, and the star in front of Showers still. 13 seconds. Not looking lucky at all as Westside denying the push up towards the site. Spike now looking a little lost in the source. Clark going to come in. The 2v3 ain't easy when Cloud is controlling the site. Halfway. You need 4 here. Already got 2. Made it cross towards the site here early. Rubinho and Flickless. He's not being quiet. He's not being subtle. But that was damn close. I mean, Happyway actually stepped into the smoke ever so slightly there. You see they were waiting and waiting and waiting to try and bait out the push, hopefully force him into the open, but able to steady his nerves. See here, Raga is just straight. Get the hell out of Dodge. As soon as there's a kill through smoke here. লোকগুলো এত বড় লোক হয়ে গেছে ওরা সব কিছু পেয়ে গেছে ভাই ওরা বোরিং হয়ে গেছে Late rotation towards Showers. ওদের মনে আর কোনো আনন্দ নেই Stability kicking in 3 successive rounds. A bit of a important. Course correction here from Giant X. Ultimates looking pretty good for this cycle actually. Ara just missing one for the showstopper. And XLG back down on lesser weapons. They've been starting Ara over towards the speed side quite often, but a shot in the dark works wonders until the Bucky can get that close to you. So Raga answering back and opening up the A site. Now they might be... Oh, that's a big spot there. Showers crunch again. But this time it looks like they're already escaping from this. Drawing out the showstopper, sure. Not going to find much, but Raga left inserted on this side. Yeah, Grabinho's got to go huge. They do, yeah. Nice timing on the investment of that as well. Oh, this is really good. I thought he was still going to get one then, but really well managed by XLG to make it on this side. They've kept players busy, and Raga in the back lines is still doing work, taking away Cloud from that TP himself. So now Westside and Ara have to walk into the pit. What are you meant to do about this? Just যে স্কোর রেটে রান মানে খেয়েছে আজকে 200 হওয়ার কথা looking for somebody on the outside of the pit, but don't think they're going to find anything. They're getting no play on this one. No one's entertaining it. Raga, sitting up a bit closer. No trade. Opportunity looking like it's been dealt with. XLG showing some diversity in the approach then. Show up as a thrifty, on a much lesser purchase here. Able to find something after the first blood as well. First innings এর পরে খেলা শুরু করব আমরা 12 আর 3 বল বাকি আছে একটু দাঁড়িয়ে যা very unlucky not to find this kill. No Man obviously solo here. কালকে অফিস ছুটি নিল না ভাই কি হবে এই তো ছুটি কবে কবে দিয়েছে আমার ওই now will find themselves 7 30 still comfortable in the purchase, still পুরো উইক নেই আর না আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমাকে দেয়নি going to be hearing Coconut.
ripping that one off. The answer, Jesus, don't let the Oh God, XLG ধরে না তোরটা ওটা সে সি ক্লিপটা হালকা করে স্যান্ডউইচ করে দিল কি করবি তুই It was all encompassing this, and Raga devastating impacted his work. That way they could be absolutely beautiful execution here. Hey, PWC এমনিতে অনেক পার্কস দেয় Everything towards the start of this round. PWC It's West side. Oh my bad. Resident Evil চলছে ভাই Resident Evil PWD সরকারি ওটা তাহলে তো ভাই আমি দুই সপ্তাহ ছুটি নিতাম আরে তো ভাই বুড়ি হয়ে যাবে প্রাইভেট থেকে সরকার হয়ে গেছিল সরকারি সরকারি পেলে তো চাকরিটাই ছিল না ভাই কম সরকারি কমপ্লেক্স ওইদিকে সরকারি আমি এখন A3 তে আছি আরে রোল বল আমি টার্মিনোলজি বলছি Strength here, real strength in what they were doing at the end. Good to see life in GIGABYTE, but we're going to see a whole lot more. He said himself. IT background, ওই জন্য তো IT to keep it alive, but during some of the crowd shots. We have lots of fans here. Some of them are standing by, so we're going to hand it on over to Lou, who is standing by in the audience for an interview with some of those fans. Testing asset research. Exactly analysis, data analysis. ওটাকে ট্যাসি বলে ওটা কথা data analysis তোদের ওখানকার টার্ম আলাদা data analysis পড়ছি data analysis ট্যাস বলে আমি কোথাও শুনিনি আরে ওটা একটা সিনোনিম ওটা ফুল ফর্ম আছে I mean, আমার কাজ হচ্ছে অ্যাব্রিভিয়েশন একটা জিনিস জানতাম টাটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টেস্টিং এন্ড অ্যানালিসিস সামথিং একটা কিছু বলে ওটাকে অ্যাব্রিভিয়েশন বলে কি বললে ঠিক মাত্র সিনোনিম বলে না আমরা আমি বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্ট ঠিক আছে সিনোনিম হচ্ছে ট্যাস মানে হলো অ্যাসোসিয়েশন এ শোনো ট্যাসের ফুল ফর্ম হলো অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য সিভিয়ারলি হ্যান্ডিক্যাপ আরে টি ডাবল এ Je pense que ça se voit. And my second question is going to be about this match. We've seen the boys struggling, a little bit on bind. So which message do you want to tell the players here to, cheer them up a little bit? Transmission. Astronomical Society. Hello, Azmi. আরে আসবো আজ দাঁড়া আর ছোট করে আছে 3 উইকেট পড়ে গেছে ভাই একটু দাঁড়া Le message que tu as envie de leur envoyer, garder la essayez aussi de viser la tête, ça peut être pas mal. Thank you so much, gracias, thank you for joining me, boys, and we're gonna see if GX can take back their confidence on bind. बोलो भाई क्या चल रहा है देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ चल रहा है yeah with a boast भाग्य वाला ये लीजियन बॉल दी टीट absolutely shameless अच्छा ना I will say GIGABYTE one of the best come out to the studio in Berlin. That is true. Always bring the noise. I think actually reflected here from the interview. Did you have a chance to check in here with the Coinbase Econ report? Again, no surprises to see a couple of the XLG players really stretching ahead in that regard. And I mean, happy we're having an explosive start. It was Raga to really set things in motion, but it's happy way to start delivering towards the mid-range. And quietly, No Man not too far away from it either. He's having a very good performance here. That Sky looking quite nice in his hands too. Happy to me is it's kind of like a slow burn, right? Just kind of getting to know him a little bit more as we go on. That's tough. They bought his tickets 2 months ago to see him. And he won't see him play. Does that mean he was expecting him in the lower bracket? That's crazy. Fake fan. We need to pick him check. Plastic fans out here? Damn. बांग्लादेश से हारने को मंजूर है पाकिस्तान XLG on the defending side. बांग्लादेश से ही मंजूर नहीं है भाई एक ही खालीगा दोनों श्रीलंका से चलेगा तो उन लोग अच्छा लोगों का slow start here, yeah, to get अरे ना তোকে বলছি না but Discord এ রয়েছে leaning towards later APs here. Still 3 members of XLG with an early rotation. I'm looking at XLG really dedicated towards backside. The compulsive wicket taker. Front. It looks like they're actually trying to maybe walk it up What? now. Showers. Oh, this could be a really awkward timing for them, but actually it works out quite well to fight off Showers. They're really trying to double down on this, but they're being pinched.
Happy Wither wants to stay alive and deal out that extra touch of damage. And now Raga gets beheaded by Grubinho, leaving just Viva alive, and he was far away. He wasn't part of that initial A approach. तेरे मम्मी को मजदूरी कर दूंगा भोसरी वाला भाई भोसरी के এই সব করিস না এই সব করতে হলে মাইক অফ করে Now that's actually baited out a little bit with that. Fake smoke. Non-Bengali दिमाग खराब करे इच्छे बोगा बोगा म्यूट कर दिए. So maybe just fully expecting that CT push for sure. That's kind of sick. Alright, you got another one of those, Viva? Let's see. 30-60 থেকে আমার ভাই ইন্টেলিজেন্স ভালো That's Molly too. iPad, iMac, কিছু না করে সেটাকে nice try there. Playing time very well. And it felt like that was such a thin margin from kind of swinging one way or the other. Right? We had this kind of push up like with showers. But Ara was so quick. Credit to XLG to be so decisive in their approach to a 3-man stack on A, prioritizing showers, but Ara is so quick. Good job, guys. With the backstab. Again, paying no attention towards the immediate response from Giant X. বিশেষ করে সিজনটা পুরো ঝোলাচ্ছে লাস্ট খেলেছিল হচ্ছে আগের ইয়েতে সিরিজে এই সিরিজটা পুরো ঝোলাচ্ছে কি বলছিস অস্ট্রেলিয়ার ট্রাই সিরিজটা ভালো খেলেছে সাউথ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া হ্যাঁ তাই ঠিক 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 তার সাথে ছিল শ্রীলঙ্কা অস্ট্রেলিয়া সাদা কার্ডে ট্রাই সিরিজ ভালো খেলেছে কি করছিস ওরা লন্ডনে এই লন্ডন বলছি ইউকে ইংল্যান্ডে ছিল তো His problems continue. He's having a night. You see the way in which he played in the first half is ঠিক আছে তোরা একটা খেলে নে doing some of these rounds. বুঝলি হ্যালো ইউকে আর কি বললো জানো ইউকে আর কি লন্ডন বললাম লন্ডন Not the case. Really well, but Giant X just playing as 5 basically. He's got the roaming pack plants in. It's good work. Not losing too much yet. Again, they can afford to lose 2. Two of those ghosts there, one with Flickless, one with Meow. Always obviously wanting to keep those Bulldogs in play. Supplement that bonus coming up as Viva. Kel nahi na Kel boshe ache. Kel boshe classic. Dekhine He's going to have much of an opportunity here, but whether or not anybody from Giant X is going forwards again, Cloud only has a pistol himself, so extra go forwards and take an orb where you can, to be honest with you. তুই খেলবি তো 10টার সময় হ্যাঁ খেলবো আমার Yeah, got a little sketchy. And again, if you were worried, Cloud did drop off that ball to the west side, so able to keep that in play regardless. It's all good. 6-8, the scoreline closing in now, getting much closer. না আমি এখন ভালো খেলছি I mean, তখন একটুখানি হালকা খেলছি west side, right? Unfortunate. With a well-invested bonus here, chance for Giant X to replicate some of the success that XLG had to kick this map off. Cloud is really close to that ult. এই হাত দিয়ে ব্যাট বেরিয়ে গেছে Very well early on. নিচে হাত দিয়ে ব্যাট বেরিয়ে গেছে দেখ তুই দেখ I think that's why we see XLG Seriously? challenging showers here. Obviously, so quickly with the pinch on the score. Just playing at 2 times speed of everyone else. Every time that XLG wants to get some pressure on showers, he is the problem behind them. And now, as the dust settles, it is a 4v4. Oh my god. Unconfirmed damage, but we know it's there. Down to 40 HP on Ara. Post plant now in play. I don't think he's got a safe corner, so has to wait for the orb to go up. Down to 29. Dips back in. XLG do need to start trying to push back some of those more contested sides of this one. Westside was affected by this, hindered, slowed. Raga tapping the spike, trying to draw the util. It's Happy Wither finding the bodies, leaving Cloud and Ara standing, but time is the factor here. Cloud, I don't think he's too alone here, but the fly in the time. না না ওটা আলাদা ওটা হচ্ছে ক্যামেরা লেন্সের যে জুম ইন জুম আউটটা আছে ওইটা করা যায় টাচ সেন্সর দিয়ে না না মানে আঙ্গুল দিয়ে ঘোরালে মালটা তো ল্যান্ডস্কেপে আছে ওই ফ্রেমটা ওটা আঙ্গুল দিয়ে নিচের দিকে নামালে ওটা পোর্ট্রেটে ঘুরে যায় ঘুরে গিয়ে সাইড দিয়ে ছোট স্ক্রিন আছে ওটা বেরিয়ে আসে ও না ওটা ইয়ে করা ওটা ক্যামেরা ছিল
ওটা স্ক্যামও দেখেছি বুঝতে পেরেছি কোনটা পিছনে ক্যামেরা মডিউলের কথা বলছো তো হ্যাঁ ছোটটা It's a bonus converted here. না না In nail-biting fashion for Giant X. But 3 on the board. Ults now again, Cloud, the one that we were talking about, but Ara also has his showstopper now. Raga has a Vandal load. ওইটুকু ক্যামেরা দিয়ে মানুষ কি বা করবে ওইটুকু স্ক্রিন দিয়ে There. Said it. Look at the progress outside Hookah though. Yeah. Happyway's got himself into such a weird spot. I guess no one's policing it early, but it looks like there was a glance for... Oh. Do you remember I said about Raga with that Vandal? দুবাইতে খেলা হচ্ছে দেখে মনেই হচ্ছে না এর থেকে ভালো পিচ আর মানে মাঠে এগুলো ভালো থেকে ইন্ডিয়াতে বলে But they now know, right? So they can rotate Raga over to kind of escort the VIP and we set him up. We still have a couple of sheriffs, but by all accounts, aside from that, it's not too much. Plant is in. Coconut, what? What is that? It's meant to be Raga! He's the one to close the account, but they did the damage! How have they done that? That's another round. The Giant X, again, this year have looked so good in terms of anti-ecos. Yeah. Big credits in their fundamentals. XLG repeating success here on a lesser purchase. Oh, getting a nuts. Enemy remaining. That's absolutely wild from XLG to find their first in the second half here. Breaks the money of yeah. Because everyone died on the bonus, right? So it's a reinvestment there at round 16. And like half of that I want to kind of put in towards Happyway able to push out. I guess it was Hookah and just tuck it into that corner. Good info, good rotation, great start. I mean, here we go, Raga. Second time Gravino's caught there. But look, Ara doing what we know. This time they're going to push further. Raga learning on the job, basically. But Giant X going to once again work out a plan, but to try and defend this with only those sheriffs, that stinger. Not going to be easy. They're going to need something. That was a great tag from Cloud. A ton of damage done, actually. It's a little jiggle peek from the dog. All good. Coconut having confidence now in these peaks here. Flying back through West Side. Still going to light up the kill feed with that sheriff. But there's no escaping. There's no way out for West Side. Cloud can't do enough himself, and it's 3 players. Flickless can't do a thing. XLG, it looked like Giant X had the cure. They had the thing they needed to pull this game back. But last couple of rounds. Yeah, the time is just off here for Gravino. Like I said, it's the second time he's caught out on the back of that gravity launch towers. Yeah. West Side, you can see their hands off the keyboard. It's such a brutal combo between Viva and Raga. XLG, double digits now on the back of 2 retakes. Operator in hand now for Raga. Are they up to something? Mike, I think they're up to something. Might be a crunch on the back of the dog here. Hello. Trades there, though. Cloud, quick enough to trade it out, you're right. So, big investment for that, but again, this damage. First. Grubby's having a brutal game, man. He's between Grubby and Flickless as certainly not able to get themselves into this opening map. And it looks like Curiosity is peaking for Noman as well. Very close by to potentially recheck it, and now he's got support from Coconut. Are they looking to lay play on this? They are. And they're trying to play in Flickless on Giant X's side, but they've seen enough here. This still feels like it's going to be building towards that B site. Happyway trying to stall out long, but they're very deep on this already. They certainly have. Noman needs to get Ara out of this corner, but he can't do it. He does manage to take down Flickless though, but Ara and West Side from the grave, able to deal with Coconut there, leaving just Viva alive. Now, the positioning ain't bad. Deciding to let Wingman do his job. Take a gamble. Finally denies Molly towards long. This is nice. This isn't an easy position for them, but they have the numbers. Viva now, having a check, has a look, has a kill! Cloud again, these trades, Mike, they are key. Viva again tasked with an awkward situation, decides to deny the plant, try and lock them out. Allows Giant X to stack up for a 2v1.
Oh, yeah. Westside just caught. As soon as he crests that corner, again a trade on himself. Another on the board here. Within 2 on this opening map. Do you have the divide here for Grabinho? Flickless, the next closest for the pit. On the other side, we have Happy Weight and Coconut. Gee, look as if they're happy to stack up once more. A mistake on the boombot, though, actually allows XLG to make a play like this. Devastating off the smallest error on that. Yeah. A fumble creates such a profound moment for XLG. And that spike, left alone to be recovered, yes, by Westside. But it might be damage done by this point. Already Happyway tucked into this corner. Not going to see the cross from Rubinho, but we'll see Flickless. A chance to split this angle potentially from Grabinho, but just losing one now. We'll find the response, but brings it to a 2v4 here for Grubby and Westside. Will come in, just Viva trailing here. No man almost just needs to wait this out. No man doesn't need to do too much about this. Hold the position, keeps it somewhat secure. They can then process of elimination where the others currently sit. Raga puts his body on the line for that look, draws out Rubinho, but in the meantime it's Westside who falls, and this looks too simple. XLG. I love what we saw there. Yeah. Quick, decisive, made the most of that moment. I gotta say as well, Raga picking up where he left off the other day. You see the confidence now just brimming for him. Just open up a oh my god. Game by game, this guy. So sharp. I don't even know if the boomball would have made all of that much a difference, but you can see the frustration. You can see the annoyance on that one. Are not happy about it, but still credit to XLG, given just that small opportunity, and look what they do with it. Looking to exploit that further with the Outlaw up against this very broken purchase. It's going to be Ara with the Phantom to try and be an instigator of change. Making that walk up. On the other side, Happyway waiting. There will be no man towards long. Flash should confirm. The pacing here, Mike, looks quite quick. Yeah. Going to try and catch somebody off guard. Ara not going to be able to catch Happyway ahead of the pit, though. Oh my god. He's looking for him. Ara, blind shot, but it works. No man in the meantime does catch Cloud with the back and forth trade. Raga head first into this, tries to clear through, turns around, finds him! Grabinho has had his number read the whole game. But a 3v3, good chance for Giant X here. Time on their side. Ara will be traded out here. A 2v2 now, Flickless and Westside. A Vandal and a Stinger. Try and convert this. Raga taking his sweet time on long. Got to get going now, though. That clock is going to start ticking. The time determining the outcome potentially here. Flickless is going to find Raga, leaving Viva with nothing to do, really. He knows it as well. Time is that save. Giant X scrapping their way back into this game. Pushing up another round. Keeping that scoreline at least in a respectable area. Great way to navigate through the pit as well. I think it's actually only the drop off top site that gives Ara an idea of what's going on here. Lovely MasterCard thrifty there from them. I think the pace change, maybe just catch one person off guard, but Giant X actually able to stick the landing in terms of site control. Maybe a little frustrating to watch that one play out, but credit to Giant X making that purchase work. Yep. Can I get a drop? Scrappy team, gritty team. Well, they might continue with this pace, Lauren. I'm down for it. Maybe that's what they think is the answer. Commitment behind again. Ara, first man forward. Clears through up towards Lamps. Mosh can be sent in to try and stall the plant. Dizzy up top. Giant X clear backside, but they haven't cleared site itself. Shower's still a question mark. Tribox still a question mark. It gets cleared. Plant now in, and then the Viper's pit on top. Double flank though. See already Cloud looking back this way, but can have his hands full. Happyway the first to fall. Seekers invested, no man will trade. Yeah, a little ambitious to try and clear those Seekers here, and here comes the crunch. Ara trying to make sure he keeps this space safe. No man, brave in approach.
And now Giant X starting to dwindle in numbers. Zara still digging deep here. Still has to try and hold on. It's all on Viva again. And once again, Giant X in these scrappy rounds. Resilient to the final two. Decay brings Viva all the way down to 26 HP. As soon as the pit drops, he's left with no safety net whatsoever, Lauren. Giant X desperate to continue with this tempo. Will be rewarded for it. Again, the flank coming through very, very early on. Very unfortunate for Raga not to find that one. Again, the near sight actually taking effect as well on Ara. Broken the money. Got Bucky's. Oh, Stingers now. 2 Vandals, 2 Sheriffs. A precarious position for both sides and a catch. Only a second, but does he get close down? And he does! Giant X again, this pace. Unforgiving. Coconut investing that Dizzy instantly. That panic coming into effect. Yeah. Fast flank on the way again. A little bit lazy from Raga because the recall's actually set up all the way on the back of the barrier. Giant X disrespecting where Grubinho has fallen previously. A happy way here. Very early on, but it's only a stinger. He's got to close the gap a little bit to make this work. New pathing this time, though. We've seen it traditionally going through that standard way on the flank. Cloud managed to do that 1-for-1 trade last time. He's opting for showers as the positioning actually deny on the plant. That's big. There's the strike as well. Flickler's going to fall, but Happyway has been caught. Westside taking no prisoners here, and rightly smokes. In the meantime, Viva is doing this. 2 big picks, putting Cloud and Westside right into the crosshairs. Still, it's only Viva, and Viva's had a round. 4 kills. He's been last alive so often. This time, able to get across the line. Another light buy. The XLG are able to win out. I mean, Viva just goes huge here. You see here the stun, perfect synergy of the utility here. Oh, that's magic from Viva, though. Oh, Westside a victim of his own util. But what a round. Giant X will call a timeout here as XLG punch the 12th on the board. What's the money going to be like? I'm trying to have a little glimpse here. I don't think it's great for Giant X. No, for Giant X. I mean, it looks as if they're toying with the idea of just rounding out with Sheriffs for the time being, but we do have Grubinho and Cloud's ultimate. Nobody else close. For the side of XLG, obviously going to be looking much healthier. But yeah, that's scary. Was that the 3rd or 4th time now where they've lightly invested a Stinger, a Sheriff, maybe one Hero Rifle, and they've looked more comfortable in some of these lighter purchases. And this is when Giant X have actually taken control of the pacing, the tempo, the early rounds. And I have to highlight, Happyway's pathing that time, a little bit of variation on it, hugely rewarded. Brilliant, brilliant stuff. And it is Raga and Happyway top of the board. Viva now starting to get, it's a Viva team quietly, effort. by the way, has crept up towards, well, it's 18, 19, 20 at the top of the board for XLG, but he's had a couple of killer rounds. Oh, he absolutely has, but Giant X not down, not out. They've got to make this work. Cloud has ult, Rubinho has ult. They tried to supplement this buy with whatever they could. Bulldogs here, Phantom of Vandal there. A little bit of chip early on too. Worrying when it's on the players who have the weaponry. Yeah. Do they then try and filter this out potentially? You're looking at light shields on the others. XLG have started 4A. Again, there's not necessarily a clear indicator as to the setup, but Giant X seem to have sniffed it out already. Conscious of a TP crunch. Divide, going to be invested here. Dog. Gonna spot a little bit. No man, how do you want to play this though? You can't stand against 3 on long. There's still too much util. So sits into the cubby but tries to pick his poison. Oh, Grubinho's got him! There's no way Grubinho gets that. Cloud now should be the knife in the back. He is good for 1, but then there's a quick trade. But it's down to the players with the rifles now, Mike. An opportunity to reset on site. Get themselves tucked in here. Ara going to be the one to hold down the fort towards Coconut, but this pressure through Hookah has to be dealt with. Yeah, too long.
one side. That's the kind of post plan they've had to opt for here. The smoke's going to allow for the drop down from XLG. Does time well here. Aura then double checks west side, shows him why he can hold this, but it's HYPERX. That time he's still got a little bit to play with, but not masses. 2 kills, a wild shot, but he's been caught. GIGABYTE just need to play this right, play this calm. Oh no, HYPERX. You don't get that one, Flickless. It's been quiet, but a key kill to get them up to 11. They're making that trip work now on the other side of the coin. Get that hookah dropout. So brutal. A crucial kill from Rubinho as well. You see he's caught off guard. This pinch, even though it's dealt with, Cloud got his one. Trim the fat a little bit. Let's go. Does he break the buyback, or how's their money looking for XLG? I mean, XLG are fairly comfortable. It's going to be Viva that's going to be struggling. Just a Bucky to bring into this, but actually, yeah, HYPERX on a judge. See how close this has been. Guardian still for Rubinho too. Last round of regulation, throw everything into this one. Nothing in the form of ultimates here, so fairly vanilla in terms of opportunities here for both teams. GIGABYTE again planting the seed, get themselves set up for potentially a TP rotate. Very patient here from GIGABYTE. It's actually a very different tempo. We saw them kick upper gear, shift gear previous to this point, but they are going to the 3-play site, which does worry me slightly. That judge is very proficient, playing out by lamps. Wants the game plan to clear it. You can't just run in like that. HYPERX gets the upgrade and gets away, stalls him out. Raunak is going to see the rest, and he gets a couple of shots as well, but a chip towards Aura, but the plant is now in. Man advantage to XLG. Aura trying to even that up by removing Raga. Swing back side. GIGABYTE fighting as one, leaving just Viva and Noman, and Viva was the one with that judge. Wait, also does have a classic. That damage onto Cloud. Pop flash, he actually fakes the flash, allows him out, that's nice. But do they still clear the position? It looks like they will. Viva has. Wait, it's a 2v2. They can smoke this spike. This isn't comfortable. This could be... LOS. Wait, Mike, I'm worried. What's that? I'm worried. No man is still here. Vulnerable, though, in a 1v1 now. Rubinho down on just that Guardian. But the time is ticking. No man goes for the swing, but the time is surely too late. We're going out of here all the way through. Tied up here, forcing overtime. GIGABYTE feels like clinging to life here, but able to get this one across the line, Lauren. And it felt close, man. Manic exchange. God, the fight backside, that is such a bold call to make, and right? This is where GIGABYTE have looked fantastic this year in terms of synchronized fundamentals. Certainly making a display here. Oh, I was excited. Damn. OT. OT it is. Love OT. And a chance for maybe both teams to catch their breath. BA. On top of that. No, that's not, that can't be right. The words that shan't be spoken. I don't believe it. I don't believe it. I don't want to hear a word. I mean, it's usually a celebration. Somebody spilled a drink somewhere. I think it's like a stood up, earphones out. Earphones out. Yep. But all good. Short and sweet. Just how we like it. Just a teaser for you. 12-12. Now, starting this one out, it will be XLG on the attack and GIGABYTE defending first. Oh man, this is heating up. I gotta say as well, if you're XLG, what you eye up? Going to that B side felt foul up against West side. Yeah, so, it really is. Again, but one thing for West side as well on the deadlock, he's so good at just minor adjustments to the setup. Look at Aura with Cloud. Push pretty deep on this. I haven't seen them start like that in a minute. Maybe a puff of the chest. GIGABYTE starting to posture up a little bit. Oh no. I mean, this feels got like company. A disaster in the making. Or potentially a miracle in the making. It depends which side you're coming from. But Aura will wait. Rubinho helps him. Trains his eyes on the first, finds the second. Oh! It
is a blender of bodies. GIGABYTE at the helm of it, leaving just no man alive, and that bold call, that bravery to play up in OT. As you said, a bit of posturing, but God, did it work. No man to try and recover. West side there to shut it down and take the first OT. Put themselves one round ahead and a chance to close out the first map of this series. XLG's pick, don't forget that. Good reminder. GIGABYTE, the times you've talked about this, the slow start, enemy remaining. Give them a bit of time. Don't believe what you see in those first, what, 8 rounds. Nice! Thank you. Really, you never really see that. And again, coming back to the same discussion around the lighter purchases and how hyper-aggressive GIGABYTE like to be in thrifty rounds. Again, they never usually make many switch up. When they're playing from behind, you never see them kind of back into their shells. They're still so keen to take the fight to their opponents, throw them off balance, and really be a spanner in the works effectively, which is, well, summarizes their performance in the EMEA this year in general. Yeah, it certainly does. XLG's timeout here, you can see Coach there, mostly the one kind of leading the conversation. And for XLG, it's been a good game from them. I don't think I can really discredit that. No, I feel like we're kind of in the same boat we were versus Sentinels the other day. XLG stepping up to the plate here, like I said, playing with a bit more freedom in terms of secondary pressures. Raga certainly, I mean, I don't want to say a full transformation, but looking way more comfortable. Not just confident, but comfortable going forward. Looks like a new man to my eyes, I'll say it. I wasn't on board the Raga hype train until I've seen him now start to hit this form. You saw the regional upswings, but it's all about that big stage for me. You've got to translate that to a global. And it certainly looks like he is, but he's not there yet on the other side. Aura sitting in the limelight now with a lead of 13-12. And don't forget Aura, somebody who's been under scrutiny for, big stage games and having that on-stage performance. Currently 24-19 here at Paris. Certainly the driving force in map 1 here for GIGABYTE. Very much so. And again, you looked at the beginning, he wasn't having a highlight game. No, certainly that operator out, started to slowly climb back. From that point onwards, he's become pretty damn filthy. Yeah, the catalyst for him for sure. Flash does catch outside B. Still. Nice. Deep insertion here towards Showers for West Side and 2 players over towards Short. So expecting a TP crunch once more. Haven't drawn a rotation though. Launching smoke. Okay, back through. Nice molly. Good stall. Viva. We'll try and play his life well here. The rest of the team sitting a bit deeper back towards CT, opting to give up some of the site. Oh, hang on. Viva stuck in there? No, he's got the stim down, so able to break himself out of there pretty quickly, but a full 5v5. Not GIGABYTE's comfort zone by all means. No, welcome to the mess. This is about to get hectic. Dizzy goes up, that kind of indicates those first couple of steps of playing this back through is going to begin, but it's Aura they're going to meet first with Flickless. Over towards that lounge push, out Flash comes in, doesn't affect him. West side, Aura, back-to-back damage, pops the ult to buy the time. Dissuade a push-up, finds another body to drop. Exceptional form from Aura, as Happy Way, who was a highlight initially, dead and buried. It's 14 for GIGABYTE. The slow start happened again, but an explosive finish to map 1. Absolutely. GIGABYTE looking phenomenal here in terms of the claw back in on Bind. We'll be right back after this break. Now that I'm a mom, things are different. Verizon's different too. They let everyone in my family choose different plans. We get what we want and we save money. Love that for me.
অ্যাক্সেস যার থাকবে, কার না কার না অ্যাক্সেস আছে দেখতে হবে। আচ্ছা আমাকে কি ড্র্যাগ করেছিলিস তাহলে? আমি ড্র্যাগ করে দিয়েছিলাম, জানি না কেন আমি কি করে ড্র্যাগ করতে পারছি কালকে থেকেই। না পারমিশন কি কি আছে আমার মনে নেই, দেখতে হবে, দেখে চেক করলে হয়ে যাবে। পারমিশন দেওয়া আছে, কি কি আর ওই ড্র্যাগ ট্র্যাগ ইউটিউব করার দেওয়া আছে, জানি না ওটাই তো দিতে ইউটিউব পারছি। বট হ্যাঁ আর্মি, ইউটিউব মেম্বার, মাই সাবস, ভ্যালোরেন্ট, মানে ঢুকতে পারবি না, ডায়মন্ড আর ইউটিউব শুধু লাইভ ড্র্যাগ ভিসি করতে পারবি। অ্যাক্সেস। নাইস ওয়ান। ভিসি অ্যাক্সেস আছে তো সেই জন্য তো ডাইরেক্ট ঢুকতে পারবি। আই থিঙ্ক ওটাতে ড্র্যাগ করার না, ড্র্যাগ বোধহয় ফ্রেন্ডসদের কিছু একটা রোলে আছে। ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস, আছে। হ্যাঁ ভিতরে ওটাতে গেলাম, আছে ড্র্যাগের পারমিশন। 157 ভালো টার্গেট দিয়েছে রে। ভালো রান করে দিয়েছে। সেটাই দেখছি, ভালো রান করেছে। হুম। উইকেটটা কম পড়েছে, ঠিক আছে, ডুয়েবল। স্লোয়ার দিয়েছিল রে বলটা, সুন্দর ক্যাচ ছিল। ভাই ভাই আজকে ফালতুগিরি অনেক করছে, অনেক ক্যাচ মিস করেছি, আমি জানি না ফালতুগিরি কেন। করছে আর কিচ্ছু না, স্ক্রিপ্টেড। স্ক্রিপ্টেড স্ক্রিপ্টেড ভাই, স্ক্রিপ্টেড। আর মনে হচ্ছে স্ক্রিপ্টেড ভাই। অমিত শাহ না না, ইন্ডিয়া পাকিস্তান ডাইরেক্টর, না ফাহিম সরি, আশরাফ এর বেস্ট নাকি 51 একবার জয়শাহ সেটাও। হচ্ছে ডাইরেক্টর, বুঝলি তো। 4টে ক্যাচ নিয়েছে, 4টে ক্যাচ ছেড়েছে, হুম। একটা রান আউট নিয়েছে, সব তো ফিল্ডেই হয়েছে। লেদ নিয়ে খেলছে আজকে, বলছে ঠিক আছে হলে হয়, না হলে না হয়, কি যায় আসে। এটা হার্দিক পান্ডিয়ার নতুন হেয়ার স্টাইল। হ্যাঁ, ভাল লাগছে দেখতে, খারাপ সাতুরু লাগছে না। গোজো। ভাল লাগছে দেখতে, খারাপ লাগছে না দেখতে। মানে আগের গুলোর থেকে নতুন ধরে এটাতে ভাল লাগছে। এক্ষুনি দেখবি ইয়ামানাই বলে আকাশে ভেসে ছাপড়ি লাগছে বাট খারাপ লাগছে না সাপরিয়ে দেখতে। সাপরিয়ে ছাপড়ি লাগছে বাট খারাপ লাগছে না দেখতে, মানে ও নিজের হার্দিক স্টাইলটাকে। পান্ডিয়া বরাবরই একটু ছাপড়ি, হ্যাঁ কিন্তু কি বলতো, ও না মানে আপ টু খেলে দ্য ভালো। মার্ক। হ্যাঁ মানে ওর ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর সাথে চলে যায়। হ্যাঁ ও যেরকম क्या क्या बोलती बनता है बोले पब्लिक, आज करे तो कमाएगा बोले कल कल खाएगा। बैठकर खाएगा, क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ। ভাব এটা এটা মহাত্মা গান্ধী যখন বসে স্পিচ দিত তখন এরকম কিছু বলতো। কই গেল? दिन में হ্যাঁ ঠিক सॉल्ट, আছে। रात में सॉल्ट।
দেখেছিস সাইডে অ্যাডটা দেখেছিস লিজিয়ান তোর কোনো কাজের না আমারও কোনো কাজের না শিবম দুবে এটাকে এটাকে আমরা প্রোনাউন্সিয়েশনটা তো এরকম ভাবে হতে পারে ডিউব শিবম ডিউব ইন্ডিয়ার বাইরে কর সেটা ইন্ডিয়া থরি করবি তুই ডাব বলিস নি অনেক বেটার ভাই না ডিউব অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন কিন্তু ইংলিশে বলতে ঠিক আছে বাইরের দেশের লোকেরা এইটা এরকম ভাই বলে এখানে একজনকে ডাব বলা হয় কে বলতো দেব দেব আমার নাম কি বলে জানি আমাকে বলে সুবিক 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 কিরকম কন্ডম মার্কা একটা নাম লাগছে সুবিক কি জন্য আমাকে সবাই রয় বলে ডাকে আর নাম ফাম বলে না অত বড় নাম বলে রয় দৌড়াচ্ছে দেখেছিস এই ডেক্সটার এই যে মাঠে যেগুলো লেখা থাকে না ক্যামেরা দেখা স্পিনি মাঠের মধ্যে লেখা না হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো আমি আগে ভাবতাম অ্যানিমেশন আগে অ্যানিমেশনই হতো আগে অ্যানিমেশনই ছিল না আগে আগে ভাবতাম অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন তারপরে এখনো হয় অ্যানিমেশনে না না এখন অ্যানিমেশন হয় না মাঠে এখন স্টিকার সেটা অন্যগুলো হয় অনেক সময় দেখবি চেঞ্জ করে যখন না অন্য কিছু নতুন দেখাচ্ছে এই দেখাচ্ছে সেই দেখাচ্ছে এগুলো অ্যানিমেশন তখন না কিন্তু তখন তাহলে মাঠে গ্রিন স্ক্রিন লাগানো থাকে তখন সবুজ রঙের যেটা প্রিমিয়ার লিগে হয় এ বাবা বল 175 পর্যন্ত যাবে প্রিমিয়ার লিগ কেন অনেক লিগেই হয় লা লিগাতে হয় বুন্দেসলিগাতে হয় ইতনা বডি বাড়েगा क्या क्या লা লিগা ফুটবলে হয় না শুধু হ্যাঁ তা ফুটবলের কথাই তো বলছি আমি লা লিগা হয় বুন্ডেসলিগা হয় সিরি ওয়ান হয় অনেক কিছু আছে খেলেছে আজকে পাকিস্তান না ভাই ভালো খেলেছে বাট এরপরে হারবে সেটা কষ্টের ব্যাপার বাট ঠিক ভালো খেলেছে 6 খাবে মনে হচ্ছে কি মারছে রে ভাই রেনাডা আবার ওয়াইড না না এই শিবম দুবের মতো বলটা দিতে চেয়েছে মার এ বাবা যাই বল হার্দিক পান্ডিয়ার গ্লো আপটা সেই হয়েছে ভাই হ্যাঁ সেই গ্লো আপ হয়েছে ভাই পয়সা পয়সা থাকলে ভাই সব ভাই ওর পয়সায় ওর একটা গান আছে জানিস তো একটা গান আছে জানিস তো ব্যাংকে আছে অনেক টাকা থাকলে টাকা গ্ল্যামার বেড়ে যায় কথাটা অনেক ভালো সত্যি কথা এটা একটা গান নেই এরকম প্রচুর গান আছে গ্লো আপ দেখিয়ে বলে ইউ আর নট আগলি ইউ আর জাস্ট পোর গাড়ি চলতে যেমন চাকা লাগে শহরে থাকতে গেলে টাকা লাগে ট্রু ভাই ইউ আর নট আগলি ইউ আর পোর সোজা কথা এটা শুনেছিস সৌভিক কি গাড়িতে যেমন চাকা থাকে শহরে টিকতে গেলে টাকা লাগে না ভাই আমি সব নোংরা গাছ শুনি না বাহ কি বললাম 171-72 যায় চলে গেল এই লাস্টে 10-12 রান ফাহিমের যে রানগুলো সেটাই গন্ডগোল হতে পারে নাচছে এবার দেখি মুখটা যখন নামিয়ে যাবে মাঠের থেকে নাচবে জুবা কেসারি না ভাই क्या फायदा हुआ श्रद्धा का सामने तो না बात ভাই ही না আজকের ম্যাচটা হারতে পারে হারার খুব চান্স আছে ভালো ইন্ডিয়া হেরে গেলে দেখবি ভাই পুজো আগের দিনের ম্যাচটা যদি বার করে দিতে পারে এই ম্যাচটা কতটা ভাই আগে আছে দেখ আমি বুঝলাম না এতটা আগে দাঁড়িয়ে ছিল কেন স্ক্রিপ্টেড বলতে এই ফাহিমের 20 রানটা নষ্ট ফাহিমের যে 20 রানটা গেছে না এটাই ফালতু কে আসবে কি কেউ এই তো আয় ভালো আয় আমাদের স্ক্রিনটা চেঞ্জ করতে হবে কে আসছে দাঁড়া কে আসছে আমি তো অনলাইনই আছি বসে আমি অলটে আছি একদম ভাই কোনো চাপ নেই আরে ভাই এখানে ফসিলস এর কিছু গান চলছে স্ট্রিমটা অফ করি গাড়িতে চলতে গেলে টাকা লাগে সব গান কোথা দিয়ে শুনিস তুই দেখছ শুনেছিস এই গানটা রিজেন যে গাইছে দেখছ হ্যালো তুমি এই গানটা শুনেছো কোনটা জানো কি আর যাবো না বেগুন তুলিতে হ্যাঁ শুনেছি বাবা
সেন্সার্ড গান পুরো তাহলে ওই গান শুনতে পারলি এই গানটা হাত ধরে পক পক লাগিয়ে দি দাঁড়া আমি হেডফোনটা চেঞ্জ করে দাও हमें उसमें इसी नहीं लगा बिल में बहुत समय लगा वही एक ही आदमी इसको एक्सचेंज करके 4 बार उसको बिल আরে काटा रहता है साइन करके दीजिए ও जब বাবা स्कैन किया उसमें से ব্যাগটা স্ট্রেট पे রাখবে कुंतलिते 1000 रुपया का पैसा काटा ব্যাকের ক্রিপ কিন্তু বিচি ফাটিয়ে ভাই দেবে আমাকে তো 5 মিনিট দেন 5 মিনিট আমি ব্লিঙ্কিটা নিয়ে এসেছি আমি আসছি स्टूडियो में सिंपल जी ব্লিঙ্কি यही वाला भैया का जो है यही वाला কি হবে ব্লিঙ্কিট নিয়ে চোখ বোঝালেই মাল ব্লিঙ্কিট এরকম একটা ট্যাগ হলে হেভি লাগতো না চোখ বোঝালেই মাল তুমি তো বলছো বিজনেস করো তুমি বাদ দাও 5700 का बिल था ব্লিঙ্কি চোখ বোঝালেই মাল হাতে ट्राई करके शायद देखिए हम नहीं देख अपने ही सामान सब ये हाँ तो अभी वो पीला रंग का कुर्ती फिर एक ठो कर दी है कि हम पहन एक दे देगी अनु को और एक हम पहन सर एक्सेल खरीदा हुआ है कि पता नहीं पहले से एल खरीदा है अभी एक्सेल खरीदी उसी पीला जो है एक्सेल तो वीडियो में नहीं होता वो भी एक्सेल नहीं बराबर उसका एक्सेल नहीं है इसमें वो डबल एक्सेल होता है तो पीला वाले का हमको डबल एक्सेल होगा उनका एक्सेल होगा डबल एक्सेल है पीला एक्सेल पर्पल भी मेरा डबल एक्सेल है और पीला भी डबल पहनी कहाँ पीला पहनी नहीं पहनी पहन के देख डबल एक्सेल पर्पल भी डबल एक्सेल पीला भी डबल अभी उसमें बहुत अच्छा एक ग्रीन कलर था उसी कुर्ती का ग्रीन कलर एक बहुत सुंदर था बहुत बॉटल ग्रीन कलर था बहुत अच्छा प्रॉपर जो मेहंदी मेहंदी कलर है और अच्छा ধইরা নিয়া ঢইকা দিল আহা ধরি ধইরা নিয়ে ঢুইকা দিল বেগুন আমার থলিতে কি নোংরা মানে দাঁড়াচ্ছে সেনকে ডুয়া লিপা গান গাইছিল শুনেছিল বাংলা গান কবে ভাই গেমস ওখানে বাড়িতে করছিল নাকি কনসার্ট এ সবই আমার স্ট্রিমটা একবার দেখো আমার স্ট্রিমটা একবার দেখো संजीवनी का हरा रंग नहीं पन्नी पे देख रहे हो ये हरा है इससे भी अच्छा था तो वो बहुत अच्छा हरा हमको बहुत अच्छा लगा দেখছো चमक मिला उसमें ট্রেন যা এরকম এমবিএ পড়ছে নাকি হ্যাঁ চোখে চোখে কথা হলো শুভ মহালয়া নাকি শুভ মহালয়া ওই জন্য তো গানটা বললাম চোখে চোখে লিখে দিয়েছো কমেন্টে লিখে তুমি লিখে দিয়েছো মুখে দাঁড়া তোমার একটা জিনিস দেয় গরু একটা কে লিখেছে তোকে এটা এটা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড নাকি এই যে এ আমার ছোটবেলার বন্ধু এ আমার নলেজ মানে একসাথে ক্লাস 1 থেকে পড়ি এই যে লিখবি দিয়া লিখবি দুয়ারে লিখবি ভাই কি সব কমেন্ট ভাই পরে দুই লিখে নি এটা ভালো লিজের এই স্ট্রিমটা একবার দেখো আমার কি করেছে আর কে ছিলাম লোডই হচ্ছে না স্ট্রিম ফেইলড না বলছি আর কেউ আসবি না হ্যাঁ স্ট্রিম ফেইলড টু স্টার্ট কি বলছো তুমি ছবি করে তো আমি অন আছি তো স্ট্রিম ফেইলড টু স্টার্ট দেখাচ্ছে তোমার পিসিটা একটু অত্যাধুনিক ফাস্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ এখানে দেখাচ্ছে এরর 2001 আমার এফপিএসটা তুই নে তো একবার স্ট্রিমটা অফ করে চালা टी-शर्ट खोल के हाथ यहीं पे পাঠিয়ে দে না লিজেন লিজেন के फॉरवर्ड कर दे এবার জয়েন করো তো 15-16 साल का लिया तो कैसे ये DRX এ রাইট লিজেন के তুই পাঠিয়ে দে রিলটা ভাই কোথায় ভাই বন্ধ আরে তো স্ট্রিমটা বন্ধ করে আরেকবার দে না গোল প্রিন্টে শাড়ি পরে
হাটের মোড়ে হ্যাঁ 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 দুয়া লিপা কি আছে শুন ফুল প্রিন্টের শাড়ি পরে গড়িয়া হাটের মোড়ে আসতে পারি। ভাই কি দেখাচ্ছিস এগুলো কেন দেখছি আমি কি লিজিয়ান তুই কি আসবি? লিপসিং তো হচ্ছে না ভাই গেমে পার্টিতে আসলে আয় সাথ কর লিপসিং তো नहीं हो रहा ब्रो পার্টিতে কি আসছে আর কি আসছে? এই কেউ প্রিলিউড টু কেউ স্ট্যান্ডার্ডে নিলি ভাই? না এই যেটাই বেরোলাম টাটা এই আয় চলো 3-4 কত মাইনাস দিল বাবা এ যেটা এর সাথে এই কারণে খেলি না আমি লিজিয়ান তো ইন গেম মিউট করলাম। আচ্ছা আমরা ইন গেম চলে যাই না? চলে আসো। যা ইচ্ছা ইন গেমটাই বেটার হবে আমি মিউট খোল আগে তখন বলবে যে ভাই কথা বলছে না করিনি ওই জন্য করে দিচ্ছি। আমি ডিসকর্ড থেকে বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে আমি আছি ডিসকাউন্টে স্টার্ট এই থ্রো হবে ঠিক আছে ওকে আমাকে বিকেল হলে যে মাইনাস আমি টিও খেলবো হ্যাঁ মাইনাসটা আমি খাও একে কি সিলভারে নামাবি তাছাড়া কি করলে তুলেওছি নামাবো এবার আমি সবার তল তো ব্যাস হ্যাঁ সবার বলতে সবিক বাদ ওরটা তুলে দেবো চাপ ঠিক আছে আমি তাহলে বেলে খেলবো যা খুশি খেলো পাঁচটাই কন্ট্রোলার তুলে না টিকটক ও তো কন্ট্রোলার খেলবে না ও তো রেনা লক করবে হ্যাঁ টিকটক অন্তত ওইটা তো আয়া তুই করে একটু বলে দিতে হ্যাঁ ওদেরকে চ্যাট করে দিই কেটি বুড়ি হয়ে গেছে এখন শুধু খালি ফাউন্ডেশন মেখে জিও থাকে একসময় শুনতাম কেটি পেরি এক সময় আমেরিকাস গট ট্যালেন্টেও জাজ হয়ে এসেছে সেলেনা গোমেজ এরা সব এখন সেলেনার গানই বের করে না সম্ভবত কি সেলিনা গোমেজের গান বেরোয় না সেরকম ভাবে আর অত আগের মতো অত বের শুনি সাদো গান আগেগুলো ম্যাচ ফাউন্ড কেন বের করেছে তো নতুনগুলো শোনা হয় না গুড ফর ইউটা কে বের করলো সেলিনা গোমেজ ছাড়া সালা আরিয়ানা গ্রান্ডে হেবুন हम कालेगा পাক্কা থ্রো তো সব সেন্টিনেল হ্যাঁ একদম একদম থ্রো না সেন্টিনেল থেকে ভালো মজা আসবে কন্ট্রোলারে সবথেকে বেস্ট গান হচ্ছে দয়াল বাবা কলা খাবার গাছ লাগায়া দাও আমার অনেক গান হচ্ছে গান শুনতে পারিস পাঞ্জাবকে বল বলে দিয়েছি লিজেন্ড ডুয়েল নিলে অলসো চ্যাটই করে দিয়েছি সবিককেও বললাম সবিক মাঝখান দিয়ে শালা শেষটা তুলে দিল বান্টু লিজেন্ড তোল আমি ফিল করে নেবো আমি রাইচু ফিল তুমি লক ইন করে রেখে দাও আমি বলবো আমি দেখিনি ওকে ঠিক আছে কার মেরেছি কি হোয়াট ইজ দিস it তো স্ক্যাম হয়ে গেল আমি বলে গেলি আর এমনিও থ্রোবে বাবা কি মাইকে গিয়ে কত মিয়া মিয়া করছে এ তো স্ক্যাম হয়ে গেল ভাই আমাদের সাথে উল্টো হয়ে গেল রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে না হঠাৎ করে একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখছিস ভাই অন্ধকার ঘর থেকে আওয়াজ আসছে না আমার মাথার উপর ঘুমায় GT7 প্রোটাই নেই নাকি মাথার 13 থেকে বেটার আমি তো বলবো নট 5 টা নেব ভাবছি আমি OnePlus ইউজ করিনি মানে Realme ইউজ করেছি সেজন্য OnePlus টা নিতে পারি OnePlus আমি 13s টা দেখেছিলাম ভালো লাগছিল কিন্তু 13s টা কস্টলি 13R টা নেই না 13R 35 পেয়ে যাবে
13 টা ঠিক আছে আমি দেখলাম ওটা দেখি এটা 8 এলাইট রয়েছে ভালো তো আমি আমার রাত্রিবেলা শুনি 13 আরে এলাইট হ্যাঁ আমি জেন্ট্রি দেখছি তো এখানে তাহলে সাইডে গন্ডগোল এটা আমি অ্যামাজনে দেখলাম এলাইট দেখলাম না জেন্ট্রি এলাইটটা তোর এতে GT7 এ জেন্টরি দেবে না জেন্টরি দেবে তুই নো কিছু বলতে পারবি তোমার না কি বলে বিলিয়ে কি জানি Stim beacon down. চিনি তো কেমন লাগে Launching smoke. Missile deployed. Spike down A. Down and out. কি ব্যাপার লিজেন তুমি এই দিলে না ডুয়েল দিলে না কি হলো ওয়ালের পেছনে ওয়ালের পেছনে 7 লাইক লাস্ট 7 বল একটা Player standing. পাইকটা কোথায় ভাই পাইকটা কিরকম একটা মরে গেলে তুমি আমি কিরকম একটা দেখলাম হাগু গন্ধ পেলাম আরে না রে আমার মাউস হচ্ছে না আমারও সেম হলো তোরও কি হয়েছিল এটা আমার সেনসিটিভিটি কমে গেছে আমি যেখানে এম করতে গেছি যাচ্ছে না মাউস অত দূর আমার তো মুভমেন্টই আটকে গেছিল পুরো আমি জানি না কি করে আটকালো লিজেন ডুয়েল দিলে না তো কি ব্যাপার দোষ না দিতে পারিস আমাকে আলাদা এ তো আলাদা স্ক্যাম ভাই দোষ না দিতে পারি মরে জি ব্যাক সাবে দি মরে জি ভুলে যাচ্ছে যে এখানে ইউটিলিটি কে বোঝে না Stim beacon here. এই স্টিমটা দিস না মানে এম এর বাইরে চলে যাচ্ছে দৌড়টা হিল দিস তো আরে বললো না চেষ্টা ওখানে গিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে যাচ্ছে না আশপাশ ছেড়ে দে টিমের সঙ্গে যা গ্যারাজ দেখে ঢুকিস হ্যাঁ এখানে দাদা আসবি না লোক কিসে গেছে See ya. Smoke's down. আমার উপরে আছে Nice one. 30 seconds left. Right here. Garage, window. Spike planted. Slow down. Last player standing. One enemy remaining. আরে গানটা বেরিয়ে গেল ভুল ও আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভুলে গেছিলাম খেলতে ওটা মনে থাকে না আমিও বেরিয়ে গিয়েছিলাম ওখানে মরার পর আমারও রিয়েলাইজ হলো যে থ্রো করব না খুব কনভিন্সিং থ্রো তো এটা ভুল করে হলো বাট ওর জন্য খুব কনভিন্সিং হয়ে যাবে যদি সত্যি এরকম করে করি ঠিক আছে এটা ভ্যান্ডাল কেন একটা ভ্যান্ডাল কেন আরে চল রান গান স্টিম দেবো এ সাইড পুশ খেলো ভ্যান্ডাল খেলতে হয় না Stim beacon down. নে That's done. স্প্রে করছি উদর Bye bye. Placing swarm grenade. কি করলাম এটা নিতে যাই Lariating alarm bot. অ্যালার্ম বট দেখ কোথায় গেছে রাইটু No target planted. Last player standing. 114 সাইফার Somna. ভাই One enemy remaining. আমাকে কে স্পাইক দিয়েছে স্পাইক নিয়ে প্ল্যান করতে পারলো না নাকি দুখানা সেন্টিনেল রয়েছে তুই তো স্পাইক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস নিজেই তো উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছিস আমি দেখিনি আমি দৌড়েছি আমি তো দেখব না আমার কি আছে আমার সাথে কি আছে আমি দৌড়ে ডলার ফ্র্যাগ নেব সিঙ্গেল ডুয়েল দিতেছি ওটা কি 142 সাইফার 114 Even with no remember that.
I'm saving. সেভ করার নাকি কে সেভ করতে বলছে তেজ বোধহয় একটু মারি অনেক হয়েছে দেখ ও বাকিরা সব সেভ করছে ও ভাই করছে ওর পেছন পেছন যাও ওর পেছন পেছন যাও Launching missile. Stim beacon here. Launching smoke. কোথায় ছিল বিবি হোল্ড ভাই 115 মারাটা Taken down. সেই 115 হ্যাঁ Up down. কি চল উফ দি বান্ডে এইটাই আল্টিমেট 30 seconds left. Bot coming back. Last player standing. ও হিল রেডি রেখেছিল হিল করবে বলে বটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বট মারা দিচ্ছে তো 10 seconds left. ঢুকে বাড়ি Eliminate. বাড়ি গিয়ে আর টাইম নেই টাইম নেই পয়সা পেয়ে যাও প্ল্যান্টে Don't die. If you need help figuring out how, just ask. তোর আমাকে স্পাই কাছে কিন্তু কেউ বলছে না ঠিক আছে আবার ঢুকবো আবার দিয়ে করব আমি এরা ভ্যান্ডেল বাই যেত এই ভ্যান্ডেলের খেলতে Need equipment. Thanks. আমাকে একটা নরমাল ভ্যান্ডাল Can I get this? আমার তোর ঢুকবো ফুল রস আর টিপটা মাঙ্গে হ্যাঁ একটা নেট দে কেন এই লং এ আমি এইখানে একটা নেট দিচ্ছি Missile deployed. Down. Launching smoke. राजू स्पाइक दे राजू स्पाइक दे दिया Missile deployed. হ্যাঁ একজন গেছে শর্টে ঢুকতো একটা তুই যে হেভি স্লোটা করলি টুপ থেকে আরে ওটা আল্টে করেছি আমি এখানে Last player standing. ওই স্লোটা আল্টে হয়েছে আমি আল্টেই বলছি আল্টে স্লো হলো এই তো ভাই তুই শুনতে পাচ্ছিস না ওটা কি আছে Make peace with yourself before you pull the trigger. No one else. প্র্যাকটিস করতে না একটা রাউন্ড নিতে হবে বাজে যাচ্ছে এ হয়েছে যদি কি হয়েছে 12-0 যাও 1 2 3 3 4 মাইনাস 32 দেব একেবারে সিলভার মুদির আসছে এরকম করে বলতে পারেন যে খেলিনি ঠিক আছে আমার ল্যাগ হয়ে যাচ্ছে ওটা ল্যাগ হয়ে যাচ্ছে এই আমার আড়িটা আছে ঢুকে টিমের বাই নেই একা বাই করছে কি বলবো সেই রাউন্ডে তার থেকে বড় কথা তুমি একা বাই করেছো তো নাও চলো হেল্প করতে পারো আর ব্যাকস্ট্যাপ নেই আমাদের মার বিটি গেছে Missiles away. Launching smoke. হয়ে গেল এই ভাগ না করে ভাঙো না কি Last player standing. Spike down. C. Now we're cooking. কুত্তাটা পেছনে এসে বসে এই সুরেজের কুত্তা পেছনে এসেছে ও এসে নিজের উপর মলি করে দিয়েছে হ্যাঁ সেটাই চলো ছটা রাউন্ড পর পর জিতি হয়ে যাবে তাহলে টাইফয়েড আমি চলো
আমি আইডো যদি ঠিক মানে অন্য কিছু গান থাকতো না আমি দুজনকে নিতাম এখানে সাইফার ওমেন সাইফার সোবা দুজনই লো ছিল তোমরা অ্যাটাক করো সৌভিক তুমি লং দিয়ে ঢোকো দেখো আমার সাথে আসো শর্ট দিয়ে আর নেম যাও লং দিয়ে কেটে ব্যাক Killjoy, I'm counting on that noggin. এরকম করো তো ড্রপ করো এখানে এটা ভাঙ Launching missile. আমাদের শর্ট আছে দেখো Smoke's down. ড্রপের পারস্পেক্টিভে ঢোকো DRX next in. করা আছে Smoke's down. Spike down A. রেস্টাকে মেরে দিয়েছি ঢুকে আর টিম ঢুকলে না তো এটা মারলাম একটাকে মারলাম তো সাইফারকে One enemy remaining. Last player standing. Heaven. Initiated. wait করো I got the spike. Take a gun. না না ঠিক আছে Spike's down. গানটা চেক করো Clear. আরে হেভেনে বলছে তো ভাই তুই ওখানটা কি করছিস বললো গান সুইচ করতে কেউ কিছু বলতে পারবে না নিজে হয়ে গেছে না না ঠিক কি বলছো গান চেক করতে বলা লাগে ডাইরেক্ট বানাতে যাবে তার আগে ফার্স্ট যে কল আগে ফার্স্ট No more doubts. We're ready. কল ওভারল্যাপ হয়ে গেছে ভাই হয় তিন থরি একটা কলের পর অন্য কল দিলে চেঞ্জ হয়ে গেছে ভ্যান্ডেল চাতো না ফ্যান্টম চাতো দিছি একটা ওর ব্রেন স্ট্যাকে কাজ করে ভাই কিউতে না আমাকে দিছিল আমার কাছে এসপি দেবো না লাস্ট ইন ফার্স্ট রাউন্ড ভাই লিজেন্ডের উপরে থাকতে না Show উপরে কত yourself. স্কুল Placing ওটাও করা যাবে না Stim beacon here. আরে আবার reloading. আরে কেজো করে এই দেখ কে দেখ ব্যাকস্টার ছেড়ে গিয়ে Missile deployed. Back in a flash. Placing swarm grenade. Nowhere to run. Alarm bot out. Wall raised. Spike planted. বলতে পারতে আমি উঠতাম ওয়ালে Launching missile. Reloading. হেভেন ধরে আছি কি ব্যাকস্টার Smoke's down. জানি One enemy remaining. দেখ শটটা খালি দেখ আমি লং Molly. আমি দেখি তো ব্যাকটা আমি দেখি Flawless. ফাইনালি Outfought. হবে ভাই Keep pushing. কামব্যাক হবে ভাই কামব্যাক আবার 5 রাউন্ড পর 2 রাউন্ড আমি বলছি হবে ভাই ভালো ও দাদা আমি শ্রীলঙ্কা একটা টপিক নিয়ে আসছি যা মরে গেলে শেষ হয়ে যাবে ভাই তাড়াতাড়ি বাসের টিকিট পাবি কি করে কি বাচ্চার টিকিট বাসের টিকিট বললো শিলং থেকে আনছি কি বাহ গুড জোক ভাই কি বললো কেউ বুঝলোই না ভাই হিউমার তো ভাই মাথার আন্ডার দ্য নাট দাঁড়া ফোন দাঁড়া আরে দাঁড়া দাঁড়াবে Betrayed you. Smoke's down. I know exactly where you are. By 78 33 One enemy remaining. ওয়ালে ফাঁকা আছে নেই ভাই মানে আমার বেরোনোর জায়গা নেই আমি তো এখান থেকে খেলবো হ্যাঁ ঠিক আছে রাউন্ড বেরিয়ে গেছে দুই এই জায়গাটা জানি শেষ কি কোথায় আছে দেখ সোয়াটা গাদা আছে ওড়িয়া বিয়ে তোর পিক্সেল দেখতে পাবে তুই ওকে দেখতে পাবি না আরে সেই ল্যাগ আছে এই রিভাইভ করে দিচ্ছে এই বেটেছে রিভাইভ করে দিচ্ছে Last player standing. নাইস ওয়ান খেলে বল তোমার নাইস রিভাইভটা না দিতাম হয়ে গেছিল আমার দেওয়ার দরকারই ছিল না ভাই আমার ল্যাগ করছিল আমার কিছু করার নেই এত মরে যেতিস আমি তো নেটে খেলছি ও বাবা নেটে খেলছি আমি এখানে এম না করে জাস্ট গুলি চালিয়েছিলাম বেকার কোনো বরবাদ হয়নি ভাই কিছু বরবাদ ফ্রিতে একবার এক্সি মরলাম আমি তো মার্কেট মে বরবাদ এই কি আপনি নেক্সট আল্ট আছে
হ্যাঁ শর্টে আমি আর তুই ঢুকবো, ঠিক আছে? শর্টে আমি আর তুই ঢুকবো, তুই পুরো সাইডটাকে এই কোনাকুনি আল্ট করবি, ঠিক আছে? আর আমি বাকি দিকে আল্ট করব। ওকে Enemy spotted. A. দাঁড়া এক সেকেন্ড। আরে ব্রিম আমাকে আরে রাইজু Launching smoke. এ রোটেট কর না আমার সাথে কেউ পক সব রিভিল হতে যাচ্ছে। Placing alarm bot. হ্যাঁ ঠিক আছে। Calling my bot. Finish. আরে লো ছিল মালটা। দেখলাম এটা, কি দেখলাম এটা? Bomb grenade. Found them. Kill bomb grenade out. দেখ ওই ধরতে যাবে, মার খাবে দেখ। দেই চল এটা ক্লাচ। মরবে মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। Enemy down. রিলোড কর। দুটো বুলেট দেখ, দুটো বুলেট। Standing. বললাম তো দুটো বুলেট। তোয়ালে গ্যাপ। Opponent killed. চল ক্লাচ। আরে সিডি আসছে রে। বলছি সিডি আসছে ভাই, সিডি কোথা দিয়ে আসছে? মেল When দিয়ে smokes আসছে। can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. আরে বুঝতে হবে সিডি আসছে মানে সিডি সিডি দিয়ে হতে আসছে পারে, ভাই, গ্যারেজ সিডি দিয়ে হতে কোথা পারে। থেকে ভাই? কি দাবি? মানে আমি তাহলে সিটি বলতাম, সি মানে শিলং। লং বল কিছু তো বল ভাই, সিডি আসছে। বারবার তুই ওদিকে তাকাস। এ ভোলা বালে বলছি সি মানে শ্রীলঙ্কাটা কোথায় লেখা আছে? কি কাউন্ট এরকম মানে? আচ্ছা বাইটা কর। অথবা তুই আমাকে বলতে পারতি তো ডান দিকে দেখ, বাদিকে আমি যেরকম বলি বাদিকে দেখ। Stim beacon down. খুব ভালো না এখানে, ওটা খুব ভালো না। এটা ভাই কি রে? Smoke's down. 80 ব্যাপারটা কি মারছে ভাই? হ্যাঁ ওভেনটা কি মারছে? ওভেনটা 80 লো আছে। You will not kill my ally. Last player standing. এটা কি খেলা এটা? সাইডে দাঁড়িয়ে টারেট সেট করছিস তুই। তুই গানের জায়গায় টারেট বের করে রাখাচ্ছিস, টারেট মারবে। টারেট আছে ভাই, গান You ছেড়ে saved, দিয়ে spend সাইডে it. ওপেনে দাঁড়িয়ে ভাই ফ্যান্টম দে না, ফ্যান্টম। Need equipment. বলার নেই। খেলা কি থ্রো হচ্ছে, স্ক্রিপ্টেড থ্রো কি হচ্ছে। বলবি আগে উপরে? লজ্জা করে তোর? লজ্জা করে? আমি এক্সট্রা রৌনক তিনজন মিলে বলছি খেলবো, আমি তোর কিন্তু থেকে অনেক কম রাস্তায় এসে FPS এ হালকা খেলছি এমন ভাই। এমন At least আমি ভুলভাল খেলছি না, ব্রেন্ডেডের মতো। ওপেনে দাঁড়িয়ে তুই ভাই। Safety's off. আয় তুই কিল কর, রাউন্ড বের কর, একটা রাউন্ড। Stim beacon here. বাই করে নাকি? চিকেনের জোড়া দেওয়া হয়, এত স্পিড বেড়ে যায় না? Right between the eyes. বাই করেনি নাকি? Smoke's down. Nowhere to run. Reloading. এই ব্যাক স্টেপ ট্রিপ লাগানো আছে। হিললে না মারছিস তো। 46 Spike মার down, মালটা C. কখন নিয়েছিল ওখানে? যা ক্লাস করে দে, একটা রাউন্ড ক্লাস করে দে। কি করবে তুই? আমাকে তুই আমি বিকেলের একটাই ম্যাচটা যা রাগ লেগেছে না। One enemy remaining. Last player standing. কল ইনফো নেই এখানে। ঠিক আছে, আওয়াজ এসেছিল। আমি বুঝতে পেরেছি। লাস্ট রাউন্ড তো আল্টেড। তো আলটা আছে তোর কাছে জানিস তো? না ওমেনেরও আলটা আছে মনে হয়, ওমেনেরও আলটা আছে। 30 seconds left. গাইস হয়ে গেছে ড্রোন। হেভেন তে মার খাবে দেখ। হেভেন থেকে Locating targets. ও এর কাছেই Missile আসবে। deployed. রিপোজিশন ভাই। উপরে বাদিকে পেছনে। Launching missile. লাস্ট রাউন্ড। Switching sides. গাছ থেকে আওয়াজ বললো আমি না দেখলাম তোর পিছনে Let's আওয়াজ ruin হলো। their day. হেক্টর কি হেডফোন লেগে গেছে?
না না আমি আওয়াজ পেয়েছি ঠিক আছে মরিনি যখন তখন ওটা করে এক্সামে করব ও ভাই কমেডি হলো পুরো ওই রাউন্ডটা তো বেশি ফ্লেক্সিং থেকে দেখে ফেলে মোমেন্টটা আমি মিডে ওয়াল করে দিচ্ছি না ফার্স্ট রাউন্ডে করব না মিডে আমি যাচ্ছি ফার্স্ট আর উইন্ডোজ এতে স্লো দে চলে স্লো নেই শিল্ড আর ওয়াল কিনেছি আর আরে পয়সা হয় না আচ্ছা আমার স্লো আছে আমি স্মোক করে দিচ্ছি স্যার ওরা বুঝতে পেরে যাবে Launching smoke. নেই ওলে খালি এবার ট্র্যাপ আছে দেখো না Launching smoke. সবাই মিলে আলাদাই পুশ করছে ওয়াল করা আছে তোর Spike planted. স্টেজ আছে ক্লোজ স্টেজ জিম কি আছে এই রে হেগে দিলাম সোভা আছে লং কেজে নাকি লার্ক করে এসছে দুজন গেছিলাম তারপরও আরে মোমেন্টটা কোথায় উঠে বসে আছে ভাই একটা টিপি তো বলে তোমার চোখে সামনে সেটাই তো দেখতে পেলাম না ঘুরে আর কোথায় Last player standing. লিজেন 11 না ট্রাই করছিলি এই আবার রেজ You নিয়ে must লিজেন fall. বিকেলবেলা Then fall. দেখলাম ট্র্যাকার লিজেন খেলা দেখি সবাই এখানে ফাইট করছে ওই এখানটায় দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ তা কি ও রকমের লেভেলে রেজ খেলা আমি খেলতে পারি না ভাই ওকে খেলে তা কি দাঁড়িয়ে থাকতাম ও ছাড়তেই পারে না না এম আছে ওর না গেম আছে গেম লাস্টে ওরকম ভাই বেঁচে থেকে একটা করে কিল নিয়ে কি লাভ ঠিক আছে ফটো নিয়ে আছে কিন্তু আমিও নিতে পারি পাল্টে খেলি Smoke's down. Enemy spotted. Mid. Launching smoke. Molly. Spike planted. The eyes are down. একটা লাগলো আরে নাইফ দিয়ে ভাঙলে তো গুলি এখানেই শেষ হয়ে যাবে Last player standing. Team 8. Don't stress if I die. না এখন Great knowing you all. রাইজু এখন খেলা উচিত কয়েকটা রাউন্ড বের কর কিল করে উপরে আসতে হবে এই লিজে নাইটটা ইয়েচা চলো ইগোস না সরি ইগোস ওটাকে ছেড়ে ও বললে বলুক না আমার কেউ যায় না ও তো পয়সা মিউট করে রেখে দেবো বলে পকে যাবে না বলার কিছু না এমনি উপরে চলে আসবো কি আছে দু চারটে রাউন্ড ঠিক করে খেললে উঠে আসবো আর উইন্ডো স্মোক করছে এখান থেকে যদি মিড ডোর কে সুইং করে Smoke's down. শুরের বাচ্চা সি Launching smoke. আমি যে কি দরকার বেরিয়ে গেল Molly. কে রে ভাই রেস একে লিজেন ভাই সত্যি ভাই চলো ভাই চলো বলো যাই তারো Spike planted. Last player standing. Enemy down. গেল ভাই এই ব্রিম ছিল তো ওখান থেকে কোথা দিয়ে এলো স্পন দিয়ে নাকি না বেরিয়ে এসছে এখান থেকে এসছে আমি ঠিক গ্যারাজ উইন্ডো থেকে বেরিয়েছিলাম ওয়াল ছিল পিছনে উইন্ডো থেকে বি থেকে এসছে আমি গ্যারাজে ছিলাম আমি এদিকে মাইক খোলা নেই বি সাইডে যাও ওখানে আসবে না টিম পুশব্যাক করা আছে এই আসবে এবারে আসবে ইতি মজা হয় বিতে দেখো বল না কেজে সাইডে কি করে ঢুকে যাচ্ছে কি ইউটিল না এ আসবে না Smoke's down. কেজে ভাই তো ইউটিল কোথায়
scatter. আমার 7 এ খেলা বিরাট তো Spike planted. রাইজি তো আলটা অল টেক্স করে ভাই আজি বেরিয়ে গেছে নাকি Launching smoke. Spin beacon here. বলটা ভাঙা আছে বিতে Healing you. Launching smoke. ও বাবা Missile deployed. Last player standing. এটা সেই খেলে দিয়েছে Attackers win. বাহ খেললে ছই করবো এর রাউন্ড খেললে শরীর খারাপ শুরু হয়ে যাবে পিরিয়ডস এর বাচ্চা ভাই এদিকে 99 চলছে XLG GX what is this এই ম্যাচটা তো যাবে এর কাছে জিএক্স সরি জেক্সএলজি এই যে এক্সএলজি বেরিয়ে যাবে তুই লিজিয়নের একবার রিপ্লেটা দেখ ভাই লিটারালি ওয়েট করছে প্রত্যেকটা রাউন্ডে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে করে ছোট করেছে ঠিক আছে এই ম্যাচটা কিছু জেতা যেত না ভাই জেতা আরামসে ঠিক খেলে আমি তো ধরে গিয়ে বসে পড়ছি বারবার প্রথমে তো 4টে রাউন্ড আমি ঢুকেছি মরেছি সবার হাতে শুধু কিচ্ছু করিনি একটা গুলি জ্বালাইনি ঠিক আছে লিজিয়ন যেখানে কোনা ধরে আয় আয় চলে টিম কি হচ্ছিল ভাই এটা কি হচ্ছিল ওপেনে দাঁড়িয়ে টারেট আয় আয় আচ্ছা কেউ খেলছিস আর একটা আমি খেতে যাব না যদি কেউ থাকে আচ্ছা দুজন নেই আয় পুষা না দুজো করি তাহলে কোথায় গেল আশপাশ মিনি আশপাশ নেই চলে গেছে শরীর খারাপ হয়ে গেছে খেলা দেখে আমি তো এই চোখে স্ট্রিমে লিখিও নি সবাই বেরিয়ে গেল হ্যাঁ সব বেরিয়ে গেছে খেতে যাও এটা কোন ড্যাশ আমাদের ড্যাশ এটা জাস্ট ড্যাশটা এটা প্রিন্সের সাথে খেলে আর কোন ড্যাশকে চিনিস আমি জানি না প্রতীকের কথা বলছি না প্রতীক না এটা হতেও পারে প্রতীক জানি না শুধু ড্যাশ লেখা কি ডি ডবল এস না জাস্ট ড্যাশ না তাহলে ওটা প্রতীক না তাহলে ঠিকই বললাম এই শুধু জিতেই যাচ্ছে নাকি শুধু আইসো খেলে যাচ্ছে জিতে যাচ্ছে এত ভালো কবে থেকে খেলতে চললো এর দাও না খেলাটা তুমি খেলতে ঢুকলে আটা খেলি তুই খেলা দেখবি কিন্তু আবার স্ক্রিনে না থাকলে কন্ড দাঁড়া করা যাবে দাঁড়া 2 মিনিট দে আরে আমি ঘরে পালাচ্ছি আমি এসতে যাই আর গরম লাগছে তাহলে তোর ইচ্ছা না দেখতে হলে ল্যাপটপ থেকে আমি স্ট্রিম করে দিতে পারি অসুবিধা নেই না দরকার নেই কারণ ল্যাপটপ আমি এখন স্ট্রিমটা আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি এতে করেছি ঠিক আছে আমি তো পিসি থেকে খেলছি তো পিসিটা স্ট্রিম করছি আমি খেতে গেলাম ঠিক আছে আসছি পরে খেয়ে আয় বুঝলেন কোন আইডি দিয়ে আসছিস তুই অ্যাঙ্গারট দিয়ে জানি না ফ্রেন্ড লিস্টে আছে কিনা লোকজন তো নেই কেউ আমার ফ্রেন্ড লিস্টে কেউ নেই এক্সেল জিএক্স ও লিডে চলে গেছে What? Hello, how can you get this? আরা শট মারলো ও মিস করলো নাকি How can you miss? আবার মিস করেছে এর থেকে বেটার আমি হচ্ছে না না দেনো ও জানে এখানে আছে একজনকে মার দে নেক খেয়েছে দুজনকে এবার মেরেছে না আমি এতটাও ভালো আপ করি না বের করে দিয়েছে রেডিয়েন্ট বলে কথা ভালো মারলো দুটো শট মিস করার পর ফুল স্যান্ডউইচ হয়ে গেছে হেভেন থেকেও যেতে পারছে না এদিক থেকে যেতে পারছে না এই শটটা হেভি ছিল এসি অন হ্যাঁ তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না
আমার ফ্রেন্ড দ্বারা অ্যাডেড নেই ফ্রেন্ড লিস্টে, তারা ইনভাইট করবো এখান থেকে করা যাবে প্রিমিয়ার থেকে, অ্যাড ফ্রেন্ড করলাম। লাস্ট ম্যাচেই ছিলাম। হ্যাঁ না সে তো প্রিমিয়ার টিমে আছিস তো, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো যাচ্ছে না। লাস্ট ম্যাচ থেকে পাঠাও। ও লাস্ট ম্যাচ তো ইনভাইট করা যায় নাকি, এটা নতুন দেখলাম ভাই। অনলাইন থাকলে ইনভাইট করা যায়? হ্যাঁ না তুই প্রিমিয়ার টিমে আছিস বলে। ছোট বল মতো ক্যারিয়ারে দেখাচ্ছে। ও আচ্ছা अवेलेबल টু ডাউনলোড আছে, বুঝলাম। কি अवेलेबल ডাউনলোড? রিপ্লে গুলো ওইজন্য ওখানে ছোট মতো দেখাচ্ছে। ও রাইটে বল দেখাচ্ছে। বল তো নয় আমার একটা। তোমার ডাউনলোড করা আছে হয়তো সবকটা তাহলে। না একটা ডাউনলোডেড নেই আমার, মানে একটাই ডাউনলোডেড আছে আমার, একটাই আছে ডাউনলোডেড ম্যাচটা। 11-9 এটা সেভ রাউন্ড। বেরিয়ে যাবে জিএক্স এর মানে ऑब्वियस चॉइस जीएक्स এর জেতা। ইফ जीएक्स does not थोड़ा सा जीएक्स এর টিমটা খুব ভালো, সেনকে হারিয়ে দিয়েছে ওরকম ভাবে, বাট এক্সএলজিও সেনকে হারিয়েছে, তো কে বেটার সেটা বলা মুশকিল। এই ম্যাচটা ডিসাইড করবে। আর দুজনই পিআরএক্স এর হেরেছে, এক্সএলজি বাট হারিয়েছে এক্সএলজি হেরেছে। হ্যাঁ এক্সএলজি হেরেছে, বাট জিএক্স একটা ম্যাপ বের করতে পেরেছিল, সেটা হলো এসেন্ট। জিএক্স কে কেউ মনে করেনি যে জিএক্স যাবে, টিম লিকুইড যাবে না। উফ ভালো জেট নিয়ে অফ করলে টু ডিফিকাল্ট টু অফ এন্টার। অ্যাঙ্গেলে অফ করছে, মানে ইউজুয়াল অ্যাঙ্গেলে অফও করছে। কে তুই অ্যাকসেপ্ট করবি? ঠিক কি গো অ্যাকসেপ্ট করব। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালাম সেটাও গেল না, ইনভাইট পাঠালাম লবি জয়েন করা সেটা। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি দাও, আমার পার্টি ছিলি দাঁড়া দেখি। এন্ডিং ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দাও। কর্নারের তো আছে, কর্নার অ্যাকসেপ্ট করা নেই। হ্যাঁ এই তো পার্টি জয়েন করেছিস, কর্নারটাও করে নাও। দাঁড়া কর্নার জিজিডব্লিউপি জিজিডব্লিউপি আমার আইডি না তো, সেই জন্য যাত্রী অ্যাকসেপ্ট করি না কারোর। হ্যাঁ আমার আইডি তোরই এটা। এটা কি ফ্ল্যাশ ওয়াইটি টিটিভি লাইভ? আমি খেলি কালকে এরকম যার আইডি তার বন্ধু এসেছিল। সিরিজ পয়েন্ট কালকে ওমেন নিয়ে একটা সোলো কিউ খেলছি, ডুও কিউ খেলছিলাম, বিভৎস খেলেছি, বিভৎস মেরেছি। লাস্টে এমন হয়ে গেছে ওপোনেন্টের টিম বলছে ওমেন ডাজন্ট ডিজার্ভ দিস টিম। ওমেন খেলছিল, কয়েকটা রাউন্ড ক্লাচ করেছি। উফ এক্সএলজি বের করছো, উফ কি অপার, সব শট কানেক্ট করে। অপরে তোমাকে ওভারওয়েলম করতে হবে ওই চোক পয়েন্টে, আদারওয়াইজ মুশকিল কানেক্ট করতে হবে। অফ অ্যাঙ্গেল আর মানে যেখান থেকে যদি এন্ট্রি এক জায়গা থেকে করতে হয় তাহলে তোমার ওভারওয়েলম করতে হবে শর্টস, তাহলেই হয়ে যাবে। ও আচ্ছা দিস ইজ দ্য লাইন আপ, এখানে জাম্পিং শট মারলে চলে আসবে এখানে, ঠিক আছে আই উইল ট্রাই দ্যাট। স্টার্ট করে দিয়েছিলাম তো আমি, হ্যাঁ চলো 10-12। কি তো ইকো হচ্ছে কোথায়? তোর ব্লিড হচ্ছে অডিও। Match found. Crot. কি লাইন আপ কোনটা? অ্যাসেন্টে ওই সাইফারের ওই ওয়্যারটা।
একদম বাইরে লাগানো বিটা। এটা তো জানি, এটা দেখি লাগাই তো আমি সাইবার। জানতাম, মানে ইউজ করতাম না। এটা যখন তুই ওই কি বলে বি সাইড খেলছিস না তখন লাগা। মরবে মরবে মরবে। ও বেস্ট সাইড ভালো। জাম্প করে নাইস মার চালাতেই তো। নোমান, নাইস শট। আবার অপার, লাইন নাইস ফাস্ট ওয়ান করছে। নোমান। দেখতে পাচ্ছে। উফ ও শিট, আমরা গেমই দেখে যাচ্ছি। আমি তো ট্যাপ করেছি সাইজ। নো ইনিশিয়েটর, গ্রেট। I am both shield He's and dead, he's sword. dead, so he's dead. Off দেখছে, অপার দেখছে। I can feel their deadlock নাইফ sadness. পড়ে গেল। Perhaps we should Yes. send her to her sisters. Go, go, go! না বললাম জায়গাটা বেরিয়ে যাবে ইজি। GX played better Valorant anyway এমটি, কারণ XLG এর একটা ভালো জিনিস ওরা রেলিগেট হবে না। হ্যাঁ ও কালকে ডিআরজি হারলো তো ওই জন্য। ডিআরজি চলে গেছে। এটা খুবই ফালতু, মানে ডিএফএম এর মতো একটা টিম রেলিগেট হয়ে যাবে না, যেমন ডিএফএম কোয়ালিফাইও করতে পারে না, তারা কোয়ালিফাই করে রেলিগেট হয়ে যাবে। I have the spike. চশমাটা পড়তে দে। Here. That's a kill. Reloading. Barrier created. Spike planted. টিম মরলে কিন্তু। One enemy remaining. No, not possible. AFK যেতে পারবি না বল আছে। fall for the trap. চলে যেতাম, বল না করে থাকলে চলে যেতাম। আমি মরে যাব। তুমি কি সেট খেলছো? Yep. সেট খেলছো। চলো এবার দৌড়াবো। जाके मार दो ना, नहीं है। Team Ace. How did they think this would end? Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. No prisoners. Gotta go! I got spike. লাস্টে লিখে দিয়েছে সারেন্ডার ইজ ইকুয়াল টু গে। আরে ইন্ডিয়ার ম্যাচও দিচ্ছিল না, দেখি দাঁড়া কি হয়েছে স্কোর। ইন্ডিয়া ভার্সেস পাক। দেখছিলাম আমরা তখন তোর স্কোয়াডে বসে ইন্ডিয়া পাকিস্তান। 69 6 ওভারে 69 করেছে, ডুয়েবল। না মিড ওভারে একটু রান রেট স্লো হয়ে যাচ্ছে, ওদেরও স্লো হয়েছিল তো জানি না এদের কি সিন। এশিয়া কাপে আছেই তো দুটো কান্ট্রি, ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান, কে এইবার কি করে। ও বাবা 69 ফর 0 নাকি? হ্যাঁ সেটা দেখিনি আমি, ম্যাচ চালাচ্ছিলাম। 18-33। ও বাবা শুভমান গিল নাকি বেশি মেরেছে, 2 রান বেশি।
क्या ही बात है and people say Shubman Gill T20 তে কি করতে Match এসেছে found. শুভমান গিল তো ভালো খেলে কি দাবি লাগে না this is a notion so why is Shubman Gill here অন্য প্লেয়ার খেলতে পারতো শুভমান সব ফরম্যাটের প্লেয়ার ভালো প্লেয়ার ডেডলক খেলবো ডেডলক তো খেলা যায় BT and the odds আমি যা এবারে চার নতুন কিছু না নিই না তুই এটা কি কিড নেমড ফিঙ্গার আচ্ছা ডাবল স্মোক খেলবো খেলো না ডাবল ইনিশিয়েটর কি খেলবো বল ডাবল ডুয়েলিস্ট কাইও খেলো হোল্ড হবে না একটু হোল্ড হবে না সেন্টি নেই চলো সেন্টি খেলো ভাইপার লাভ হবে ভাইপারে লাভ হবে ভাইপারে লাভ নেই অ্যাকচুয়ালি লাভ নেই ভাইপার খেলে কোনো অ্যাঙ্গেলই কভার হবে না আমি সেন্টি খেলবো না সেন্টি ইচ্ছা সেন্টি খেলে সেজ নেবো সেন্টি খেলে সেজ নেবো এত ট্রাই করতে আমি ওই ট্রায়ারটা দেখতে পাচ্ছি না এখন Select your agent. I am both shield and sword. কেউ লক করেন আমি একা লক করেছি একটু রুয়েলিস্টের দরকার নেই যখন একটা ইনিশিয়েটর আছে এই নিয়ে নেই কেউ লক আমি আমার কাজ হিল দিয়ে দেবো তুমি স্লো করবে আমি কানা করবো সবাই কানা হয় মরে যাবে এখন এই টিমের লোকজনকে দেখে খুব ইয়াং মনে হচ্ছে পাকিস্তান টিমে ISO, what advice would your grandmother have for you today? No. Give us something good. পাকিস্তানের টিমে তো ইউজুয়াল থাকতো বুড়ো খেলতো সব Become a doctor. ডেবিউট্যান্ট হচ্ছে বুড়ো আর কি করবে সব তো স্ক্যাম করতে ব্যস্ত 2 ওভার 21 2 ওভার 24 একবার 4 বল 20 1 ওভার 20 12 দিয়েছে আবার 6 জিতে যাওয়া উচিত ইন্ডিয়ার উই কি হাতে নিয়ে চেড়েছে 6 করেছে 6 হয়ে গেল হ্যাঁ ও এরা পুশ আসবে স্কাই ফ্ল্যাশ পুশ করবে বল করে দেবো মুখের সামনে বল করে দেবো Reloading. Cover going out. আরে এই জেটের বাচ্চা হিল দেবো না জেটকে ट्रैप गया heal Sage bro cool B come on bro I told you to go Spike down A. 40 low 52 sky. One enemy remaining. help fix it Reloading. I have the spike. let's go Go rotate Valorant কি বাপটা আছে না bro please rotate when I ask Are bro no mind no it's fine just do it from the next round okay Spike dropped. ओके हिल देबो ना নিজে হিল করো বল और কি আছে দেখো ওর কিছু নেই Can't use this yet. 30 seconds left. পিছন দিয়ে তো আসবে না কারণ তোমার Last player standing. ফুল হিল আছে পাক ও হিল করছে I taking 5 ऊपर चला जा ना oh my bad मैं ही ले लेता फिर आने थे साइड प्लांट डिफ्यूज करना है Clutch. থ্রো করেছে ভাই পুরো ভাই ওর কাছে জায়গা নেই এসে ডিফিউজ করতে হবে লেট হিম কাম কোনো স্মোক নেই কিছু নেই কোনো স্মোক নেই উপর থেকে আসবে ট্যাপ করবে ক্যান জিগল এত কিছু থাকতে আগে আমার এইচপি ছিল না আমার এ ছিল না কি বলে ইনফো ছিল না ये नहीं था देखो ना बेट हिम I hope this one's exciting
Stopping fire. Can't go. আমি চললাম Spike down A. Sky is low. Push করছে মানে Can't use this yet. Right there. 30 seconds left. Last player standing. Spike down mid. চিন্তা আসবে এবার আয় না এত কেন ভয় পাচ্ছিস Rest. How I playing अब बाहर आऊंगा इनकी मार सोचते और Come faster than Sky's wolves. ट्रिप का आवाज आ रहा है तो अपनी बंड अपने पास रखो मुझे मत मरवाओ इधर पे कौन सी वैंडल है अबे सब प्राइम बहन बोले सब कहाँ जाना है Unavoidable. My ultimate is ready. Can go B. It is low too. Low was B. Reloading. Cypher removed. Right there. A is empty. Right there. Bro, A is empty. 80 close. Spike down mid. Spike পড়ে আছে তুমি আসতে পারবে আসবে তারা I'm gonna lurk from back. স্পাইক নিয়ে আসতে হবে স্পাইক নিতে পারবো না তারা মারতে স্পাইক মিড সাইজ দেখো Enemy spotted A. Oh my fucking god. ISO. My ult is ready. Clove is 80, okay? wait don't peek Last player standing. One enemy remaining. 3 down. you have rev na Your duty is not 30 over. seconds left. no জিতে ছিল না সিটি ছিল আচ্ছা Time. Time नहीं है. We will claw our way back up to the light. ওর একটা শট লাগেনি কাকে দেবো দাঁড়া ওমেনকে দেবো আমি Thank you. লাইটটা দাও extremely precise ISO. तेरे पास कौन सा है? extremely precise Reloading. Battle pass. Okay, thanks. Reloading. बस अब लेगा आप नहीं देगा हिल Wall raised. जेट हेवन डैश करेगा I can ult. I have the spike. Show me a target. No distraction. Ulting Cypher. I got Cypher. You should go B. Let's go B, come on. Come on, guys. Come B. Guys, come B. ना Sage. रुक जा स्काई भी इधर है Heaven. Pitiful. स्काई क्लो भी पे 30 seconds left. Spike planted.
player standing. अरे यार एरा কেন এরকম করছে 120 ক্লাব ওপেন প্ল্যান্ট लॉकिंग 8 ओवर 4 बॉल 100 Leave it to me, I'll rough them up. इंडिया 8 ओवर 4 बॉल 100 Can someone get this? सेव करना है क्या सेव कर दे सब सेव शेरिफ देना I need this Can someone get this? शरीफ चाहिए Shadows traveling. Run smoke. Stand up. Wall raised. Three mid. Go ahead. Kill. Yes. I got the spike. Healing you. Okay, जाता है भाई Satisfying. चलो 30 seconds left. Enemy spotted. अरे की साइड फट्टा Last player standing. I know exactly where. One enemy remaining. Gadget fun. My turn. Fuck no. 0 1 2 5 10 দেখতেই পাচ্ছি না আমি আইসোর উপর হাগলাম তারপর দুটো যে চাট মেরেছি স্কাই আরে না শেরিফটা আর কানেক্ট चलो साथ में आओ ये पीक দিচ্ছে না জানিস কেউ पीक কোথাও দিচ্ছে না I've got your trail. भाई मुझे लेने दो काम is ready. I have the spike. I cannot. Spike dropped. Got the spike. Spike dropped. No distraction. I have the spike. मत सेज पीछे आ How do they know every angle of... Can't use this yet. नहीं है आजा रोटेट कर One enemy remaining. Last player standing. मेरे पास spike था Spike यार, down mid. 30 seconds left. I got the spike. I'm bad. If I may, I'll go in first. Then I'll kill members. আমি ম্যাচ দেখি ভাই এই ম্যাচ থেকে বেটার ম্যাচ চলছে মাদ্দার ভালো লাগছে
আবে কি করেছে এটা আচ্ছা গ্যাপে আলাম গেল এটা Keep up. Reloading. ओमेन स्पाइक लेके मिड ले जाओ साइड जाओ Reloading. Headshot. Next to AFK आ गया. The hunt begins. Randall के लिए AFK जवाब था. Rena was hit. Nice. Nice. Over there. The gun. Planted. Blasting. Real hard. Last player standing. They are. Oh, what? What is this run? What is it? अब नहीं भाई अब नहीं I'm ready. Just try. মেয়েটা দুজন পিক দিয়েছে দুজন মার খেয়েছে দুটোই ওয়ান ট্যাপ Sorry. Got the spike. Nice one. আমি কি করে মরছি every time? Wall raised. Your duty is not over. Of course you still need me. My ult's ready. Go. Take his gun. Enemy there. B. Cover going out. अबे ए साइड भी ए साइड ए जाओ फेक करो ए चलो I'm just come. ऐसो उनके साथ ए जाओ They were B. Clear করছে Multiple enemies mid. 2 mid. ठीक है I'll see mid से कोई आ रहा 30 seconds left. Cyphers in link. 80 लो है यार इसकी सिटी Cover me. Let's go. Spike planted. Shift में आ stage. Right there. Lift में देखो रहना मिली. Breaking them. ऐसा डिले कर तू डिले कर One enemy remaining. You had your fun. My turn. One enemy remaining. No, not that. I guess that's it. Nice one. কি হচ্ছে আমার সাথে এটা perfect না মারছে You the champion to Just swapping in infusion cells. Okay, my arms are good. We can go. कम भी बहुत टाइम से ये कर रहे हैं I'll scan this. I don't even know why are we going here because उधर पे साइफर है भाई Wait, I have a Be faster. Enemy spotted. Oops. Barrier created. Spike planted. Right there.
Good attempt. One enemy remaining. Flash out. Enemy spotted. Flawless. Dies meaningless. I survived obliteration. I will survive them. Come again. सनी संस्कारी की होली कहता शिफ्ट हॉक पे आना। हेलो अरे बोल्ड हो गया शुभमन गिल शिफ्ट हॉक पे आओ मैं फेक ए स्मोक दे रहा हूं एक कोशिश पकड़ लो there Cover going out. close mid Clearing out. 40 low. Spike down B. Sky kill. 111 there now. Last player standing. Train harder. One enemy remaining. Plan. I am not just your healer. Damn bro. Then commit. Nice. I need this. Time's up. Let's go. Cover going out. I can ult. बीजा Show me a target. No distraction. I got Cypher. अरे भाई 1 to 1 Spike down A. I have the spike. Cypher's dead. ISO was 120. नीड सपोर्ट रिवाइव He करने might काम हो जाएगा नहीं तो Jet, Your you could duty do is something. not over. Let's go for a second. Reloading. Jet bro. You can. चाहिए इसका मतलब Enemy down. Flash out. One enemy Sky remaining. kill. Plant the spike. Spike planted. सूर्य भाई उतरा है सूर्य भाई ये नाम के मोड छोड़े डाल शुभमन गिल लिखलाम तो चैटे देख चैटे लिखेছি गिल आउट हो क्या भाई I need this. কি চাই আর 60 বলে 59 বলে 66 চাই Take them one by one. कम भी No I've further got your trail. अरे यार छोड़ मतलब नहीं इधर Shadows traveling. नीचे से पूछा है begins. Blinding. Blocking sight. Cover going out. Blinding. Cover me, I'm planting. See ya. Planet. Stand down. Barrier created. Watch. One enemy सूर्य remaining. सूर्य कुमार यादव आउट ये तो सीधी ही रहेगा पक्का
आ गया वॉल के पीछे Destabilizing. Blasting. Flash out. 6 nice Switching sides. so good. Every fight is a lesson. Says there are rank क्या है रे? Unbelievable. I'm boosted plat bro. You play a lot better. बोलता है बूस्टेड प्लैट বুড়া লাগা আর বলে দেবো নাকি মেনে র‍্যাঙ্ক এখন তো খেলি না মেনে র‍্যাঙ্ক বলার কোনো মানে নেই Let us take the lead here. এসব কি চলছে now I understand why don't All raised. Spike down A. go B कमेंट भी जा स्मोक कर देना भी जाना B. Spike down B. All B. There and enter. এনার সাথে যে পিক্সেল স্ক্যাম হয়েছে এখানে Spike planted. Message sent. Here. One enemy remaining. कर दे डिफ्यूज कर दे वो नहीं है आसपास How do I not hit him in that? Oh, okay. When we go out there, someone dies. Carry that weight. No. स्टे बी कॉल बी आएगा ए पे तो कोई आवाज नहीं है कुछ नहीं है बी तो आशन मिड हो सकता है अरे ऑफ को मिड इज क्लियर Three smokes. मिड पे Enemy spotted mid. मिड से आ रहा है मिड टू भी आ रहा है एंग्री बॉट अरे यार तो गॉड ये वन आउटला हेवन Spike planted. আউটলা কোথায় ছিল हेवन আবে মার্ক কর হেভেন বুঝি বুঝতে Remove. नॉट श्योर बताऊंगा चलो मैंने गेट के नीचे Barrier clear. One enemy remaining. नाइस वन हाल हो लगा ना गन है कहीं पे आउटला जेट हेवन जाए आउटला मिलेगा मुझे तेरे को तो They think they're so secure. मेरे को शेरिफ देना केक खाओगे भाई भाई फोन चलाते हैं इस नंबर किस की दे रहा है भाई ভাই কি শট মেরেছে এটা নাইস শট জাস্ট ক্যাপে ফেলে দিয়েছে এ স্মোক one by the stand the person
Have they entered? 66. Low hai, low hai. Spike down A. मिड वाला को छोड़ दे Spike planted. Spectre pa bhi hai, city Spectre pa bhi. Reloading. Sky ke 40 dichilam. Sky is 40 low. Destabilizing. Blinding. Last player standing. ISO backside. Need to wait for the smoke to kill. अगर तूने स्टन नहीं किया होता ये राउंड मैंने निकाल दिया था भाई हम तेरे को किया था क्या मैंने Didn't bring a snack. अरे यार Did anyone मेरे को bring a लगा तू snack? थोड़ा लेफ्ट में है इसलिए मैंने दे दिया ये जगह में जस्ट गार्डियन नहीं ले होता स्पेक्टर पे कर खेलना वो अच्छा ना जाए ना करना अभी इससे काटते ही खेलते अच्छे से Forward. Smoke. War raised. I've got your trail. leaving B. আমি কিছু করতে পারছি না এখানে আল্ট ফ্ল্যাশ সব হচ্ছে Nice. Oh, packet loss. Play slow. My packet loss. Gun here. $106. Rena very low. Okay. Focusing. इधर ही है. Spike लेके Breaking them. Last player Oh my standing. fuck, 104 bro. Who the fuck? এসছে স্ট্রিমে এসছে Instinct only goes so far. Skill covers the rest. ভাই ইন্ডিয়া স্লো হয়ে গেছে রান হচ্ছে না রে খেলছে কনস্ট্যান্ট প্যাকেট লস খাচ্ছে 50 সেকেন্ডে প্যাকেট লস খাচ্ছে স্কাই এর জন্য ক্লোজ অ্যাঙ্গেল বসা যাচ্ছে না নাহলে ক্লোজ অ্যাঙ্গেল দিয়ে মেরে দিতাম ক্লোজ অ্যাঙ্গেলে বসা যাচ্ছে না জাস্ট বিকজ অফ স্কাই Can someone get this? 8-55 How did hitting me like The hunt begins. I know exactly where you are. You fought well. Spike planted. আমি দুজনকে মেরে দিলাম ভাই আর পাচ্ছি না क्लोज रहेगा दोनों एक मेन है और एक क्लोज है तेरे Last player standing. 120. Cypher 120. एक मेन What the fuck? What do we learn by Just fighting stack ourselves? Thinking out loud. আমি লেট আসছি লাভ নেই আর্লি গিয়ে মনে ধরে লাভ নেই এমনিতে ম্যাচ দেখি শট রে भाई बी पूरा खाली छोड़ा हुआ बोलता है सेज स्मर्फ Landing B. Spike planted. आउट हो गया I can ult. ओमेन हिल ले Healing you. Sage. Your duty is not over. Talk out. My Can't use this yet. One
enemy remaining. Right there. Fuck this game, bro. Barrier created. करना Stick, stick, stick. Stick, stick. Change of plans. Stand tall. We are Valorant. We are অভিষেক শর্মা আউট হয়ে গেল কত স্কোর এখন দাঁড়া এখন অ্যাড দিচ্ছে they will not come me আমি খেলো দিতা তোমার স্লো দিয়ে দেবে চলো আমি সাইটে থাকছিই না আমি রিটেক খেলবো সাইটে থাকলে আমি একা দেখছি ফাইট করছি দুজনকে মারছি মরে যাচ্ছি সাইটে গেলেই আমি টেন্ডেন্সি আমার ঢুকে যাই মারছে खाली में छोड़ो Okay, sound. ए पे साउंड तो है मैं भी फेक कर सकता हूँ सेज वहीं रुक So, hey, smokes. I will ult if they enter. It's you and me. Oh. One enemy remaining. Nice one. Forgive me if I overextend. I need a better Old habit. ये तुम्हारा फैंटम क्या है फैंटम रुइनेशन Can someone get this? बाबा डिस्प्ले जो चलो ड्रेस है We go. Why do I play so bad? I need a gun. Buy, someone buy. Omen. नो साउंड इट ए मिड बैक स्टेप जा रहा हूं मैं आ रहा है एक ऊपर चल रहा है मिड के मिड पे 65 heal over heal B गया लो B गया 65 लो है Focusing. Right there. fuck I will One enemy remaining. Cypher Don't let him come till the spike. क्राउच करके बैठ एकदम हल्का पिक दे एकदम हल्का Last player standing. 80 tag. Easy. I know exactly where you वॉल बैंक की पोजीशन थाक भी ना चलेगा उसने स्पाइक उठाया थोड़ी है अरे स्पाइक मत उठा के उसको 30 seconds left. स्पाइक क्या है लेना 34 बहुत लो है वो वन टैप है उठा लिया स्पाइक उठा लिया B I go B. Alt कर दी शार्प ने Spike planted. बी प्लांट है अल्ट करना वो बहुत लो है तूने कितना दिया साइफर गिरी फॉल पहला ओए सही बाहर खेल से पीछे होल्ड कर रहा बैलिस्टिक डाल बैलिस्टिक कर पहले फिर आप ब्लास्टिक स्टिक कर आप Nice. Get off my back. Well played, bro. Too good. We doing this or what? बैलिस्टिक का क्वांटम वाला इसका कि लास्ट वन बिना जाने खेल की डाल ও সাইফারটা আমার আল্ট খায়নি বাইরে ছিল তো সাইফার এখানে ছিল অনেকটা চলে গেছে প্ল্যান করে লো ছিল তো I'm gonna hope. The hunt begins. Oh my fucking god, bro! How did he want to take my opposite?
Yeah. Delay kar to. Cypher's mid. Smoke and take. One was B. I've got your trail. Says I need heal. Shadows For you. reloading. Clearing out. Smoke the beep. Planting. Spike planted. We tend to trust. 147. One enemy remaining. 142. Nice. Let me. Half. Baby, take my op if you can. तू क्या करेगा लेके अल्ट तो है We cannot अल्ट का let क्या them करूं मेरे को तो बस unweave ऐसी our मस्ती में world. करना था थोड़ा डिफ्यूज बोर हो रहा है सब किल तो तुम ले रहे हो Match point. Put them to sleep. कुछ तो काम का बनूं स्मोक करो स्मोक you should smoke 30 kills की पता चला है পড়ে জল গেছে স্মোক করে करके চান্দু क्या करे 30 kills কি করে একটা টাইম ছিল আমার যত কিল পুরো টিমের তত কিল I have your back. gun लेता हूं Someone buy me a gun, please. Thank you. আমি ম্যাচ দেখছি এখানে আমার কিল করতে হচ্ছে এখানে 6 মেরেছে নাকি বি অর লিয়া 80 low over here. Not blind. You had your fun. My turn. कोड भी अलर्ट करा Close से बच के. साइड घुस गया क्या शायद तक तो नहीं है आई डोंट थिंक सो नो One enemy know remaining. exactly Okay. where you are. Spike down A. Ooh, nice one tap. Defenders win. गाइस Do थोड़ा not सब कर fight देना us भाई again. Negative. ইজি হয়ে গেল ভাই আমি তো চিল করছি ম্যাচ দেখছি বসে আমাকে এরা জিজি করে দিচ্ছিল ফার্স্টে হিসাব 28 প্লাস বলে প্ল্যাট হয়ে বুস্টেড প্ল্যাট আমি যা শুনলাম তখন আমার হাসি পেয়ে গেল ওদের ক্লোভটা মারছিল ঠিকঠাক ওদের আইজোর উপর আমার 10-0 ও শিল্ড নিয়ে আসছে শিল্ডে মার খাচ্ছে আমি লিটারালি বলছি তো আমি মারলাম আইসো শিল্ডে সেকেন্ড টাইম হেডে মারতে হবে প্যাকেট লস খেয়ে গেল ওর গায়ে লাগলোই না আমাকে মেরে দিয়ে চলে কটা বাজলো 11:30 আধ ঘন্টা সেল চালু হবে অর্ডার করতে হবে তো Match found. ফোনটা ডিসাইড করতে পারছি না সত্যি বলছি কি কিনবে আমার ইচ্ছে ছিল তো আগে IQ13টা নেওয়ার বাট দাম কম নেই এখন দাম সেই সিমিলারই আছে 50 উপরেই আছে আমি ভাবলাম 42 অব্দি যদি তো নেবে যেত তাহলে নিয়ে নিতাম তো এই এখন ভাব হ্যাঁ 50 প্লাস আছে তো IQ13 তুমি না OnePlus 13s না ভালো ফোন 13s তো সেই তো 50 প্লাস 50 এর উপর তো 50 যাওয়ার ইচ্ছা নেই কত চাই তোমার আমি 40s S24 নিতে পারো 40s ইজ মাই পিক তার উপর যাওয়ার ইচ্ছা নেই আমার S24 8 Gen 3 8 Gen 3 এডিশন দিচ্ছি আমি এটা দেখছি সেই জন্য S24 ইজ মোর লাইক তোর কি বলে আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য টার্ম রাইট নাও কি বলা যায় ওকে মানে একটু আবার এবিস খেলবো না তো আবার এবিস কেন একই Select your agent. ডজ মাচ আরে यार ঠিক আছে
আর একটা বল দেখি তারপর স্টার্ট করছি। ও শিট, আমার ক্র্যাশ করে গেল। ক্র্যাশ করেছে, আয় তাহলে স্টার্ট করে আবার ওয়েট করছি। ক্র্যাশ করে তুই ক্র্যাশ করাতিস, আমি বেকার টাচ করলাম। সেটাই। হোয়াইট বল। হারিশরা ফাহিম আশরাফ, আচ্ছা ভালো বল করলো আজকে দেখা দুজন। না, আমাকে মনে হচ্ছে যেতে হবে। ডাক পড়েছে। हमको थोड़ा जाना पड़ेगा। यस, ड्यूटी इज ड्यूटी। ডিউটি কলস। লেট মি সি আর কি সিন। কাল তো হবে না, কাল অফিস আছে। জিজি সিন। আচ্ছা এই আমার এই থার্সডে হওয়ার চান্স খুব কম হ্যাঁ খেলা। স্যাটারডে তাও ম্যানেজ করবো। স্যাটারডে তো ইয়ে কি বলে তোমার পঞ্চমী, কেউ থাকবে না, সব পালাবে। তুই পালাবি, আমি আমার তো কোথাও যাওয়ার কিচ্ছু নেই আপাতত। কি করতে চাইছিলাম, হ্যাঁ ডায়নোকে জিজ্ঞেস করি খেলবে কি। চলো ফির খেলা গেম। আমি বেরোলাম তাহলে। চ এই রাইচু আসবে কিনা, যা রাইচুকে ফোন করি। দেখো দেখো, টাটা। চলো টাটা। शॉट रे। अब तो हाय सिनिस्टर, आई फ्लैश खेलेगा? खेल सकते KREO, you wanna play? We are gonna do a stack after this. Do I'll go. I'm watching match. क्या हुआ? हेलो Yeah, just don't go without me. Yeah, Sinister, you wanna play? तुम खेल रहे हो? एक खेल पाओगे? हाँ खेल लेंगे, चलेगा। Okay, yeah, start guys. What the hell? रैंक वैंक का कुछ चक्कर नहीं है ना, मैं बैकग्राउंड में मैच देख रहा हूँ। अरे बिल्कुल नहीं है, चिल कर। बस ठीक, मैं बैकग्राउंड में मैच देख रहा हूँ तो मेरा फ्रेंड है। अरे हाँ, वो रेना लेता था ना पहले शायद, फिर आईसो या कुछ तो हाँ आईसो लेता है हमेशा। क्या? ये मेरे आई का रहता है टैब। हम वैलोरेंट से मिले, फिर हम लोग मीटअप भी किए 4 5 6 बार। नाइट आउट मारे थे रिसेंटली। Ben, your typing sounds ASMR. What the hell? नहीं, मैं खुद को बोल रही थी माफ करें, मैंने बाद में रियलाइज किया कि मुझे मुझे कुछ तो साउंड आ रहा था, फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं आपकी स्ट्रीम देख रही हूं। मैच फाउंड।
हाँ अभी वो मैंने आपकी बंद वो कर टाइपिंग वाली साउंड नहीं यार because my mic is very close to my keyboard. अरे यार I hate this map. I cannot play this भाई map. तब से यही मैप आ रहा है। अभी एक के साथ खेल रहा था, यही मैप खेला, I दोबारा hate क्यों this किया, map. यही मैप आया, डॉज किया, फिर से ये मैप। तो क्या तो करना तुम फिर बताओ। फिर खेल लो। डॉज कर दो भाई कोई तो। मैं तो नहीं कर रहा। कोई एक मैंने dodge कर लास्ट दो. लास्ट वाला मैंने ही किया डॉज भाई। Don't play. Oh bro. धोखा भाई, Double धोखा भाई। smokes. कोई Because लाइव स्ट्रीम कर रहा है क्या? why not? यप। कौन कौन खेल रहा है? कौन कर रहा है लाइव स्ट्रीम? सिनिस्टर तू जेट ले लेना यार, सही रहेगा। सिनिस्टर हेलो नाइस। Go. Let's go. अरे यार. Are those our enemies? सिनिस्टर पता है एक मूवी का भी नाम था। हाँ horror. होगा Horror भाई। तो है नहीं खैर वो अपनी. अरे ब्रो तूने कुछ सेटिंग वेटिंग चेंज तो नहीं की थी ना पूरी ब्रो व्हाट द फक नाउ नाउ क्या नाउ सेंसी चेंज करो बस माउस चेंज करो और खेलो फक गाइस फक नाउ व्हाट यार मैं सेंसी बताऊं क्या मैं बैठ के अरे पूरा माउस का सेटिंग भी तो अलग अलग हो गया है ना माउस को सेंसी इन्हें बताओ बटन यार चलने वाला वन है मिड नहीं ये मिड अरे मेरा कीबोर्ड पे कुछ नहीं है माउस पे सब Spike planted. भाई घुस गए। They have entered and they're planting. Haggu. Okay, team नीचे. I'm nuts. 3 killed. Right here. Last player standing. ऊपर One बैठा enemy मान remaining. 60. What the fuck? Ace हो गया? Show me where to go. ब्रो अपनी आईडी नाम बताना वो सॉरी यूट्यूब आईडी तू स्ट्रीम कर रहा है फ्लैश यस okay okay are they on B no they are here अंधा करेगा कोई तो मुझे कुत्ते की बच्ची चीज अंदर आ गई है 55 no way I feel like I'm gonna die there's so many people oh my god I'm so trash Last player standing. हाँ मैंने सबको लो किया है धीरे कौन से हो देखो Spike planted. तुम्हें कहाँ दिखा उधर ये ना यार बहुत पुरानी बात है I wouldn't be caught dead in that outfit. क्या yeah 22 में 25
चलो कोई नहीं, हो जाएगा। Keep up. Huh? Oh. Oh my. This guy is very. स्काई पे शीट नहीं है। Cover going out. बहुत चालू है वो। बहुत भाई वो चालू स्मोक नहीं करना था ये वाला। बोल देता। अरे मैं तो मार्शल पे था ना। बहुत चालू है। नाइस। Spike down. Attacker spawn. नाइस वन। कैटवॉक पे है। 2 हैं कैटवॉक पे। Harinder. नीचे ही है। Last player standing. भाई मेरी सेटिंग्स ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, कौन से पे क्या निकल रहा है हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रहा है यार ये गेम भी I've got your बदलना क्या भाई लास्ट में आके। No, they're trying to find it. 20 में चला बेस। Enemy removed. One more. You can break it. 30 seconds left. एक तुम्हारे लेफ्ट से आ रहा है, एक मेन से आ रहा है। नीचे वाले को मार सकते हो। Spike planted. भाई मेरे को सेटिंग ठीक करवा दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Take back what is mine. नीड क्या दिक्कत हो रही है, क्या करना क्या है वो बताओ ना। ये डिफॉल्ट ही तो नहीं खेलती है। हाँ अरे हम टोटली न्यू बहुत दिक्कत होगी। Let's take at least one down with us. हाँ तुझे पता है ना, तू मुझे बता देना। Enemy spotted mid. Enemy spotted A. Spike carrier killed. Right here. नियॉन रेना मिड में थे। हाँ अरे यार। Are they going B? Probably नियॉन रेना मिड में थे। ये गेम नहीं हो रहा। Be planting. Spike planted. Stealing sight. One enemy remaining. Miles ready. Shadows traveling. Don't insult me. Now we start Mikey winning बता दे streak यार। of our own, eh? चवश्चोका यार बात मिस हो रहा है। Shit, मैंने चेंज नहीं ना किया। ओपन में करूँ क्या मैं? The hunt begins. मैं थोड़ा AFK हूँ गई। मैं भी लैंड हो रहा है। There. Spike planted. Enemy spotted A. Stay down. For you.
140 Sage. One enemy Sage remaining. 140 है. You had your fun. My turn. Didn't expect them to work. Once more into battle. I'm not tired. Are you? हाँ जी क्या कह रहे हो हाँ चुप रहो What the hell? नहीं नहीं तुम्हें नहीं कह रही मैं हाँ ठीक है सेम मेरा भी नहीं बट मुझे जो तुमने बोला है मुझे नहीं होना I just like playing with You will not kill my allies. Heal. Spotted mid. Block the sight. Block the sight. Healing. Spike planted. कुत्ते की बच्ची लोग Okay, 2 are on main. Smoke गलत दिया है थोड़ा जल्दी चल जाएंगे इस पीस नहीं टाइम नहीं है ना अपने पे Your duty is not over. Cool. मार दिया उसको That's enough. 120 One enemy remaining. अभी बोल रही थी जल्दी आने को कोई डिस्क बैठ जाता मैं मार लेती My ult is ready. Storm. Well done. सो जाओ Enemy kill. एक के बाहर ही है क्या जेट कॉल देना आवाज नहीं है अभी तो See ya. नहीं अग्री करती हूँ मैं थोड़ा चूतिया होना अच्छा भी चुप रहो चैट तो डैश भी कर सकता है बंदा ध्यान नहीं दिया डैश आ गया था मेरा पास Last player standing. Like I never One enemy remaining. Last player standing. फ्लैश नहीं है उस पे फ्लैश नहीं है Let them try to get through me. Need a drop. वो इतना भी खराब नहीं खेलती हूँ मैं मुझे यकीन ही नहीं था मैं मार पाऊंगी फ्लैश ही तो नहीं बट मुझे पता है कि जो इलो पे है हम लोग ओपोनेंट्स वो इतना दिमाग ही नहीं लगाने वाले हैं गोल गोल घूम के खेल रही हूँ कुछ भी मार रही हूँ The hunt begins. Are you still there? चैट मिड आजा वो क्लाइंब वाला कहाँ से करते हैं क्लाइंब वाला कौन सा ऑप्शन होता है
Spike down A. बड़ा तुम देख रहे हो उसने पूरी वॉल तोड़ी है। दो मिड है। One down. खराब है। सॉरी खराब है। Gun जब वो here. पिकअप करने का और क्या कहते हैं रोप वगैरह चढ़ने का ना वो बता देना। One enemy remaining. 30 seconds left. हाँ? मेरे को जल्दी बता। हाँ क्लाइंब करने का वो गन पिकअप करने का जो रहता है ना F करके जो तुम लोग करते हो वो कैसे करते हैं कौन सा वाला है? नहीं अरे मेरे को मिडिल माउस करके रखना है बट वो कौन सा वाला ऑप्शन होता है वो बता। Spike planted. You will not kill my allies. Got him. Last player standing. I've got your trail. वो टूट जाता है। The enemy only looks composed. Their hearts tell I a know I different scream story. a lot and shout as well. Can someone get this? But I'll go moving. Thank you. Ideally वो भी नहीं होना चाहिए था randomly खेलती हूँ। पता नहीं यार। What's this? Who's diamond? सर आपको कैसे कैरी करूं? जी आप मिड में है। Spike down mid. कैसी आवाज है? Had your fun. My turn. One enemy remaining. Block in sight. Block in sight. 120 डाउन है वो। नहीं मुझे लगा कि वो नीचे। आप किधर है? यहाँ पे। बट वो यहाँ। What will it be this time? Have any patterns emerged? दो बाय दो। कोई फैंटम ले रहा है? मैं आप लेता हूँ। Can someone get this? No prisoners. I've never added कैसे करना है एक सेकंड क्रॉसहेयर पे जाके यो It's A. They're obsessed with A. उससे आवाज कैसे आई? I need to delete Mister bro, hello, are you? बोलो बोलो। Right here. आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है, आ रही है।
जीत गया, चलो नाइस। अब थोड़ा सा गेम पे ध्यान देके खत्म करते हैं मैच फटाफट। Spike planted. Last player standing. आ गई। Annihilated. नाइफ हुई हूँ मैं बहन। कोई एक बंदा नहीं बोला है कि सब मर चुके हैं, मैं इकलौता हूँ। Last round in the half. बड़ा मजा आया। इवन लिखा हुआ भी था AFK। अरे गाइस बाय दे रहा कोई। I'm so invested in changing my crosshair. ओए पेरी ऑपरेटर चलाएगी? I can just do this one. कोई दिक्कत नहीं, मैं खेल नहीं रहा हूँ ना, बात ये किल कम है। क्या कर रहे हो? इसलिए देना। स्मोक मत देना। The hunt begins. जल्दी बोला बहुत। कोई बात नहीं, सब ठीक है। अल्लाह माफ नहीं करेगा। हील देना सेज। सेज ऊपर चढ़िए बहन चोद, ये क्या है? ऊपर चढ़िए रांड की बच्ची। चलो हमारा बदला किसी ने तो लिया। एक जो NZYT लाइव है वो रियल है, एक NZYT वो फेक है। मेरा ही रुको 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 रुको। Switching sides. हेलो क्या होगा? बोलो हेलो हेलो। We fight once again. मेरा माइक है। Reloading. मेरा माइक है। हेलो घुस दो ना, किस पे घुस है क्या? Can someone get this? Thank you. मेरा है। क्या हो गया? Could I have a drop? शेरिफ है मेरे पे। हाँ है। यही सेम शेरिफ है। शेरिफ किस पे मत देना? ओमेन लेगा? ये भी ठीक है? Kill my copy. Hello, are you there? Oh, तुम्हारे का फिक्स है? Japanese. इसको मुझे इसको सुनने में अच्छा लगता। Reloading. गैस मारा भाई जो लड़का। मैंने ऊपर स्मोक दिया, पीछे मैं गिर गया नीचे। भाई उसको मारने Oh my God, was there a grab? मुझे लगा वॉल में अटकूंगा। Spike down A. Last player standing. Oh, my bad. Should have. I thought I dashed here, but I dashed here. It's mine. And I will तुम kill तो नीचे मर गए, शांति रखो। अरे मैं डैश किया, ठीक है, मैं सोचा इधर जाऊंगा, नीचे चला गया सीधा। मैं देख रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ। जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। Could I have a drop? Thanks. अरे गोगो भाई आप क्यों नहीं खेल रहे हो? Let's go. आप क्यों नहीं खेल रहे हो? अबे किसने स्टार्ट किया? कौन? Reloading. कौन था भाई ये बताओ तो मुझे। कौन था? मुझे बड़ा मजा आ रहा खेलने में। ओ रेना तेरी माँ। One enemy remaining. ये क्या मार दिया मैंने? एक तो शेरिफ भी है तुम लोगों पे। लेफ्ट में क्लोव इधर मार्क किया मैंने। Gun here. Reloading. इलियालिस। हाँ दिख गया। इलियालिस।
बिली आइलिश सेज। अरे भाई दिल की बहुत अच्छी है वो, मैं खुद कहता हूँ। अरे भाई मुझे तो अच्छा लगा, देख के मजा आया। Wait until I blind them to strike. भाई कटवा के बैठा हूँ। भाई जब आप 3 साल के रिलेशनशिप तोड़वा के बैठते हो ना तब मजा आता है। नहीं मैं मूड बदलती रहती हूँ बहुत बार। मैं एनसी के गिरा हुआ इतना हो गया क्या? डैम इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ मैं। Drop in a cutting their vision. Spike down A. 140. मैं अगली बार ए तो नहीं जाऊंगा मैं। ये ना इनिशिएटर मुश्किल है ना, इनिशिएटर नहीं है। Last player standing. फिर से कटी। They ignored Sage and he just came on me. As if what? They just literally They were not ignored Sage and they just came on me. Sage was not the target. You were. What target? मैंने क्या किया बहन चोद? इसकी माँ की, इसको बहुत मारूंगा मैं। Stay safe. Yeah, I have. I need this. Need a drop. बहुत जल्दी बताया। बहुत जल्दी पूछो सपना है। जब just सपना ball सपना से आया यार, सपना चौधरी और दिन और गानी। हाँ? No peeking. सपना चौधरी कितने अच्छे गाने थे। मैं साइड तो घुस जाऊंगा डैश करके। हाँ यार। नहीं। बी पे आओ। चिल्ला रहा था कि भी गया आराम को कंपनी करा। Nailed them. अरे नहीं यार बड़े अच्छे गाने उसके यार। एवन देख क्या ना। Okay, got it. My ult's ready. One enemy remaining. बाबा जी भी तो गाना गाया था। कौन सा गाना? नाम भी भूल गया। ऐसे एलिवेशन ज्यादा भी गाने बोलते हैं तो लोग थोड़ा ना गाया गाना। Stay alive. I want their life, not yours. ये बात बोला एलिवेशन ने गाना गाया। कुछ भी होगा, इजी वैगन में घूम रहा है वो। This is gonna be fun. Sage wall है। My ult is ready. पीछे Sage कैसे मर गई? उनके लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देखो Last player कवर दे दो मार के। My Last player standing. Back step. I've got your trail. गया फिर कटा। कटा इनको काटने में अलग मजा आ रहा है। यार कुछ ज्यादा नहीं काट रही। मैं जो फ्लैश बुली कर रहे हैं ये लोग। अपने फ्लैश ही नहीं है। भाई कौन था जिसने मैं लेऊंगा अगले स्काई भाई। Race it to the spike sites. भोलापन भाई भोलापन।
बहन गार्डियन की स्किन दिला दो मेरे को। Need a drop. यहाँ पे भी बोल सकते हो ना तुम। यहाँ पे भी बोल सकते हो ना। कॉल पे भाई है ना भाई तो ओहो बड़े लोग भाई दे दो। Thanks. स्पेक्टर दे दे। Let's go. स्पेक्टर दे दे। गार्ड किसी और के पास चला गया गार्डियन। Spikes here. उठाओ अपना। चलो गन मिल गई मुझे। रिवाइव मिल जाएगा वहाँ पे। अब चलो। हाँ जी कर दे। गई गया ये। मुझे नहीं करना था भाई ऐसा। My ultimate is ready. Right here. Your duty is not over. अंडी मंडी संडी अगर कोई आया। स्पेक्टर से ऊपर पीक लेगा। अल्ट कर ले ओए। One enemy remaining. ऊपर ही है। 53 दिया था उसको। मुझे मत देखो मैं नर्वस हो जाता हूँ। वो मर जाएगी। मुझे मत देखा करो मैं नर्वस हो जाता हूँ। बोला ना। गार्डियन की स्किन गार्डियन इंटेल छोड़ के गार्डियन की स्किन उठाओ। नीड अ ड्रॉप। अच्छे लगते हैं मेरे को। Need a drop. शुक्रिया। बाबू बोलो। Thank you. तो गए? मैं जा रहा हूँ सोने। लैपटॉप की तो माँ चुद गई। नहीं। Enemy killed. Enemy spotted A. भाग लिया वो। तुम उधर बैठ क्या कर रहे हो यार? 120 है वो। You had your fun. नहीं। Spike down A. 120 था। पर मेरा रिलोड में था। मेरा रिलोड में था। भाग दिया था मैं रिलोड पे। चलो ठीक है वो शील्ड नहीं है स्काई पे। भाई आपको अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। ठीक है कोई नहीं भगवान कर देगा। रेना को शायद दिखा है। बैक स्टेप। हाँ एक बैक स्टेप तो आवाज आया है। हाँ वो मैं देख रहा हूँ बैक स्टेप। अगर मर गया तो। One enemy तेज भी remaining. है। इतना भी नूब नहीं हूँ मैं। Look your enemy in the eye. सेज मैंने वहाँ पे उसको 120 मारा था। एक शॉट मारना था बस। अरे I was blind. I'm new. It's only been 2 months I'm playing this shit game. Don't expect anything from me. कोई नहीं और मैं दिन में कम से कम 1 या 2 गेम खेलने आती हूँ वो भी। अरे ठीक है इतना लोड नहीं है मैं मस्ती कर रहा हूँ। अरे इसके लेवल देखो 2.6। भाई तू चुप हो जाया करना हर दफा बोला मत किया कर इतना बहुत बोलता है। बड़ा मजा आता है जब टाइम खींचते हैं। मतलब कुछ मजे लेना। No peeking. यार सीरियस तू खेल रहा है मैं तो नहीं खेल रहा। मैं तो खेल रहा। स्मोक डालना पूरा स्मोक कर दो। अरे हेड पे मारता है बॉडी लगता है। My ult is ready. Spike drop. One enemy remaining. Like I never left. बच गया गन। I know what must be done. बाय दो ना। Need a drop. क्लासिक थी ना? Thanks. हाँ दे दे ना। मांग। Could I have a drop? दे लिया दे दिया। Thank you. अबे मेरे पे नहीं है उस आईडी पे। उस आईडी पे। Right here. एनजी बाय मांग। एनजी बाय Can मांग। someone get this?
Thank you. I will hold up the sky. Heal. Blocking sight. You Sage, will heal. not kill my allies. Sage, Heal नहीं है? Healing you. Thank you. दो ए पे थे इसके। नाइस, बहुत बढ़िया। कहाँ से आते हैं ये लोग? One enemy remaining. मैं क्या देगा मानव अभी ये? काश Aw, thought to try harder. Match point. I know how this will end. Can someone get this? Can someone get this? अभी वैसे भी सोनी तो सुबह 5 बजे भाई कैसे? कैसे? ऑफिस 12 बजे 1 बजे क्या करूँगी? कब घूमने के बाद वियर्ड कवर कर। माय गॉड तीन जन लेके अबे यार ये तुम्हें धोखा दूँ Jet, here we go again. क्या करूँ ये स्मोक से शॉटगन मार रहा हूँ। इस वॉल के बाजू में है। Sid, can you heal? Cover going out. Healing. वॉल तोड़ोगी? Cover going out. Backstab, boys, backstab. हाँ वो हमसे Oh, guys, back. Guys, back. Spike down A. Last player standing. सब ऑफ उठा लो भाई, 3-4 ऑफ उठा लो। वो भी तो प्लान है। वो तो प्लान है। नहीं खत्म करो। Can someone get this? Jet अरे दिखा मैं तो दो। देख लिया मैंने क्या चाहिए? उनकी ऑपरेटर वो वाली गन। मुझसे भी खराब टुक वाली। गार्डियन? हाँ भाई तो। हाँ जी। अबे भाई। मानव इस बार तू कर दे यार, इस खत्म कर दे। ऊपर आ तू। We win, we survive. वही तो कह रहा हूँ। Healer down. ले भाई, तेरा हिट चला गया। Our spike is down. तू भी चला गया। Spike down mid. Drop in a blocking sight. No charges left. से जॉब लेके रिवाइव कर सकते हैं। हाँ जी वही कर रहे हो। वाओ। ये मर गया। I've छोड़ got दो। your trail. छोड़ दो बीजा। और नहीं मिलेगा अब। ओमन बेचारा अकेला है। Last player standing. Oh no! मत ही जाओ। अब मेरा क्या होगा? अब ए पे जाके ऑर्ब ले लो। ए पे जाके ऑर्ब अल्ट क्या बोलते हैं? पीछे सारा नाइफ करने पीछे जा रहा है। One enemy Train remaining. harder. My ultimate is ready. ले लो पीछे ऑफ ले लो। पीछे ऑफ था वो खाई के पास। अब नहीं मिलेगा। All right, lucky socks. चलो खत्म करते हैं। Need a drop. मानव। Thank you. जेट कौन सी गन है तेरे पास? वेंडल? प्राइम। मैं क्यों करूं? Did I not smoke ऊपर? Fight. The hunt begins. अरे आ गया क्लोक को आवाज आ रही ब्रो। अरे बाबू आ गया। साइड आ हील लो। Spike strike. आप कोई करने को करो। नाइफ करना। नाइफ करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे। हील है कैसे? I just healed someone. Jet, I healed you already. Okay, sorry. देखा नहीं।
One enemy remaining. कर 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 Last player कर, कर, standing. एक को कर Just do it, just do कर it. दे कर Your duty is not over. जल्दी है भाग भाग डिपो रहा भाग 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 Clutch. Reloading. ले मर गई Overtime. मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था मैं बहुत पैनिक हो गई यार अरे नहीं तुम सब बोल रहे थे ना कर 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 मैं नहीं हो भाई 2 महीने में इतना नहीं हो पाएगा और वही तो आई गॉट पैनिक ना ब्रो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हाँ मैंने माउस छोड़ दिया मैंने कीबोर्ड छोड़ दिया Need a drop. Need a drop. ओमेन भाई देना। अब सोचो सोचो बैंक के लौड़े भी आ गए तो सोचो सोचो किसी ने अरे भी आ गए तो नेवर माइंड ओ ओडिन नेवर माइंड सभी आए मान ओ ओडिन लाए मान देखो ओमन तो जा रही है मैंने यहाँ पे उससे गए No peeking. Still inside. You had your fun. My turn. One enemy remaining. नहीं मरना Last नहीं player standing. दोनों लोग उसकी मरे गए 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 अब तो गए छी भाई नो वे दोनों लोग खप गए उस पे ओडिन थी रियली फिर तो मैं तामझाम करके जाती हूँ उससे मानव तो Thirty seconds left. Spike planted. You will not kill my allies. लगा था। खेल गया। फ्लैश निकाल ये गेम बेटे गन उठाओ और निकाल मेरी गन कहाँ है दिख रहा है गन कहाँ है उठा देख भाई गोगो 200 रुपए देगा कर दे गोगो क्यों देगा वही तो देगा वही तो वो काश उससे कौन सी आवाज जा रही मेरी गेम है ना नहीं Drop in a smoke. Clutch. हार जाएंगे हम लोग ये मैच Matching sides. चलो हारने चले चलो Aye, we're good. बख्शुद्दीन कॉमन और All right, muckers. Off we go. भाई कितना सुनाएगा नियॉन साइड पे है Here. Still inside. यार One down. ओडिन चढ़े हैं Reload. प्लान देना Having their vision. अब देगा जब स्मोक चले Spike planted. ऐसे तो साइड तो क्लियर करना होगा ऐसे ही थोड़ी प्लान होती बॉल ट्रिपल कर बढ़िया गुड 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 Reloading. बच्चे पे Shadows traveling. ओके ओडिन है एक पे एक पे ओडिन दोनों हेवन स्मोक कर दो No peeking. कर दिया One enemy remaining. बढ़िया मैं पीक लेके बैठा हूँ मेरे को फ्लैश किया जा रहा है Switching sides. Overtime. ओए ओडिन जो तेज Someone get this? I can't begin to comprehend it.
चैट एक्सचेंज करेगा वेंडर। Need a drop. Thank you. No. Need a drop. किसे भाई है तो देना। What? किस चीज़ को? आ जाओ हम B. हम इंग्लिश में No peeking. अभी नहीं करना था, थोड़ा सा वेट करना था। Oh my god. Oh my god. They will rotate हाँ। Oh my god. एक स्मोक रहना, दूसरा रोटेट कर। मैं रोटेट करूँ ठीक है चैट। भाई हल्का सा पीक था। अरे स्मोक नहीं करना था। अच्छा बोला ही नहीं। तो मैंने बोला ही नहीं स्मोक करो। तो भाई वो लोग हैं, मैं क्यों एंट्री का उनको दूँ? चलो वो आ गया। ए आ गए बॉल हो गई थी, सब हो गया, तैयारी हो गई। Still in sight. No charges left. Enemy spotted. Oops. 30 seconds left. Spike planted. Nice one. Main hai. Last player standing. I've got your trail. नाइफ करने के लिए भाग के आ रहा है पीछे। One enemy remaining. Diffuse. वाओ यार क्रेजी कर दिया आपने, तो मजे से आ गया ये देख के। 2 महीने में इतना ही हो पाएगा। Crazy. This is what I trained for. Big people भाई। Matching sides. बस ओवर एक्टिंग का सबका नहीं मिलेगा। Then fall near me. Valorant चलेगी अब डेली, सिर्फ 2 घंटे नहीं 4 घंटे। Let's go. आ जाओ। नहीं यार बस कर दो। क्या मतलब? फेक करना है, फेक करना। मानव भाई क्या मतलब? कहीं तो चल ही लेंगे। मानव भाई मैं अपनी बात कर रहा था। अरे Stay down. ये तो पड़े हुए हैं आज। स्काई रहना यहीं पे। Last player standing. 117. बहुत बेवकूफी है मेरे पास भी। वो तो कर ही रहा था। उम्मीद मत रखना भाई। मैं तो ऑर्ब कलेक्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट मैच में वो कर दूंगी। आई मीन नेक्स्ट राउंड है। नेक्स्ट राउंड होगा। 30 seconds left. मैंने बेवकूफी की, मुझे नहीं जाना था ना। ओवर कमिट करते हैं उसे। सबने किया, सबने। मिड पे मैं गई थी, मैं पता नहीं क्या कर रही थी। एक किल मिल गया। Switching sides. वाओ मुबारकबाद। सबने ओवर कमिट किए, सबने। Overtime. Can someone get this? Thank you. Need a drop. तुम लोग ओडिन्स कर लो ना, तुम लोगों को ओडिन्स नहीं चलाना आती। Need a drop. बिल्कुल नहीं। Need a drop. यार शॉट ही देना। में की खेले हम, मजे खेलने मजा आ रहा है। Thank you. I love this part. अच्छा नहीं करना क्या? भाई मुझे भी सोना है यार। ओए पीक लेके डैश लेके वापस। पीक लेके डैश लेके वापस।
मेरे हिसाब से बी जा रहे हैं। नहीं देना था ना स्मोक। हाँ दे आर बी। मैंने नहीं दिया। मैं नहीं दिया। बी प्लांट। बी प्लांट। Reloading. Spike planted. बी जा रहे हैं। Blocking sight. मारो से रखे। यहाँ पे भी होगा। दोनों का और आया भाई, उसका भी मेरा भी। एक और मेरे पास है, मेरे पास एक है और ऑपर है यहाँ पे। लास्ट पता नहीं, सिक्स पता नहीं। One enemy remaining. My नाइस। अब फिर नेक्स्ट राउंड वो जीतेंगे, फिर हम आएंगे, ऐसे चलता चलेगा। Matching sides. नींद आ रही है गाइस। You know, I could just lift them. Nah, bullets are quicker. Can someone get this? Thank you. ये जो ओडिन देना जल्दी। Can someone get this? Thank you. ए जेट शॉट ही दिया। अच्छा नहीं। ओए शेरिफ दियो कोई सी पैसा है, अमीर है कोई इतना। मैं जेट के साथ जब भी जाती हूँ जेट मर जाता, मैं नहीं जाती। पूछो सही में जेट में जब भी साथ में रहे दोनों साथ में मरते हैं। नाइस बेबी। और दोनों मर जाते हैं। पहले आप उसके बाद मैं। पहले आप। मैं आगे जाऊँ। एक ओडिन को तो मार दिया ये पे। Oh no! I quit Valorant now. That was so bad. जल्दी करो। जेट ए जा। Reena स्पॉन is there. Reena is there on your left. मतलब ऊपर से। जल्दी स्पॉन से जा और यहाँ देख। दो लोग हैं वहाँ पे। ए जाओ। इधर आ। ओ रेना इधर आ जा बात मान। Guys, please just go. So Sky is on B and Reena was also on B. Neon का कोई info नहीं है। एक आवाज आया रेना के पास। हाँ मेरा हिल दो इसको। Healing. और आगे तेरे पास। Last player standing. भाई क्या करूं? राइट ड्राइव आ रहा है। दो साइड से भाई। तुम लोग इतना स्प्लिट पे क्यों खेल रहे हो गाइस? साथ में भी खत्म। मेरे को नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। क्या करने जाना है? छूने। Switching sides. ओए F5 दबा। एक F5 दबा चाहिए, किसी को ने दबा दिया। खेलो। Overtime. तुम ये देख पा रहे हो? क्या देख रहे हो? अबे यार Come on, guys. मत लो। बहन चोद भाई सब क्यों ले रहे हो? आइए तो भी खेलो। क्या नींद आई तो भी खेल। That guy already know. ड्रॉ नहीं करना। यार I fucking don't wanna. I'm not gonna peek until they just. भाई कि मेरे को इसलिए नींद आ रही, मैंने दवाई ली है यार बहुत सारी। ओ भाई। Why are you standing close to me? ओके आ रहे वो आ रहे हैं अब। इसलिए पीक नहीं दे रहा था मैं। क्यों नहीं दे रहा पीक मैं? तो कॉल दे ना ब्रो। तूने देखा ना ऑलरेडी। और क्या? क्यों ऐसे तुम्हें देख रहा हूँ? दे देना। I'm not watching mini map all the time. मैं तुम्हें क्यों देख? क्या मैं थ्रो नहीं यार मैं चुप 30 seconds left. मैं ड्रॉ कर दूंगी। चलो। बी। I'm gonna draw after this.
जल्दी चलो। Spike down. B. अरे यार जल्दी चलो। साइड घुस गया हाँ? तीनों उधर है, तीनों एक इधर है और बाकी दोनों साइड पे। एक ऑफ कर रहा है, ये नेट से ऑफ कर रहा है। नेक्स्ट वाला इधर आ गया। Drop in a smoke. अलग I've got your trail. I shot some. ऑपर क्लोज है हाँ? Last player अबे standing. ओडिन वाला बैठा बगल में। क्यों? साइड पे हैं सब लोग ना। एक ओडिन इधर है। मैं मार नहीं पाऊंगी। ट्राई तो अरे करो। यू कैन डू इट। One enemy remaining. ऑपर है साइड के अंदर। You need to wall and just diff. Wall and diff. My ultimate is not ready. नहीं आता है भाई वॉल कहाँ पे कौन सा वाला बटन है? सी। अरे ब्रो someone just logged into my ID. Now I am like कौन सा वाला ID? कौन सा वाला नंबर? अरे नहीं है वॉल का। मैंने बस वो क्या कहते हैं? अरे नहीं पता है मेरे को ब्रो इतना नहीं हूँ यूज्ड टू मैं गेम के साथ। सेज के पास ना वॉल। अरे I got it bro bro bro. I gotta finish this and go order a monitor. करना मेरे भाई तू यार। गाइस बहुत ज़्यादा हो रहा है अब। अभी भी हंसी आ रही मुझे बहुत। हंसने दो थोड़ा। अरे आप नहीं समझ रहे हो मैं नहीं समझा पा रही हूँ तो बात खत्म करते हैं ना। 2 फ्लैश यूज हो गया ना इसका? किसी ने अभी मेरी आईडी लॉगिन की थी तो इधर उधर हो ही रखी है चीजें समझे? ये बोल रहे हो हिंदी में। रुको यार मुझे थोड़ी हंसी आ रही है अभी भी रुको हंसने दो। अबे कवर। जेट जेट दिया मैं। गुरु। Last player standing. स्टार्ट ऊपर है 80 फ्लो। मैंने तो थ्रो कर दिया भाई। Planted. भाई कूद जा। भाई कूद जा। Defenders win. ओ भाई लाला भाई लॉन्डेडा भाई मैं लाइव चैट में हक दिया भाई हो गया। भाई मैं चला भाई गुड नाइट भाई। -13 इसकी बहुत भाई मैं स्काई से सिर्फ मरा हूँ। चलो बाय सिनिस्टर। ओके बाय बाय ब्रो। मिलते हैं। हाँ हेलो बात ना। क्या बोल? ये मेरी मेन आईडी है इसमें भेज दो रिक्वेस्ट लाइक खेलते हैं कभी ठीक है। एक सेकंड रुक। क्या बोल रहा है? अच्छा ये तुम्हारी मेन है क्या? अच्छा ये मेरी मेन नहीं है। ओके ठीक है। इनको मैं भेज देता हूँ इससे ही। आजकल इसी पे खेल रहा कुछ दिन से, इसे भेज देता हूँ। ओके ओके नहीं मैं इस पे खेलते रहता हूँ दैट्स अच्छा भेज दिया ओके।
ये ऑल्टी है मस्ती करने के लिए आजकल इसी पे खेलता है मेन पे खेलने का मन नहीं सेम करता यार भाई, सेम यार। टाइम पास करना है तो मेन पे ट्राई हार्ड नहीं करना मुझे चलो ओके बाय। चलो बाय बाय मैं तो कुछ और बैकग्राउंड में कर रहा हूँ इसलिए निकला भी नहीं कि मेरी बात से जिया के कंगरू टूट गई तक चलो गाइस टाटा बाय बाय आई गॉट टू ऑर्डर सम थिंग्स थोड़ा टाइम लगाते हैं उस पर तो अभी और खेल के बचा नहीं है कल खेलते हैं ठीक है भाई बाय बाय गुड नाइट